founded by the Buddhist enthusiast Anagarika Dhammapala in the year 1891. As we all know that this institution is instrumental in the revival of Buddhism in modern India. Following their footsteps, we have another organization, Attodeep. It's a newly founded organization for interaction of Buddhist heritage and culture, and it is very much interested in working in those arenas where religion, spirituality intersects with culture and heritage. Yesterday we had a very fruitful day with valuable suggestions from our esteemed delegates. Today also we'll be having 2 sessions, and to begin with, we'll perform some auspicious rites, and for that we'll have lighting of lamp and offering of flowers to Lord Buddha. I welcome Venerable Nandobhata Bhante, founder of Bodhi Shuka School, to please come on stage and offer your prayer to Lord Buddha. I also welcome Sri Shakti Sinha, Director General of International Buddhist Conclave, to please come up on stage and offer you. International Buddhist Confederation to please come on stage. Mettananda Bhikkhu from North Bengal, has he come yet? And now Mettananda Bhikkhu from North Bengal will perform the Mangalacharan. We are having some very auspicious rites, offering our flowers to Lord Buddha by Nandobhata Bhante and our Director General, Sri Shakti Sinha. And now Mangalacharan by Mettananda Bhikkhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sabbhava mangalamupadhavadun nimittang sabbe tirogagahadu samase saninda sabbhantaraya maya dussapinang akantang buddhanubhava pavarena payatunasang dhammanubhava pavarena payatunasang sanghanubhava pavarena payatunasang. Now we'll have a small presentation by Attodeep. This is Namo Shambuddhaya, based on a long poem written by Swami Vivekananda as his salutation to Buddha. Buddha, I desire. He is my God. He came to my room in my life, suddenly in my childhood. I was then a schoolboy, meditating in a closed room. All on a sudden appeared a radiant person before me, looking at me with telling eyes, as if to say something. Overwhelmed was I, and prostrate, bowed at his feet. But I took fright, and opening the door foolishly, I came out. I failed to listen to what he had to say. Still I know, and know it for certain, it was Lord Buddha who came to me. Sadhu kogo, premi kogo, pagolo go, dharayasho. Konalote pranir prodip jale, tumi dharay asho. এই অকুল সংসারে দুঃখ আঘাত তোমার প্রাণে বিনা ঝংকারে ঘোর বিপদ মাঝে কোন
জননীর মুখের হাসি দেখিয়া হাসো, কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জালে। Later, while I sat in meditation under the Bodhi tree at Gaya, I was startled. Is it possible? Buddha's meditation in the dense forest was not for his own salvation. Why is there so much sorrow in the world? Why? With this anguish, he was cut and bruised all over. Follow Lord Buddha, who, before Buddhahood, was born and passed away 500 times. Buddha's religion spread rapidly, not for this philosophy, but for his extraordinary love. In the annals of man, it was the first great heart, molten with compassion, that moistened all creatures. ডুব 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 রূপ সাগরে আমার মন, ডুব 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 রূপ সাগরে আমার মন। তলাতল পাতাল খুঁজলে, তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেমে রত্ন ধন, পাবি রে প্রেমে রত্ন ধন। ডুব 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 রূপ সাগরে আমার মন। খোঁজ 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 খুঁজলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন। খোঁজ 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 খুঁজলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন। দীপ 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 জ্ঞানের বাতি, দীপ 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 জ্ঞানের বাতি, হৃদয়ে জ্বলবে অনুক্ষণ, হৃদয়ে জ্বলবে অনুক্ষণ। ডুব 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 রূপ সাগরে আমার। Boundless strength man has. Why should we pray to God forever? No, everyone must have, through exertions and religious practices, to go deep to the source of boundless strength. Exertion is the highest prayer, not words. Carry on worship through work in silence. Majestic in death was Buddha, as in life. A lower caste man offered him an article of food prepared with bad ingredients in an unclear environment. Buddha told his disciples, "Don't take this, but I can't refuse it. Go and tell that man he has rendered me the highest service, freed me from the bondage of this body." Ananda, his beloved disciple, was weeping. Scolding him, Buddha said, "Know it for certain, Buddha is not a specific individual. It is an exalted state, attainable by anybody." idam khopana bhikkhave dukkha nirodha gamini patipada ariya satyam ayameva ariyo atthangiko makko seyathdam sammadithit
Samma kammanto Samma ajivo Samma vayamo Samma sati Samma samadhi. Namo Sambuddhaya, presented by Attodeep. The artists, Esha Chowdhury, Sophia Kaur, Digangana Chowdhury, Kritika Roy Chowdhury. And the songs are also by Kritika Roy Chowdhury, Orko Tolapatro, Oindrila. And now we begin with session 3, and it is our second day, first session, collective celebration of Buddhist events. And to begin this session, we'll start with Anapana meditation for 5 minutes, and this will be before starting our session, today's first session, we'll have welcome address to be given by Hemendu Bikash Chowdhury, President Attodeep. Now, Hemendu Bikash Chowdhury, President Attodeep, will give the welcome address. Namo Sambuddhaya. Good morning to all of you. Namaskar. Venerable members of the Holy Sangha, Most Venerable Nando Batabanteji, Most Venerable Dr. Dhammapiyaji, Sri Shakti Sinhaji, Director of IBC, and Honorable Delegates. I, on behalf of IBC, the Maha Bodhi Society of India, and Attodeep, heartily welcome you in this session of Eastern India Buddhist Conclave. As you heard that today is the last day of the conclave, and yesterday we have enriched very much from the deliberations of our learned speakers. And I hope and trust that today also will be immensely benefited from the deliberations of our scholars. And now a few words in Bengali. নমস্কার, সকলকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আইবিসির পক্ষ থেকে, মহাবোধি সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে এবং অত্তদ্বীপের পক্ষ থেকে। আপনারা যারা এখানে এসছেন তাদের সবাইকে আমি আমার অন্তঃস্থল থেকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের মূল্যবান উপস্থিতির জন্যে। বিশেষ করে যারা কলকাতা থেকে এসছেন তারা ছাড়াও যারা পার্শ্ববর্তী রাজ্য আমাদের উড়িষ্যা থেকে এসছেন, ঝাড়খণ্ড থেকে এসছেন, বিশেষ করে নর্থ বেঙ্গল থেকে, উত্তরবঙ্গ থেকে যারা এসছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে এই দুদিনের কনক্লেভকে সাকসেস করার জন্য। তো গতকাল আলোচনার বিষয়বস্তু আমরা শুনেছেন, সে বিষয়ে আজকে শেষে আমাদের আইবিসির যিনি ডিরেক্টর জেনারেল, আমাদের সেক্রেটারি জেনারেল ডক্টর ধম্মপ্রিয়াজি, তিনি বিস্তারিত বলবেন আজকের আলোচনা প্রসঙ্গে এবং গতকালের আলোচনা প্রসঙ্গেও। তো আমি আমার বক্তব্যকে আর দীর্ঘায়ু করছি না,
আপনারা সবাই সুখী হন, নিরোগ দীর্ঘায়ু লাভ করুন। ধন্যবাদ, নমস্কার। Before we start our first session, we'll have a session of Anapana meditation conducted by Venerable Dr. Dhammapiya, Secretary General of International Buddhist Confederation. I may request Venerable Dr. Dhammapiya to please come up on stage and conduct this session. A very good morning to all of you, and welcome back to this second day first session. We have the practice of starting the session with Anapanasati meditation for 5 minutes. This is to bring the mind back to the hall to focus on the conclave or discussion. May I request everyone to kindly keep your back and neck straight. Close your eyes. Sit comfortably. Relax yourself. Just relax physically, mentally, as if you have thrown out and kept everything relaxed. Focus your entire attention at the entrance of your nostrils. And observe every breath that naturally goes in, that naturally comes out. Just be aware of the breath, natural breath and the normal breath. As it naturally goes in, as it naturally comes out. Just be aware of breath, the natural breath, the normal breath, the bare breath. Every breath as it goes in, every breath as it comes out. Just observe. Try to keep the continuity of your awareness of breath. See to it that no breath goes in or no breath comes out without your awareness, without your knowledge. Continuity of awareness is the success to our practice, a key to success
of our practice. Just be aware of your breath. Bhavatu Sabbhamangalam Rakhantu Sabpadevata Sabbha Buddhanubhavena Sabbha Dhammanubhavena Sabbha Sanghanubhavena Sadha Sutti Bhavantu Te. Take rest, take rest, take rest. Thank you so much. I wish you a very joyful, meaningful, and very energetic day today, and also fruitful discussion for the sessions that will be coming up soon. Thank you so much. And now we'll have the first session of this day, second day in Eastern India Buddhist Conclave, collective celebration of Buddhist events. I may request the chairperson of this session, Mr. Shokti Sena, Director General of International Buddhist Confederation. And I also request Venerable Nando Bhatta Bhante, founder of Bodhi School and Rasa Road Young Buddhist Student Literacy Mission, to please come up on stage and conduct this session.
नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के 2 सेशंस हैं और कल का सेशन तो था इश्यूज़ के बारे में एंड जो दबी हुई बातें थी निकालने के लिए हेरिटेज के बारे में। आज का दोनों सेशन कॉन्क्रीट प्लान ऑफ एक्शन के बारे में है। क्या हम मिलके कर सकते हैं या क्या आप करेंगे जिसकी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे ये सेशन है कलेक्टिव सेलिब्रेशन ऑफ बुद्धिस्ट इवेंट्स। हर जगह अलग अलग ग्रुप्स हैं, होते ही हैं, अलग अलग टेम्पल्स हैं, विहार हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, सब अपने सेलिब्रेशन अपने आप करते रहते हैं। क्या ये पॉसिबल है, संभव है कि इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स पर मिलजुल के बाय रोटेशन, इस बार यहाँ मनाएंगे, अगले बार आषाढ़ पूर्णिमा वहाँ मनाएंगे, बाय रोटेशन करके, सो दैट ए लार्जर फीलिंग ऑफ कम्युनिटी आ जाती है। हम शेयर करते हैं दुख को, खुशी को, जितना शेयर करते हैं उतना हमारा बॉन्ड्स, बंधन स्ट्रांग होता है। तो आज का जो ये सेशन है, पहला सेशन कलेक्टिव सेलिब्रेशन ऑफ बुद्धिस्ट इवेंट्स, और इसको अगर आप देखिएगा विद सेक्शन 4, द लास्ट सेशन, establishing network of Buddhist organizations in West Bengal, Odisha, Jharkhand and collaboration with Buddhist communities in India and abroad। दोनों को साथ देखिए कैसे नेटवर्क हम बनाएंगे और किस तरीके से हम मिलजुल के जॉइंटली वी शैल वर्क टुगेदर। 3 स्पीकर्स हमारे पास हैं, बट बिफोर द 3 स्पीकर्स को मैं बुलाऊं बोलने के लिए, वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वेनरेबल डॉक्टर नंदू भट्ट जी इज हियर विथ अस। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, भट्टे जी को, to begin the session, just give us some guidance so that our audience feels encouraged. Good morning to all Bhikkhu Sangha and also all ladies and gentlemen. Very happy to be here with you. And in this occasion, I got the opportunity to be with you here as a co-chair. Great thanks to organizer who organized this meeting, IBC and also Maha Society of India and also Attodeep. According to Jawaharlal Nehru, sorry, the first Prime Minister of India, he said in one of his letters, reading history, studying history, doing research on history is very good. Learning history is very good. But making history is far better than learning history. Today, in this conclave, we are making our own history. Everybody is doing our own history in our life. So, I expect in our life, everybody is doing good karma work. So this is the best time we got this opportunity to make our own history. So by telling these a few words, I would conclude, and I would like to request all of you to discuss, and this session just started. Thank you all so much. Thank you, Bhante ji.
We have had very auspicious beginning today with the Mangla Charan, with then the Anapana meditation by Venerable Dr. Thamapyaji, and now blessings and guidance by the Venerable Dr. Nanda Bhattaji. And the presence of so many members of the Mahasangh should inspire everybody else. So I would now request our first, we have 3 speakers. Our first speaker, Metananda Thera, activist, social education activist from Odisha, to please come up. एक रिक्वेस्ट है, अगर मोबाइल फोन का रिंगर को साइलेंट में कर दें तो बाकी लेख ले अच्छा रहेगा। तीनों स्पीकर से रिक्वेस्ट है करीब 15 मिनट बोलें, ज़्यादा नहीं, काफ़ी आइडिया मिल जाएगा और उसके बाद सब मिलजुल के विल पार्टिसिपेट। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। Homage to Triple Gems, most venerable Bhikkhu Sangha, most meritorious Dhamma Upasaka Upasika, and friends in Dhamma. Today I am very glad to be here to express of our journey to re-establish the Buddha Sasana in Odisha. So, first I started in 2005 in Odisha, but after a decade, it means 2015, I realized that I should start to re-establish Buddhism in Odisha, or to propagate Buddhism, the teachings of the Buddha in Odisha, in a different manner. And I selected the age bar of 5 to 15, ages of children, because I thought that children are the treasure of the nation and also of the universe. So if they are provided the proper education, proper care, then they must build a bright and a fruitful universe with metta and karuna. Then we started, I named it Sadhamma Pathsala. We established it in 2016, aims at developing morality, mindfulness, wisdom, compassion and generosity among children. It is a non-profit, non-political, non-religious, non-educational institute. Children being the agents of future under the care and protection of their parents temporarily, but their wholesome upbringing is a sacred responsibility that falls on both the parents and their schools. Sadhamma Pathsala, with the intensive curriculum, inculcates social values, morality, Buddha's teaching of enlightenment and patriotism in promoting the development of human being and the nation. Sadhamma Pathsala is held on every Sunday, as it is not an academic school like others. Education at Sadhamma Pathsala is the process of facilitating learning or the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs, and habits. It plays an important role in establishing a world of morality, mindfulness, and wisdom. Sadhamma Pathsala aims for complete and sound humanity by training of physical fitness, mental development, and spiritual elevation. As morality is the foundation and mindfulness is the wall and wisdom is the roof, so to construct
a strong home that is based on the morality, mindfulness, and wisdom. So we have given more importance to morality, and as it is defined, is the differentiation of intentions, decisions, and actions among those that are distinguished as proper and those that are improper. Sadhama Pathshala focuses on morality as the universal human code of conduct for the students to develop brotherhood, justice, and compassion among them. So this is the process. In this process, I started in 2016 in Odisha, and I'm seeing the bright future of Odisha, at least, that we can re-establish the Buddha Sasana. And Sadhama Pathshala is not a new concept. Such kind of schools are running in various countries like Sri Lanka, Japan. In Japan, it is called as Therakoya, what teaches the students to be punctual, to be patriotic, to be industrious, to be disciplined. And UK, USA, Canada, Myanmar, etc. It's indeed challenging to run such Pathshala in a multifarious and diversified country like India. Against the odds, this Pathshala sprouted in Raurkela. It is a city in Odisha, industrial-based city, as a brainchild of the Buddhist thought, and that is our procedure that we are taking effort to re-establish the Buddha Sasana, and at the same time, we are hoping that to held many seminars every year. We also conduct seminars, conferences among the children, and I think that if children are taken care properly, then there is a bright future ahead of us. So thank you for giving me the opportunity to express my feelings. Thank you. Thank you very much, Athananda. This is what we were just discussing yesterday also, how to use Sundays for inculcating these right values. We'll ask our next speaker, Advocate Deepak Kumar Barua, General Secretary, Bodhi Dharmankur Sabha. संदीप या कोई पीछे देख लो, बीच में हल्ला बड़ा आ रहा है पीछे से, किसी इधर से अभी चुप है, पीछे बहुत जोर से हल्ला हो रहा था. Our speaker is here. What is it? No? Okay. We shall call the first speaker, our Venerable Anand Bhikkhuji from the Anand Mitra International Meditation Center. Venerable Anand Bhikkhuji. Respected President of IBC, Mr. Shakti Sinha ji, or Director General. Director General, yes. So, Secretary, Most Venerable Dhammapiya ji, और उपस्थित नंदवासा जी, Dr. Nandavasa ji, और all our respected monks and उपासक उपासिका. हम लोग यहाँ पे जो लोग उपस्थित हुए हैं,
बहुत दूर दूर से नॉर्थ बंगाल, दुर्गापुर, जमशेदपुर, उड़ीसा भुवनेश्वर से और रांची से बहुत डेलीगेट आई हुई है। तो हम लोग का इसमें शामिल होने का कुछ मकसद जरूर है। तो अभी तक कल जो हम लोग का बीच में चर्चा हुई है, तो उसका कोई सॉल्यूशन, कॉन्क्रीट जो सॉल्यूशन अभी तक नहीं हम लोग के सामने आया। तो इसलिए कल हमारा बंगाल का, झारखंड का, उड़ीसा का सामाजिक मुद्दा पे जो अर्थात धर्मीय सामाजिक मुद्दा पे जो चर्चा हुई है, इसका एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन मुझे लग रहा है निर्णय हम लोग का करना चाहिए। तो इसलिए हम पहला एक बात बोलना चाह रहे, आदर्श भिक्षु संघ हम लोग का तैयार करना है। तो कैसा होगा? वो आसमान से भी नहीं गिरेगा और मिट्टी फोड़ के भी नहीं निकलेगा। हम लोग का इसको समाधान करना चाहिए। कल बहुत उपासक भी भिक्षु संघ का ऊपर आरोप लाया। तो भिक्षु लोग धर्म और सामाजिक शिक्षा बच्चा लोग को नहीं देता है, इसलिए बच्चा लोग आगे बढ़ नहीं पा रहा है। एक बात एक उपासक बोला है। तो सर हमको थोड़ा समय देना पड़ेगा। हाँ ठीक है। नहीं, हम सेक्रेटरी से बात किया, हम सेक्रेटरी से सुबह बात किया, इस मुद्दा पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कल इसका ये सब लेके कोई चर्चा नहीं किया, इसलिए। तो बच्चे लोग को भिक्षु लोग अपना अपना क्षेत्रों में, अपना अपना बिहार में शिक्षा देगा। ये हम लोग प्रयास नहीं किया, ऐसा बात नहीं है। हम लोग बहुत सारी प्रयास किया, प्रयास करके हम लोग थक चुका है। क्योंकि बच्चा लोग को बारे में छोड़ दीजिए, जो युवक है, जो 20 उम्र का उपासक है, उपासिका है, जो बुढ़ा है, कई आदमी मंदिर में आता है। महीना में बहुत आदमी है, एक दिन भी नहीं आता है मंदिर में, एक दिन भी नहीं आता है। पहला शिक्षा हम लोग को बचपन में हम लोग को माता पिता जी क्या किया, घर में शिक्षा दिया। ऐसा करते थे हम लोग का। अगर सुबह शाम को हम लोग प्रेयर नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा, सुबह हम लोग प्रेयर नहीं करेंगे तो नाश्ता नहीं मिलेगा। ऐसे शिक्षा हम लोग का माता पिता ने दिया। आप लोग किया, आप लोग का बच्चा लोग को बोलता है नहीं, आप लोग सुबह जरूर बुद्ध को वंदना करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए। कोई आप लोग नहीं बोलता है, सिर्फ आप लोग बांधो लोग को दोष देता है। अच्छा, वो बात छोड़ दीजिए। भिक्षु लोग समाज में कैसे काम करेगा? हम लोग का खास करके वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के बारे में हम बोल नहीं सकते। यहाँ पे जो बिहार है, सब बिहार एक सोसाइटी है जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन किया हुआ संस्था है। ये सब संस्था में एक कमेटी होता है, कमेटी सारा बिहार परिचालन करता है।
वहाँ पे भिक्षु का क्या हैसियत है? आप लोग कोई बिहार में कभी सोचा है भिक्षु को हम लोग प्रेसिडेंट बना के रखेंगे, भिक्षु को हम लोग सेक्रेटरी बना के रखेंगे? आप लोग कभी देख के देखा है कि कोई पद भिक्षु को? भिक्षु जस्ट तुम पूजा पाठ करो। और जो कल एक बात मुद्दा आया था, पुरोहितगिरी, जस्ट लाइक ए हिंदू ब्राह्मण, पुरोहितगिरी। कोई बुलाया, उसमें जाओ, खाना खाओ, पूजा करो, पंचशील दो, परित्राण याचना करो, बस। तो इस सबका बीच में तो भंता लोग रहता है। इसको मौका कहाँ है? काम करने का मौका कहाँ है? आपको सोसाइटी में उनको कुछ पद देके देखिए, उसमें काम करता है कि नहीं करता है। उसको काम करने का सहायता आप लोग को देना चाहिए। नहीं खाली बातें काम कीजिए बोलने से होगा? वो किस हैसियत से काम करेगा? वो बोलेगा हम सोसाइटी का प्रेसिडेंट है, भाई हमारा सोसाइटी को डेवलप करना है, हमारा बिहार को डेवलप करना है, तो अपना वो बोल सकता है। भिक्षु का जो कमी है, जैसे अभी कोई कल ये मुद्दा भी आया, भिक्षु नहीं बन रहा है समाज में। आप लोग कोई लड़का लड़की दान नहीं कर रहा है। ये बात भी सत्य है, एक बच्चा की 2 बच्चा है, और एक लड़की है तो हो गया, एक लड़का है तो हो गया, नहीं तो एक लड़की एक लड़का, वो कहाँ से दान करेगा? वो भी एक मुद्दा है। लेकिन हम लोग धर्म भी चाहता है, परिवार भी चाहता है, तो हम लोग को धर्म कैसे रक्षा होगा? जैसे महायाना में लामा का कोई कमी नहीं होता है, हमारा लामा जी को मालूम है। वो लोग का हर घर से एक संतान जरूर गुम्पा में भेजना चाहिए। वो गुम्पा में शिक्षा करेगा, वहाँ पे ही सारी कुछ करेगा, बाद में वो लामा बनेगा। लेकिन हम लोग का थेरावादा सिस्टम में तो ऐसा है ही नहीं, और दान भी नहीं करेगा, तो भिक्षु कहाँ से आएगा? कल हमारा बहुत उपासक उपासिका, हमारा आईबीसी का सेक्रेटरी धमपिया जी को निवेदन किया, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा कीजिए। तो इसका मतलब ये नहीं है धमपिया जी का हाथ में जादू का लाठी नहीं है, सब कुछ उन्हें कर देगा। नहीं, इस स्वभाव हम पहले भी देखा है। हम बोध गया में, हम तो भारतीय संघराज भिक्षु महासभा का जनरल सेक्रेटरी है, अभी 3रा बार हुआ। हम बुद्ध गया आनंद मित्र संघनायक आनंद मित्र मेमोरियल खालसा सेंटर का हम फाउंडर है, प्रेसिडेंट है। हम नॉर्थ बंगाल में आनंद मित्र इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर का हम फाउंडर है। उत्तर बंग भिक्षु संघ का सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट है। बुद्ध तीर्थ मिशन दिल्ली का वाइस प्रेसिडेंट है। आईबीसी इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर बुद्ध गया का वाइस प्रेसिडेंट है। और आईबीसी जो चैंटिंग काउंसिल है उसका हम ट्रस्टी सेटलर है। तो यहाँ पे भिक्षु हम लोग कैसे शासन में लाएंगे? जो कुलपुत्र है कैसे हम लोग शासन में लाएंगे? इस उसके अमर कचेन जी ने खास करके एक ट्रस्टी बनाया, बुद्ध शासन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसका भी मैं जॉइंट सेक्रेटरी है, कचेन जी सेक्रेटरी है। तो एक संस्था बनाया, हम लोग सरकार का जगह के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का हम लोग अप्लाई किया, लगभग 80% काम हो गया। और दमबिया जी ने थोड़ा कोशिश करेगा तो वो भी पूरा हो जाएगा हमारा तो हम लोग सोचा है कैसे जो भिक्षु का जो कमी है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो इस मुद्दा पे हम लोग आया, हम लोग 5 भांते को लेके
एक त्रिपुरा का बंदे भी है नंदा बोल के, नंदा, उनको लेके हम लोग 5 बंदे एक ट्रस्टी बनाया, जगह के लिए अप्लाई किया। हम लोग का चिंता यही है, हम लोग नॉर्थ ईस्ट से, क्योंकि हम लोग सिलीगुड़ी तरफ यही जगह के लिए अप्लाई किया, इसलिए किया। सिलीगुड़ी का वेदर आप लोग का सबको मालूम है, या नॉर्थ बंगाल का से जो लोग आया तो वो लोग का मालूम है ही है, और यह बंगाल का लगभग सभी आदमी को मालूम है। वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, पोल्यूशन नहीं है, 25-30 से टेम्परेचर ऊपर में जाता नहीं है, ऐसा बहुत सारी सुविधाएं है। तो इसलिए सोचा है हम लोग पूरा नॉर्थ ईस्ट से, अर्थात त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, और यहाँ पे हम लोग का जो दार्जिलिंग लेके, सिक्किम लेके जो है, बंगाल लेके जो नेपाली बुद्धिस्ट है, उन लोग से हम लोग बच्चा कलेक्ट करेंगे, उन लोग को हम लोग शिक्षा देंगे। शिक्षा देने के बाद में हम लोग 12 क्लास तक उन लोग को लेखा पढ़ाई करने के बाद में वो लोग को चॉइस देंगे, होम लाइफ और मंग लाइफ। उसको बाद में जो होम लाइफ में जाना चाहता है वो होम लाइफ में चले जाएगा, तभी तो एक आदर्श आदमी बनेगा, आदर्श बौद्ध बनेगा। और जो मंग लाइफ में रह जाएगा उसके लिए हम लोग और भी पढ़ाई का सुविधा कर देंगे, ये हम लोग का चिंता है। तो ऐसा करके हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, जो हम लोग का एक जो सांघिक व्यवस्था में भिक्षु को शिक्षा देना पड़ेगा। एक्चुअली अभी बोलने से बंदो लोग बुरा मत मानिए, अभी बहुत भिक्षु है, उन लोग का उतना जितना शिक्षा होना चाहिए एक जन भिक्षु होने के लिए, वो शिक्षा भी अभी सबके पास नहीं है। इसका भी कारण है, हम लोग का एक एक मंदिर में एक एक भिक्षु रखता है, एक तो सामान भी रखने के लिए कोशिश नहीं करता है, और कभी कभी एक एक मंदिर में एक एक रूम है बंद रहने के लिए। आज भी सुबह हम बात कर रहे हैं बरमपुर का भिक्षु से, एक ही रूम है, बाकी रूम वो लोग ऑफिस बना के रखा है। एक बात बता रहे, हम बुरा मत मानिए, बरमपुर का कोई प्रतिनिधि यहाँ पे हो सकता है, तो जो सत्य है मैं वो बता रहा है। तो एक भिक्षु तो अपना रूम में रह रहा है, और एक भिक्षु जाएगा, अतिथि भिक्षु जाएगा नहीं, और एक सामान रखने के लिए प्रयास करेगा तो वो कहाँ रहेगा, बाकी रूम तो ऑफिस है। तो इस तरह बहुत समस्या है। तो इसलिए क्या होता है, उनका प्रॉपर एजुकेशन दे नहीं पाता है उसका टीचर, उसका गुरु जो बनता है। तो इसलिए हम लोग का एक सांघिक मॉनेस्ट्री होना चाहिए। तो इसके लिए तो सबसे पहले तो हम लोग को संघ को प्रयास करना पड़ेगा, उसको बाद में उपासक उपासिका लोग हम लोग को मदद करेगा, वो अलग बात है। पहले निर्णय हम लोग का लेना पड़ेगा, उसमें हम लोग रख के हम लोग जो एजुकेटेड भिक्षु है उन लोग को ट्रेनिंग देंगे, उन लोग को अच्छी तरह से हम लोग शिक्षा देंगे बुद्ध का धर्म से संपर्क। हाँ। तो और एक तो बात आया, आज तक हम लोग का जो कल दमोपिया जी ने बताया 0.8% हम लोग बुद्धिस्ट है। मेरा ख्याल है इससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जब सेंसर होता है तब सेंसर में क्या करता है, वो लोग मेरा सब कुछ लिख लिया, लेकिन धर्म का जगह में हमको हिंदू बेटा देता है। ये लेकिन हम लोग नहीं देखता है धर्म का जगह में हमारा क्या दिया। तो इसलिए अब लोग फिर कभी सेंसर होगा, अब लोग इस मुद्दा पे ध्यान दीजिए। आपका धर्म क्या लगाया, क्या हिंदू लगाया, बौद्ध लगाया, क्रिश्चियन लगाया, मुस्लिम लगाया, क्या मुस्लिम भी बना सकते हैं आपको। तो इसलिए हमको
ये देखना बहुत जरूरी है। अगर जैसे अभी जो नवबौद्ध है, जो इन लोग में अभी कुछ क्या करता है, ऊपर से बौद्ध 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 बोले झंडा उड़ाता है और अंदर से शेड्यूल कास्ट का तगमा लेके वो नौकरी में घुस जाता है। तो ऐसा कैसे बोध है? तुम इधर बोलेगा तो हम जात पात नहीं मानता है, ये नहीं मानता है, वो नहीं मानता है, दलित नहीं मानता है, ठीक है भाई, लेकिन तुम तो अंदर अंदर में कास्ट का सर्टिफिकेट लेके तुम नौकरी में घुस रहे है? ये कौन से तरीके है? तो ये सब ये में हम लोग का ध्यान देना पड़ेगा है। तो और एक तो बात है जो कल ये मुद्दा भी चर्चा हुआ, हम लोग का कोई केंद्रीय संगठन नहीं है, केंद्रीय संगठन नहीं है हम लोग का। हम लोग सरकार को भी कोई दरखास्त हम लोग करेंगे, कोई आपत्ति जताएंगे, किस संस्था के माध्यम से हम लोग करेंगे? भाई हमारा संस्था के बारे हमारा संस्था से करने से तो सरकार सुनेगा ही नहीं है। जब हम लोग का एक केंद्रीय संस्था रहेगा तो उससे हम लोग कोई आपत्ति जताएंगे, कोई हम लोग मांग करेंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा तो बात का बात है, लेकिन सही तरीके से सरकार भी सोचने के लिए मजबूर होंगे। तो इस मुद्दा पे भी एक बात बोल रहा है, हम और बोधगया का प्रियपाल भांति जी, हम लोग इस विषय में बहुत पहले से सोच के आ रहा है। तो सोचते सोचते हम लोग एक संगठन बनाया, वैसे दिल्ली से कुछ आदमी लिया, मुंबई से लिया, नागपुर से लिया, यूपी से लिया, द नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन वो भी हाईजैक करके लेके चला गया है वो जानता है, कचन मंत्री जी जानता है, वो भी हाईजैक करके लेके चला गया। तो वो दिल्ली में ले गया, लेकिन वो भी चला नहीं पा रहा है, वो भी चला नहीं पा रहा है, उसको आदमी विश्वास नहीं कर रहा अभी। तो इसलिए हम लोग का एक संगठन बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग सारी बुद्धिस्ट लोग एक जगह में एकत्रित होके हम लोग कोई चर्चा कर सकता है, कुछ निर्णय ले सकता है, कौन दिशा में हम लोग का जाना चाहिए, कौन दिशा में जाने से हम लोग का अच्छा होगा, बुद्धिज्म प्रोपेगेट होगा, और उसके बारे में हम लोग का सोचना चाहिए। सेमिनार से कल आप घर में चले जाएंगे ना, वो चर्चा नहीं होगा और घर में ही रह जाएंगे आप। यहाँ पे जो चर्चा हो रहा है चर्चा में रह जाएगा, हकीकत में नहीं बदलेगा। हम लोग चाह रहे हैं हकीकत में बदले। तो अगर ठीक है, हो मेरा हो गया। तो ऐसे हम टिपिटक चैंटिंग काउंसिल में जो भिक्षु डेवलप के लिए हम एक बात बता रहा है, टिपिटक चैंटिंग काउंसिल से अभी हम थोड़ा दूर हट के है, हम उन लोग का जो कोई कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहा है, इस कारण से नहीं हो रहा है। हम बोले आप 1.5 से 2 करोड़ रुपया सालाना आप खर्चा करता है, 10, 11, 12 देश से बंधु लोग को बुलाता है, बोधगया महाबोधि महाविहार का परिसर में आप चैंटिंग करा दिया 10 दिन, बुद्ध धर्म में बहुत डेवलप हो गया क्या? वो तो चैंटिंग तो रोज ही हो रहा है, हर देश का आदमी आके कर रहा है। नया करके चैंटिंग करने का क्या जरूरत है? चैंटिंग कराओ, लेकिन तुम जो 1.5 करोड़ 2 रुपया सालाना खर्चा कर रहा है, वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया भी नहीं लगेगा। अब हर देश से जो थेरावादा कंट्रीज है,
हर देश से 5-5 भिक्षु बुलाओ, 5 बार 60, 12 देश से बुलाएगा तो 5 बार 60 भिक्षु होगा। 60 भिक्षु को 1 साल अंग्रेजी पाली शिक्षा दो, उसको बाद में 60 भिक्षु से तुम चैंटिंग करो, टिपिटक चैंटिंग करो, सुनने भी अच्छा लगेगा, देखने भी अच्छा लगेगा, और भिक्षु का जिंदगी में बदलाव आएगा। 1 साल 2 सब्जेक्ट में अगर 2 टीचर का पास वो लोग प्राइवेट जैसा शिक्षा करेगा तो कितना डेवलप होगा आप लोग सोचिए। लेकिन ये सब नहीं कर रहा है क्योंकि शासन का काम नहीं करेगा। कोई प्रोग्राम कर लो, मेला हो गया, बस मजा किया, आनंद किया, अपना घर चला गया। यस ऑफ कोर्स। तो इसलिए हम लोग का इस सब बारे में सोचना चाहिए। जो पैसा आ रहा है कौन तरीका से आ रहा है, हम लोग का जो, और एक बात आज हम खुलासा कर रहे हैं इन लोग का सामने, जो टिपिटक चैंटिंग काउंसिल का जो ट्रस्टी बना है, बुद्ध गया SBI में उसका अकाउंट भी है, लेकिन कभी भी 1 पैसा अकाउंट में जमा नहीं किया। सारी पैसा बाहर से लाता है, दिल्ली में वो लोग एक कैंप ऑफिस बनाया, वहाँ से सारी पैसा ये लोग यूटिलाइज करता है, उसको बाद में चले जाता है। अगर ऐसा होगा, सरकार को भी इसमें ध्यान देना चाहिए। मैं तो बोला ना, आपको क्या सुना है इतना देर तक? तो ठीक है, तो ये सब मुद्दा पे कल एक बात बोला है, पाली शिक्षा का बारे में भी बोला है। तो पाली शिक्षा का बारे में ये तो सही बात है। अब हम लोग का बीच में फुल पाली बोल सकते हैं, 2 भिक्षु है, अदरवाइज हम लोग तो किताब में पढ़ता है, लेकिन सबको सही अनुवाद भी नहीं आता है। और पाली बोलने से, ये भी कल कौन उपासक बोला है, पाली बोलने से उपासक उपासिका लोग कुछ समझता नहीं, इसलिए पाली को बांग्ला से में अनुवाद करके उसको बोलना चाहिए। तो ये बात भी सत्य है। इसलिए बंधु लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, तो आप लोग जब कोई दर्शना करेंगे, जो सूत्र पाठ करेंगे, उसका मतलब भी आप लोग दर्शना का रूप से, प्रवचन का रूप से वो लोग को समझा दीजिए। तो मेरा निवेदन है, अगर इसमें IBC के माध्यम से हर संगठन को जोड़ के साल में कम से कम 1 बार हम लोग को बैठना चाहिए। तो इसमें हम लोग का अच्छा होगा, बुद्ध धर्म डेवलप होगा और नया दिशा मिलेगा, ये मेरा उम्मीद है। तो इसलिए मुझे आज यहाँ पे जो स्पीच रखने का मौका दिया, इसलिए फिर भी मैं IBC का धन्यवाद देते हुए और भांते भिक्षु संघ को मैं फिर प्रणाम करते हुए उपासकों उपासिका लोग को फिर आशीर्वाद प्रदान करते हुए मेरा भाषण यहाँ पे समाप्त कर रहा है। Our last speaker, Advocate Deepak Kumar Borwa, General Secretary, Bauddha Dharmakar Sabha. Advocate Borwa, please come. He's there. About 10 minutes. Good morning, everybody. First of all, my deep gratitude to
our Venerable Dr. Dhammapriya, who has organized this function. And yesterday I came here and I have already heard what is the motto of IBC. যদিও বা আমার ইংরেজিতে না বললেও এখানে হবে, কিছু কথা আপনাদের সামনে আমি বাংলায় বলতে চাইছি। তার কারণ হচ্ছে গতকাল থেকে আমরা হিন্দিতে শুনেছি, বাংলায় শুনেছি। যদি কোনো অনুধাবনের যদি কোনো অসুবিধা হয় তখন আমি সেটাকে ইংরেজিতে নিশ্চয়ই বলবো। প্রথমে আপনাদের বলি, এই যে আমাদের ইস্টার্ন ইন্ডিয়া বুদ্ধিস্ট কনক্লেভ এবং যার ইস্যুস, ইন্টারাকশনস অ্যান্ড ইনিশিয়েটিভস, এই তিনটেকে কেন্দ্র করে এবং মোটো আমরা যেসব আমরা কালকে সুভেনির পেয়েছি এবং কি উদ্দেশ্য আপনারা জানেন। গত 21শে নভেম্বর 22শে নভেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে, তারপরে গুয়াহাটিতে হয়েছে এবং কলকাতায় হচ্ছে। এটার উদ্দেশ্য অত্যন্ত মহৎ। এই যে প্রচেষ্টা, আমি যারা উদ্যোক্তা, আমি যেটা জেনেছি 11 সালের এটা সূচনা হয় এবং 12 সালে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই হওয়ার পরে আজকে যে যে প্রশ্নগুলো এসেছে, যে সারা ওয়ার্ল্ডে টোটাল 39টা দেশ নিয়ে এবং বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে যাতে আমাদের যে ধারাবাহিকতা অর্থাৎ বৌদ্ধদের সারা পৃথিবীর মধ্যে, এবং সেটা ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে যখন এরা একটা চেষ্টা করছে এবং সেভাবে আমাদের এই সমস্ত অর্গানাইজেশন পশ্চিমবঙ্গে বাংলায় যতগুলো অর্গানাইজেশন আছে সে অর্গানাইজেশনগুলোকে একত্রিত করার একটা প্রচেষ্টা চলছে। আমি এই ধরনের প্রচেষ্টাকে আমাদের বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার পক্ষ থেকে আপনাদের সাধুবাদ জানাচ্ছি, উদ্যোক্তাদের সাধুবাদ জানাচ্ছি। তৎসঙ্গে আমাদের যে অর্গানাইজেশন আছে, আপনারা জানেন যে এই অনুষ্ঠানটা যেটাকে সাপোর্টেড বাই আমাদের মহাবোধি সোসাইটি, সাপোর্টেড বাই অত্তদ্বীপ। আমরা খুব ভালো করে জানি যে এই ধরনের অনুষ্ঠান যদিও বা এই রকম একটা প্লেসে, এই রকম একটা জায়গায় হচ্ছে এবং এই অনুষ্ঠানের হওয়ার যে একটা প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টার মাধ্যমে এটা কতটা সুদূর প্রসারী হবে এটাকে নিয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি আশঙ্কা প্রকাশ করছি। আশঙ্কা প্রকাশ করছি এই কারণে, আমাদের যারা আমরা অর্গানাইজেশন করি, যারা আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত, আমরা প্রত্যেকে স্বার্থান্বেষী। আমরা প্রত্যেকে আমাদের হিংসা, দেশ, আমাদের এইগুলোকে আমাদের কলুষিত করেছে দীর্ঘদিন ধরে। আমরা কখনো চেষ্টা করি না এটাকে দূরীভূত করার জন্য, এটাকে রিমুভ করার জন্য আমরা কখনোই চেষ্টা করি না। আপনারা আজকের এই দুদিনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি জানি না কতটা সফলতা লাভ করবে, চেষ্টা আপনারা করছেন, কারণ আমরা নিজেরা কখনো ইউনাইটেড না। এখানে আপনারা বলেছেন, আমি এখানে দেখেছি ইয়োর মোটো কালেকটিভ উইজডম উইন ইউনাইটেড ভয়েস। ইউনাইটেড অর্থাৎ একসঙ্গে আমরা বলতে হবে। সারা পৃথিবীর মধ্যে আমাদের জনসংখ্যা, শুধু ইন্ডিয়াতে কত জনসংখ্যা, খুবই কম, মাইনরিটির দিক থেকে আমরা কতটা কিচ্ছু করতে পারিনি। আমাদের মধ্যে কোনো সরকারি, কেন্দ্রীয় বলুন আর রাজ্য সরকারি বলুন, আমাদের দেয়ার ইজ নো রিপ্রেজেন্টেটিভ, দেয়ার ইজ নো এমপি, দেয়ার ইজ নো এমএলএ, দেয়ার ইজ নো কাউন্সিলর। আমি মনে করি না কোথায় আছে। সুতরাং এই সরকারি যে সাহায্য,
সরকারিভাবে যে আমরা উদ্যোগ নিয়ে কোনো জিনিসটাকে আমরা যে হাইলাইট করব, সেই ব্যাপারে আমি পিছিয়ে আছি অনেক। আমি আপনাদের, কারণ আমাকে এখানে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আমাদের সভাপতি উনি বলেছেন যে 10 মিনিটের মধ্যে শেষ করতে। আমি সেই কারণে আমি নিজেও আপনাদের কাছে লজ্জিত। আই মে বি এক্সকিউজড। আমি একটু দেরিতে এসেছি, জামে ফেসে গেছিলাম, গতকাল টাইমে এসেছিলাম। এবং আপনাদের বলি, আজকের এই যে গতকাল আমি আলোচনায় শুনেছিলাম, আমাদের সভাপতি যিনি ধর্মপ্রিয়জি ভান্তে যিনি ছিলেন, উনি বলেছিলেন এক্সকাভেটের কথা, অর্থাৎ এক্সকাভেট অফ বুদ্ধিস্ট হেরিটেজ। এই যে বুদ্ধিস্ট হেরিটেজগুলো এক্সকাভেট হয়ে যাচ্ছে, আমরা কোথায় কি হেরিটেজ আছে আমি জানি না। আমি মোগলমারি যাইনি, কালকে মোগলমারির কথা শুনেছি বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন প্রত্নবিদ্যা, এবং আপনারা জানেন অযোধ্যার কথাও জানেন, সেগুলো নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। আমরা কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেইভাবে মুভমেন্ট করতে পারিনি। একটা কথাই আপনাদের বলবো, আমাদের ইউনাইটেড, আমরা ইউনাইটেড নয়, শুধু তা নয়, আমি আমাদের যারা ভিক্ষু সংঘকে আমি বন্দনা জানিয়ে, আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমি এই ভিক্ষু সংঘকে বলতে চাই, আপনারা ইউনাইটেড হন। পশ্চিমবঙ্গে আপনারা যারা বৌদ্ধ ভিক্ষু আছেন, আমাদের সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার যিনি সাধারণ সম্পাদক, তার সঙ্গে আমার প্রায় কথা হয়। নেতৃত্বে যারা আছেন তাদের সঙ্গে আমি কথা বলি। অনেকে অনেকভাবে চেষ্টা করছেন, অনেকে অনেকভাবে চেষ্টা করছেন। আমি মনে করি যারা যেভাবে চেষ্টা করছেন, সেই চেষ্টায় কোনো সফলতা আসবে না। একটা অর্গানাইজেশনকে একটা লামসাম টাকা দিলাম, তাকে আমি কিনে নিলাম। আমরা কেন্দ্রীয় সরকার বলুন, রাজ্য সরকার বলুন, সব সময় সেই পলিটিক্সই দেখছি। সেই পলিটিক্সের ছোঁয়া যেন আমাদের অর্গানাইজেশনের মধ্যে না আসে। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়, আমাদের আমিত্ব ছাড়তে হবে। আমি অমুক পোস্টে বহাল আছি, আমি অমুক জায়গায় করি, যার যার ট্যালেন্ট আছে, আমরা নিজেদের আমিত্ব ভুলে যেতে হবে। অর্থাৎ আমি এটা জানি, আমি সব জানি, আমি কিচ্ছু জানি না, আমার অনেক কিছুই জানার আছে। এই প্রমিস আপনাদের করতে হবে। এবং শুধু তাই না, আজকে এই সংগঠনের মাধ্যমে, আজকের এই সেমিনারের মাধ্যমে যে উদ্যোগ নিয়েছেন, এটা অবশ্যই ভালো উদ্যোগ, শুভ উদ্যোগ। কিন্তু আপনাদের বিশেষ করে ভিক্ষু সংঘরা যদি এক হয়ে অবস্থান করতে পারে, আমরা কে কোথায় অবস্থান করছেন আমরা জানি, এখানে সেগুলো সমালোচনা করতে আমি আসিনি। আমরা যারা গৃহীরা, আমরা যারা কেউ কারো যে যার প্রতিভায় উদ্ভাসিত হয়, যিনি লেখেন তিনি লিখে যাবেন, যিনি মঞ্চে অভিনয় করেন তিনি অভিনয় করে যাবেন, যার যেটা কাজ সেটা করবে, যে যার প্রতিভায় উদ্ভাসিত হবে। আমরা কাউকে আটকাতে পারবো না। গতকাল আমরা অট্টদ্বীপের প্রোগ্রাম দেখেছি, তার মধুশ্রীর অ্যাঙ্কারিং আমরা দেখেছি, আমরা আরো দেখেছি, অনেক লেখা দেখেছি। আমি মনে করি আমাদের এই বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার যিনি কর্ণধার, আমি বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সবার সঙ্গে 40 বৎসর ধরে রয়েছি, এবং আমার যিনি অগ্রজ হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী, তিনি 50 বছরেরও বেশি সেই ধর্মাঙ্কুরের সঙ্গে আসীন আছেন। সুতরাং তিনি, তার যে ট্যালেন্ট, তিনি আজকে সেলিব্রিটির পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশ থেকে স্বর্ণপদক পেয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে সেদিনও স্বর্ণপদক পেয়েছেন। সুতরাং যার যা প্রতিভা আছে, আমরা যারা বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভায় যারা আছি, আমার যে কমিটি আছে, সেই কমিটি আমি মনে করি খুব শক্তপোক্ত কমিটি, খুব সুন্দর কমিটি। তাই আমাদের বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার খুব তাড়াতাড়ি আমাদের সৌন্দর্যায়ন হয়েছে। এটা অনেকের কাছে চক্ষুশূল। যারা এটার নিয়ে নিন্দা করেন, যারা এটাকে নিয়ে হিংসা করেন, তাদের জন্য আমি বলতে চাই যে পয়সা দিয়ে সব হয় না। আপনি টাকা দিলেন, এখানে আমাদের ভান্তেদের মধ্যে অনেক ভান্তে আছেন যারা খুব অ্যাক্টিভ, আমি তাদের প্রশংসা করি, তাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। আপনারা যারা বাইরে দূরে দূরে রয়েছেন, আপনারাও অ্যাক্টিভ, কিন্তু একটা জায়গায় আপনারা আসতে পাচ্ছেন না। বিভিন্ন জায়গায় আজকে অর্গানাইজেশনের কথা বলা হচ্ছে, এই অর্গানাইজেশনগুলো বিভিন্ন জায়গায় পশ্চিমবঙ্গে দেখুন, এই অর্গানাইজেশনগুলো একটার পর একটা দখল হয়ে যাচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি না কেন হচ্ছে। তো সুতরাং আমি মনে করছি যে আমি আমার সময়ের মধ্যে আপনাদের সামনে
বক্তব্য পেশ করেছি। আগামী দিনে আরও প্রোগ্রাম হবে। আমি জানি না দিল্লিতে যে প্রোগ্রাম আপনারা করেছেন সেই প্রোগ্রামের নিটফল কি, গুয়াহাটিতে যেটা আপনারা করেছেন তার নিটফল কি। আমরা এখানে প্রোগ্রাম করছি, সংখ্যা, আমাদের উপস্থিতির সংখ্যা সত্যি কম হলেও আমি মনে করি এই কমের মধ্যে আমরা নিজের আলোচনার মাধ্যমে আমরা যিনি সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারবেন এবং যার কাজ সেই তারই সাজে। এবং আমি দেখেছেন যে আমরা যখন রেজিস্ট্রেশনের জন্য ফর্ম ফিল আপ করলাম, এখানে সমস্ত কিছু, কে আর্ট জানেন, কে কোন পেশায় আছেন, কে কিসে সিঙ্গিং, এসব নানা রকম সব লেখা ছিল, আমরা সেগুলো আমরা ফিল আপ করেছি। তো সুতরাং এখানে আমাদের মধ্যে আরও খুঁজে, এই সারা বাংলার মধ্যে অনেক ট্যালেন্টেড ছেলে মেয়ে আমাদের মধ্যে আছে। আমাদের আজকে যে বয়সে আমরা উপনীত হয়েছি, আপনার মনে করি আমরা শুধু যুদ্ধই করে যাই, আমরা শুধু ঝগড়াই করে যাই, নানা রকম আমরা হিংসা দেশ নানা রকম এইগুলোর মধ্যে আমরা থাকি। সুতরাং আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে যার যা ট্যালেন্ট আছে সেইভাবে আমাদের আগামী প্রজন্ম এগিয়ে যাবে, আমি তাদেরকে সমর্থন করব। এবং আমি মনে করি আজকে আমরা যেভাবে, আপনারা জানেন, যারা এখানে অনেকেই বসে আছেন, আপনারা অনেকেই জানেন যে দায়িত্ব আমার উপর দেওয়া হয়েছে গত 28শে আগস্ট 2020 কোভিড-19 যেভাবে আক্রান্ত, যেভাবে আমাদের অবস্থা দৈন্যদশা হয়েছিল, আমাদের যিনি জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন বোধিপাল ভান্তে, তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়ে কিভাবে চলে গেছেন সেইটা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই না। শুধু একটাই কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এই সংস্থা আপনাদের, এটা একটা ন্যাশনাল প্রপার্টি, এটা জাতীয় সংস্থা, এটা সবার জন্য। সারা ভারতবর্ষের শতাব্দী প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুশ সভা, এই বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুশ সভার আমার যতদিন, আজকে আমি এখানে আছি, কালকে হয়তো থাকবো না, কালকে হয়তো আমাকে চলে যেতে হবে অবশ্যই। সুতরাং আমার এই প্রতিষ্ঠান কৃপাশরণ মহস্তবীরের কথা আমাদের বারবার বলতে হবে। অনাগারিক ধর্মপালের কথা গতকাল আলোচনা হয়েছে মহাবোধি সোসাইটি, এবং যিনি কর্ণধার আছেন কালকেও তাকে দেখেছি। সুতরাং এইভাবে সমস্ত সংস্থাগুলো আমরা একত্রিত করতে পারবো কিনা আমার এখনো পর্যন্ত যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমাদের সদ্য এখানে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ আমাদের লিডারশিপ দেওয়ার মতো এই আনন্দ ভান্তে বক্তব্য রাখছিলেন, পরিষ্কার বলেছেন আমরা এখানে আলোচনা করব, কালকে গিয়ে এটা ভুলে যাব। হোয়াট ইজ দ্য নেসেসিটি অফ আওয়ার এই কনফারেন্স, এই সম্মেলনের এটা কি? সেই কারণে আপনাদের আমি বলছি, আমাকে অন্যথা নেবেন না, আমি একটু পরিষ্কার কথা বলতে ভালোবাসি। আমি সেই সব মানুষদের, যারা মানুষগুলো আছে যারা সমাজের ক্ষতি করছে, সেই মানুষগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে। যারা মুখোশধারী মানুষগুলো, যারা অর্গানাইজেশনের ভালো চায় না, সেই মানুষগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে। সেই মানুষগুলোকে চিহ্নিত করে, যেহেতু আমি আইন পেশায় আছি, আমি বলছি আমরা সহজেই বুঝতে পারি কে সংস্থার ভালো চান, কে সংস্থার ভালো চান না, এটা খুব সহজেই আমি বুঝতে পারি। এটা আমার পেশাগত কারণে, আমার চর্চার মাধ্যমে আমি বলতে পারি। আমি এখানে আমি আইনের আলোচনা করতে আসিনি, তবে এখানে আইনটাও দরকার। আমি সঙ্গরাজ ভিক্ষু মহাসভার কিছুদিন আগে আমরা গিয়েছিলাম, যেখানে আমাদের বিরাটিতে আমাদের জ্ঞানালঙ্কার ভান্তের ওখানে আমি বলে দিয়েছি তাদের একটা সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। অনেক সময় আমরা দেখেছি, আমরা জানি, আমরা মুখে প্রকাশ্যে কিছু বলি না, সমস্যার উদ্ভব হয়, কিন্তু সমস্যা প্রকাশ্যে বলতে হবে, পাবলিককে বলতে হবে। পাবলিক লিটিগেন্ট সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানুক হোয়াট ইজ হোয়াট, কি ধরনের প্রবলেম হচ্ছে, এটা অনেকেই জানেন না। কিন্তু আমরা অনেক সময় জেনে না বোঝার ভান করি। এই যদি আমরা না বোঝার যদি আমরা ভান করি, আমার মনে হয় আমরা তাড়াতাড়ি আমাদের কোনো সফলতা আসবে না, আমাদের কোনো তো লাভ তো কোনো কিছু হবে না, বরং ক্ষতি হবে। তো সুতরাং আপনারা যারা এসছেন আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার সাধারণ সম্পাদক হিসাবে বক্তব্য রাখার জন্য, আমি তাদের কাছে এই কনসার্নের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এবং আপনারা ভালো থাকবেন। আমার কথা কিছু বাড়ালাম না, আমার মনে হয় আমি একটু হয়তো বেশি বলে ফেললাম, হয়তো 15 মিনিট বলেছি, আপনারা নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন। আপনারা ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আগামী দিনে আমরা কে কোথায় থাকব, আমাদের পরিচালনার উপরে, আমাদের চলার পথে কি ধরনের সমস্যা হতে পারে, কি ধরনের আমরা কোথায় অবস্থান করব, তা ঠিক করবে আপনার জীবনে আপনি কিভাবে চলবেন তার উপরে। সব শেষে আপনাদের সবাইকে
যারা আমাকে পছন্দ করেন, যারা পছন্দ করেন না, প্রত্যেককেই আমি আমার অন্তরের অন্তরস্থল থেকে আমার ভালোবাসা জানিয়ে আমার এই বক্তব্য শেষ করলাম। সাব্বে সত্তা সুখিতা হন্তু। Thank you. Actually, your time had been allotted to the previous speaker because you had not reached. Okay. So, our lunch break is at 11:30. My watch says we have 20 more minutes for interaction. और ये मीटिंग का सक्सेस यही होगा कि आईबीसी मीटिंग आज किया, कल नहीं करेगा, आप आगे कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, दैट इज द चैलेंज। वो आपके सामने चुनौती है। उसके बारे में एनी आइडियाज फ्रॉम द फ्लोर इज मोस्ट वेलकम। प्लीज माइक। कैसे गाड़ी को आगे बढ़ाना है? Yes. How to take this forward now on common celebrations? Yeah. I am Dhammananda Bhikkhu, President of Ambedkar Social Welfare Mission, Joynagar, South 24 PGS, West Bengal. Honorable Maha Sangha, Chairman, Co-Chairman, and devotees. It is clear that problem always running on, but how can we solve? You know, COVID-19 has given us a extraordinary teaching, because in our personal life, social life, world life, it has changed many things. And how we can recover, all scientists, all peoples, togetherly trying. Many things we have discussed from yesterday and today. And I like to thanks to organizer, IBC, Maha Buddhist Society, and Attodeep for like this program. One thing is very important, I think. We are always say we are minority. But here one problem is main. Always we are thinking that low side. Always we are thinking that we are very low. But how can we recover? We can't try. We are not trying. I like to give an example. Always we know about the Ramakrishna Mission, Bharat Sevashram Sangha. I heard about it in the history. Swami Vivekananda ji, he has taken lesson from the Maha Sangha. He has built up a Ramakrishna Mission Sangha. But our monk, basically, and devotees, in worldwide, I think that I have attended some programs, international program, World Alliance of Buddhists, WFB, or some programs. We are also monk, they are also monk, but they are united and doing more for the prosperity of the country, prosperity of the development of the Dhamma, and working more for the society. But I think that we are not together doing that. I know IBC is doing more, try to betterment for this reason, and I like to IBC here, General Secretary of IBC, Director General of IBC, Maha Buddhist Society delegates, and the Attodeep President Secretary. They are well-known organization in West Bengal and India abroad. So I think that
as a Sangha, what do we mean Sangha? Sangha means unity. Yes. Bante? कुछ Yes. Yes, Bante. some suggestions on how do we celebrate. Yeah. So I like to request all today's meeting on. So if you be guidance us, on your guidance, if we be together, and hopefully it will be a solution. Thank you very much. Thank you. All beings may be happy. Thank you. Yes, please. Mic. Please give mic to Honorable Dhammapiya ji. Yeah, I'll be one of the responder from the audience. It seems today in the third session also we are carrying on what we have been discussing yesterday, most of the things, the issues, challenges, or whatever things. That's fine, it's part of our discussion, but I understand it is necessary that we speak something about the theme we are to speak today. That is collective celebration of Buddhist events. We are having many Buddhist events being celebrated by different Buddhist communities across India, but some are celebrated, some of the events are celebrated exclusively by some Buddhist communities, which is not known to the other community. Here we would like from you to suggest or name which are the Buddhist festivals or events we can do collectively, like Maha Buddhist Society of India, IBC, and many other Buddhist organizations across India. We can collectively celebrate. Kindly, if anybody can throw light on this, it will be very good. Kindly, please. Here. एकदम स्पष्ट, स्पेसिफिक है ना? जी बिल्कुल स्पष्ट। आप सबको मेरा श्रद्धा, भक्ति, प्रणाम। थैंक यू सर। आप सबको मेरा श्रद्धा, भक्ति और प्रणाम के साथ मैं दो बातें कहना चाहूँगा। ये जो अवसर हमें मिला है, ये हमें जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन जो आज हमें जो सुयोग दिया है, जो हमें यहाँ एकत्रित होने का जो मौका दिया है, इसके लिए मैं आप सबसे आभारी हूँ, क्योंकि आप दोनों यहाँ हैं, डायरेक्टर एंड द एबल जनरल सेक्रेटरी दोनों हैं। मैं चाहूँगा कि बुद्ध का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है बुद्ध पूर्णिमा। हम लोग अगर इकट्ठे इस बुद्ध पूर्णिमा को सेलिब्रेट करते हैं इन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, एक साथ एक ही दिन में, मैं समझता हूँ इससे बड़ा समारोह और कुछ नहीं हो सकता है। चलिए हम लोग सब मिलके कंधे में कंधे डाल के इस सेलिब्रेशन को एक साथ करें, यही शपथ लेते हैं आज का इस दिन का। धन्यवाद। मैं कुछ ऐड करूं इसमें जी, यही है ना, आपने सही बोला, बुद्ध पूर्णिमा तो सब सेलिब्रेट करते हैं। क्या जॉइंटली सेलिब्रेट करते हैं कि हर अपने अपने अलग जगह विहार करते हैं? वो आइडिया है। डायरेक्शन हम लेना चाहेंगे कॉन्फेडरेशन से। नहीं, हम आपको आइडिया दे दिए ना। हाँ, अब आप इतने कम्युनिटीज बैठे हुए हैं, विहार अलग अलग है, क्या रोटेट कर सकते हैं? बुद्ध पूर्णिमा यहाँ सेलिब्रेट करेंगे, आषाढ़ पूर्णिमा उनके यहाँ करेंगे, वहां सब मिलेंगे। बहुत अच्छी प्रपोजल है। लेकिन हम कैटलिस्ट हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ा है ना जी, KClO3 को हम गर्म करते हैं जी, MnO3 नहीं डालिएगा तो ऑक्सीजन नहीं आएगा। हम MnO3 है, कैटलिस्ट है जी, करना आपको है, हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। इतना अब तो आप बताइए क्या क्या कौन वॉलंटियर करता है कि हमारे यहाँ ये फेस्टिवल करेंगे, आप सब मेरे साथ आइए, वो बताइए ना। इतना तो मैं एश्योर कर सकता हूँ, हमारे तरफ से पूरा कोशिश रहेगी। कम से कम बंगाल के जितना बुद्ध विहार हैं और हमारे एडजेसेंट उड़ीसा और झारखंड के भी लोग आए हुए हैं, सबको इस अवसर पर परिचय होने का बहुत मौका मिला है। हम लोग इकट्ठे बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम लोग एक ही बिंदु में सोचेंगे कि हाँ करेंगे तो कर सकते हैं। हो सकता है पहली बार हम उड़ीसा में करें, नेक्स्ट टाइम झारखंड में करें, ऐसे बाई रोटेशन अपन कर ही सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कि नहीं? हाथ उठाइए, कर सकते हैं कि नहीं? धन्यवाद। मैं परमिशन लेकर के मैं पूरे भिक्षु संघ
और जो भी लोग उपस्थित हैं सबसे ये परमिशन लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है इसमें। आप इकट्ठा होंगे देश के लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर, पहले घर में तो इकट्ठे हों। अपनी जगह पर तो आप इकट्ठे ही नहीं हैं, आप देश की और विदेश की और सारे देश दुनिया की बात कर रहे हैं। लोग जिस मोहल्ले में रहता है उस मोहल्ले में ही नहीं पता है कि उस मोहल्ले में कौन बुद्धिस्ट है कौन बुद्धिस्ट नहीं है। एकत्र तो आप अपने परिवार से तो होना शुरू हुई है। मैंने कल पता लगाया कि बॉम्बे साइड में जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने बुद्धिस्ट लड़कियों से शादी करना मना कर दिया। कितनी बढ़िया बात है कि बुद्धिस्ट लड़के बुद्धिस्ट लड़कियों से शादी नहीं कर रहे हैं पैसे के मामले में। ये कौन सी बात हुई? जब समाज के अंदर समाज को ही इकट्ठा नहीं करना चाहते तो इतनी बड़ी बड़ी बातें क्या करते हैं कि सारे देश को इकट्ठा करिएगा, आप परिवार में ही इकट्ठे नहीं हैं। ये बड़ी दुखद बात है। ये तो बात यही है ना, अब रांची में जितने हैं एक साथ कर सकते हैं, कलकत्ता में जितने ग्रुप्स हैं एक साथ कर सकते हैं, मोहल्ले में यही से स्टार्ट कीजिए ना। मोहल्ले में, पूरा ईस्ट इंडिया को मत लीजिए, आप केवल एक शहर को ले लीजिए, वही बहुत है। कॉलोनी में, अपनी कॉलोनी में कीजिए। धन्यवाद। हाँ सर, मैं सुनील विमल, मैं जमशेदपुर बौद्धि सोसाइटी से आया हूँ। मैं सर इसमें सजेशन देना चाहता हूँ, कलेक्टिव प्रोग्राम हो सकते हैं। मैं विपश्यना करता हूँ तो हमने वहाँ सॉल्यूशंस देखना सीखा है। तो इसमें एक सॉल्यूशन साफ है, पहले आपको अपने स्टेट में जो पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है या महासंघदान है, अगर ये संघ के इजाज़त के संघ का यूनाइट हो गए बगैर नहीं हो सकते। तो अगर आप स्टेट में एक बिहार से दूसरे बिहार में साल में जो 3-4 प्रोग्राम एक एक करते हैं, स्टेट लेवल पे पहले करना पड़ेगा। स्टेट में भी डिस्ट्रिक्ट, पहले सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट करना पड़ेगा फिर स्टेट। अगर आप ऐसा नहीं करते तो नेशनल लेवल में रीजन वाइज यानी नॉर्थ ईस्ट नहीं कर पाएंगे। यही तो मेरा पॉइंट है। आप जमशेदपुर का बताइए ना, हाँ, कितने ग्रुप्स हैं आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? हाँ, हम आप रांची का बताइए कितने ग्रुप्स हैं, साथ कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा वो बताइए। जमशेदपुर जो झारखंड, छोड़ दीजिए, हाँ, जमशेदपुर का हम लोग जो आसपास के बौद्ध विहार हैं हम सब यूनाइट होके करते हैं और हम इसको आगे बढ़ाने के लिए पूरा सहयोग करेंगे। अगले बार रांची के साथ कीजिए, फिर राउरकेला के साथ कीजिए। कहने का मतलब है इससे फैलता है ना, यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल। नेशनल लेवल इंटरनेशनल छोड़ दीजिए अभी, आप अभी अपने मोहल्ला की बात कीजिए, शहर की बात कीजिए। इन योर टाउन कैन यू डू इट, बस। गुड मॉर्निंग सर। हम एक दो कौन बोल रहे हैं? मैं बोलना चाहूंगा। असल में ये लाइट इतना है, पता नहीं बाकी स्पीकर्स कैसे मैनेज करते हैं। आई कैन नॉट सी एनीथिंग। परमादरणीय भिक्षु संघ, ओके। आगे आइए। मैं नौ नालंदा महाविहार से हूँ, नालंदा से, और कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो टॉपिक से रिलेटेड ही है। हम लोग वैशाख पूर्णिमा मनाते हैं, पूरे भारत में मनाते हैं, विदेश में भी मनाते हैं। मैं इससे पहले चौधरी मैम भी थी और हेमंदू सर भी थे, बोध गया में मिले थे। मैंने एक बात बोली थी, वैशाख पूर्णिमा तो हम लोग मनाते हैं, क्यों न हम ऐसे और भी लोगों की जयंती मनाएं उसी दिन, क्योंकि पाली लिटरेचर में ही, मैं पाली का छात्र हूँ, पाली लिटरेचर में ही कथाओं में मिलता है कि बुद्ध के साथ 7 लोग जन्म लिए थे उसी दिन। महाबोधि ने जन्म लिया था, कंथक ने जन्म लिया था, और 7 लोगों का नाम है, मैं वो लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। अगर उस दिन उन लोगों का भी जन्मदिन मनाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, लोग उनके बारे में भी जाने। बुद्ध नो डाउट महान थे, लेकिन वो जो 7 उनके सहायक थे वो भी उनका भी मनाया जाना चाहिए। दूसरी चीज़, मैं सर की बात से सहमति रखता हूं कि पहले अपने घर से मनाया जाए। उसका मैं कुछ उदाहरण देता हूं। हम लोगों के यहाँ बिहार में कठिन चीवरदान हम लोग नहीं जानते थे, कम से कम मैं बनारस से हूं, मैं जब बिहार में आया तब तक मुझे नहीं पता था। और हम लोगों ने, विजनरी डायरेक्टर हमारे डॉक्टर पंत साहब ने वहाँ पे कठिन चीवर दान शुरू किया, और वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से वहाँ की ट्राइब्स, हम लोग फेस्टिवल करते हैं नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, वो लोग आते हैं और पूरी रात वो लोग कठिन चीवर बनाते हैं और सुबह में वो दान करते हैं। तो पहली बार हम लोगों को पता चला बिहार में कि ये कठिन चीवर दान होता है। फिर दूसरा, हम लोग पठान की चैंटिंग करते हैं। एक दिन है, मुझे डेट नहीं याद है। और जो अपने घर की बात है करने की, तो सारिपुत्र और मोगलान नालंदा के 2 बहुत बड़े भिक्षु थे,
अग्रशावक थे, उनका नव नालंदा महाविहार ने शुरू किया सारीपुत्र डे मनाना, मोगलान डे नव नालंदा महाविहार ने शुरू किया और उसको इतना प्रोपोगेट किया कि आज बिहार सरकार ने सारीपुत्र डे, सरकारी है वो, गजटेड नोटिफिकेशन है कि सारीपुत्र डे घोषित हुआ, महामोगलान डे घोषित हुआ। तो क्यों न बंगाल में अगर कोई अतिश दीपंकर जन्मे हैं तो उनका डे आप अपने लेवल से महाबोधि सोसाइटी करे, अत्तोदीपो करे या और भी कोई जो भी कर सकता है करे कि अतिशा डे हो जाए। और उड़ीसा में उड्डीयन में शायद कोई पैदा हुआ है तो उनको लें, झारखंड में कोई है तो वो तपस्सुअन भल्लिक उड़ीसा से अगर जोड़ते हैं तो उनको प्रमोट करें और उनका डे घोषित हो जाए। और बहुत सारे ट्रेडिशन हमको रिवाइव करने होंगे, हमको उसके लिए स्वयंचांग की डायरी देखें, बोध गया में ही उन्होंने कई ट्रेडिशन, वहां पर यही प्रपोज किया कि कम से कम हर महीने एक सेलिब्रेशन हो बुद्धिस्ट इवेंट का, एवरी मंथ। नहीं क्या इम्पोर्टेंट, इसीलिए हम इम्पोर्ट चाह रहे हैं आप लोग से, तो बाद में डिसीजन होगा कौन से महीने में करेगा। तो वही है ना, वी आर थैंकफुल टू whoever is coming with the suggestions. Definitely we'll try to have this calendars, Buddhist calendars of celebration and festival, हम करेंगे इसके लिए। It's one thing. Second thing जो हमारे बंते जी बोल रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे चीज हैं, there may be some misconception, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसको क्लैरिफाई करने के लिए that venerable एम आनंद थेरोजी, महाथेरोजी बोले हैं कि ये इंटरनेशनल टिपिटका चांटिंग जो होता है बुद्ध गया में, ये बहुत साल से हो रहे हैं एंड इट इज रियली डूइंग वेरी गुड। डेफिनेटली बाहर से लोग आ रहे हैं, चांटिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये कलेक्टिवली कुछ हो रहा है, ये बात है, कलेक्टिव एफर्ट हो रहा है, ये वेरी गुड थिंग। और इनका कहना है कि ये क्यों यहाँ, व्हाई नॉट टू हैव सम ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर मॉन्क्स एंड बुद्धिस्ट यूथ लाइक दैट, है ना, जो एम्पावर करेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज आप बोले हैं। और इसके लिए वाग्मो दीक्षित जी ने मुझे बोले हैं और बहुत लोग मॉन्क्स को भी बोले हैं कि शी इज रेडी टू सपोर्ट फॉर 100 मॉन्क्स टू स्टडी इन इंडिया एंड अब्रॉड ओनली ऑन धम्मा। उनका बात ये है कि उनका उस नाम दिया है आर्य संघा ट्रेनिंग प्रोजेक्ट करके। तो मुझे बोले कि आप यू गिव द मंक, यंग मंक चाहिए, ऐसे नहीं है कि खाएगा सोएगा, ऐसे नहीं चाहिए बोल रहे थे, दे शुड बी कमिटेड। आप जैसे बोले ना सत्य प्रबोधित जो जिसे बोल रहे हैं, वन हु इज कमिटेड टू धम्म शासना के लिए ऐसे मंक दीजिएगा। शी सेड शी विल सपोर्ट फॉर एवरीथिंग, ट्रांसपोर्ट क्या बोल रहा है, फ्लाइट टिकट, जहाँ जहाँ जाना है, एकोमोडेशन, खाने का अरेंजमेंट सब करके देगा फॉर 100 मंक्स। तो इनका कमिटमेंट है। जस्ट आई वांट टू क्लेरिफाई इफ Venerable Sangha or Upasaka Upasika, anybody is having such kind of information or people or monk, then she is ready to support. ठीक है, thank you so much. Wonderful. Discussion continue करेगा 12:30 के बाद. Sir, just give me a chance for a minute. Otherwise, you can speak now, or we again have continuation of discussion from 12:30 to 1:30. Just 2 minutes, sir. ठीक है, just 2 minutes. Sir, I don't want to delay lunch for the Sangha. Nama Buddha. By Vandana to all the venerable monks, I, Shovik Roy, represent a forum of collectors from Calcutta. By birth, I am a Hindu. By belief, I am a Buddhist. I am a life member of Maha Society of India. I like to convey my thanks to Attodeep for associating us in representing our small collections. Here is a concrete proposals from us. We are having lots of materials related to Buddha and Buddhism. Please give us a chance to display our collections to make the thing more attractive to the common people and to Buddhists. We are talking about the archaeological sites, but we are having the hard concrete archaeological materials with us, but we are not displaying. Please give us a detailed proposal on it, then we can discuss what to do about it. Surely, sir. So this cannot be done in a meeting. You know? Okay, sir. Thank you very much. ये मीटिंग कंटिन्यू करेगी, मौका मिलेगा। जैसे धम्मपेज जी ने कहा है, प्लीज आइडेंटिफाई 10-12 ऐसे फेस्टिवल साल भर में। बुद्ध पूर्णिमा हम सब जानते हैं, उसके अलावा कोई स्पेसिफिक टू अ कम्युनिटी हो सकता है, स्पेसिफिक टू लोकेलिटी हो सकता है। उस हिसाब से जहां संभव हो वी कैन कम टुगेदर। आइडिया इज टू कम टुगेदर। नंबर्स अगर कम है तो नंबर बढ़ता है अगर साथ रहते हैं तो, है ना। आई लीव इट टू द
bhikkhus, the upasak upasikas to decide. सब सब ठीक है, सब ठीक है. हाँ? So we will adjourn for 1 hour. Please come back on time. तब अच्छा से मौका सबको मिलता है बोलने का. हाँ. अच्छा ठीक. हाँ. कहाँ पर करेंगे? आउटसाइड. हाँ, प्लीज कम आउट. सबका फोटो तो हो जाए. हमको याद रहेगा कौन कौन आया था. चेहरा देख लेंगे अच्छा से.
after lunch, we will continue with the second day, first session. But before we do that, before we continue with our first session, Attodeep will like to present you some devotional songs. A very good afternoon to all of you. May I request all of you to please be seated so that we can start our session after lunch. Before we continue with our first session, that is collective celebration of Buddhist events, Attodeep will present some devotional and spiritual songs. Hello. Now, this song is by Sri Idam Shah Alam, a devotional poet of Bangladesh. Kandiya ahakul hoilam bhabo nodir pare মন তোরে কে বাহার করে হাই গো মোহন তোরে কে বাপার করে সুসময়ে দিন গুবাইয়া অসময়ে হাই গো অসময়ে আইলাম নদীর পারে মাঝি তোর নাম জানি না মাঝি তোর নাম জানি না ডাইকে দিমু কারে আমি ডাইকে দিমু কারে মন তোরে কে বাপার করে হাই গো মন তরে কে বাপার করে কান্দিয়া আকুল হইলাম ভব নদীর পারে মন তরে কে বাপার করে হাই গো মন তরে কে বাপার করে Another traditional devotional song from Bangladesh. নবী মোর পরশমণি নবী মোর সোনার খনি নবী নাম জপে যে জন নবী নাম জপে যে জন সেই তো দোজাহানের ধ্বনি নবী মোর পরশমণি সে নামে মধু মাখা সে নামে জাদু রাখা সে নামে মধু মাখা সে নামে জাদু রাখা সে নামে মজনু হইল মোলা আমার কাদের গনি সে নামে মজনু হইল
নবী মোর পরশমণি, নবী মোর সোনার খনি, নবী নাম জপে যে জন, নবী নাম জপে যে জন, সে তো দোজাহানের ধনী, নবী মোর পরশমণি। Nobi is my philosopher's stone, Nobi is my gold mine. One who takes his name, a name as sweet as honey, a name which unites earth and heaven, becomes the melody of my song. This name is smeared with honey. It has a magical spell. সে নামের সুর ধরিয়া পাখি যায় গান গাহিয়া, সে নামের সুর ধরিয়া পাখি যায় গান গাহিয়া, সে নামে মজনু হইল মওলায় আমার, সে নামে মজনু হইল মওলায় আমার। কাদের গনি নবী মোর পরশমণি, নবী মোর সোনার খনি, নবী নাম জপে যে জন, নবী নাম জপে যে জন, সেই তো দোজাহানের ধনী, নবী মোর পরশমণি। তোমায় হৃদমাঝারে রাখিব, ছেড়ে দেব না, ছেড়ে দিলে সোনার গৌর আর তো পাবো না, খেপা ছেড়ে দিলে সোনার গৌর আর তো পাবো না, না না ছেড়ে দেব না। তোমায় হৃদমাঝারে রাখব, ছেড়ে দেব না, তোমায় বৃক্ষ মাঝে রাখব, ছেড়ে দেব না। ছেড়ে দিলে সোনার গৌর আর তো পাবো না, খেপা ছেড়ে দিলে সোনার গৌর আর তো পাবো না, না না ছেড়ে দেব না। তোমায় হৃদমাঝারে রাখব, ছেড়ে দেব না, তোমায় বক্ষ মাঝে রাখব, ছেড়ে দেব না। ভুবন মোহন গোরা ও তোর মনি জনার মনোহরা, ভুবন মোহন গোরা ও তোর মনি জনার মনোহরা গো, গৌর রাধার প্রেমে মতোয়ারা, রাধার প্রেমে চাঁদ গৌর আমার, রাধার প্রেমে মতোয়ারা, ধুলায় যে যায় গোরা গোরে, যেতে চাইলে যেতে চাইলে যেতে দেব না, না না যেতে দেব না। তোমায় হৃদমাঝারে রাখব, ছেড়ে দেব না, তোমায় বক্ষ মাঝে রাখব, ছেড়ে দেব না। যাব ব্রজের কুলি কুলি, আমি মাখবো গায়ে রাঙা ধুলি, আমি মাখবো গায়ে রাঙা ধুলি, চাঁদ গৌর আমার মাখবো গায়ে রাঙা ধুলি। যেতে চাইলে যেতে দেব না, না না যেতে দেব না, তোমায় হৃদমাঝারে রাখিব, ছেড়ে দেব না, তোমায় বক্ষ মাঝে রাখব, ছেড়ে দেব না, তোমায় হৃদয় মাঝে রাখব, ছেড়ে দেব না। ছেড়ে দিলে সোনার গৌর আর তো পাবো না, খেপা ছেড়ে দিলে সোনার গৌর আর তো পাবো না, না না যেতে দেব না, তোমায় হৃদমাঝারে রাখব, ছেড়ে দেব না, তোমায় বক্ষ মাঝে রাখব, ছেড়ে দেব না, তোমায় হৃদয় মাঝে রাখব, ছেড়ে দেব না।
Thank you, Prokrat Chakraborty and Kritika Roy Chaudhuri for presenting such wonderful devotional songs. And now, for continuation of our first session, I may request our Director General, Sri Shokti Sinha, to please come up on stage and conduct this session. We are now ready for the open discussion of the forum. I may also request our co-chair, Venerable Nandobhata Bhante. We have 45 minutes, 45 minutes. As when we were winding up, Dr. Dhamopia reminded us, what specifically we can do, let us focus on that. A suggestion came to me at lunchtime by a friend saying that even if we can't celebrate religious events so many, can we come together and organize jointly social functions at least? So at least some beginning is made. So this is just an idea. बाकी आप लोगों ने खाना खा लिया है. Food for thought for the conference also from you. Or we can start, Secretary General Sahab, we can start the other session also otherwise. अगर ideas हैं तो अच्छी बात है, but ideas focused on the topic. We have discussed issues, I think काफी विस्तार में we have discussed the issues. You are speaking? Sorry. Yeah, post-launch always little less energetic. I think devotional song might have given some enthusiasm or energy to speak. We had seen for last 2 days, like yesterday and today, many people have come out with different ideas and suggestions, a very good input we received. And here also on the celebration of festivals, collective Buddhist festival or collective celebration of Buddhist festivals, if you have any other suggestion, kindly come up or we'll move on to the next session. है ना? 2 मिनट दे देते हैं. हाँ, यहाँ पर हैं, अभी आ रहा है, please. हमने गाना इसे रखा था, devotional songs, so that people get enlightened and become alert. एकाने जाए, एकाने दारा, एकाने. हाँ, तुरा बात है. हाँ, आप जहाँ खड़ा होइएगा, माइक एकाने, ठीक है. আমি বাংলাতে বলছি, সবাই বুঝবে তো? मैं तो हिंदी तो थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, इसलिए फाली भाषा साधु कंग सक्का फाली भाषा पर है कैसे मनुष्य न जान आते हैं. तो আমি প্রথমে सन्निपातिता महासंगां तिक्कातुं वंदामि एवंपि घट्टानां बुद्धपट्टानां सुत्तिभावं पत्तानां करोमि. इदज्जा उपासक अम्माकं कल्याणमित्तो नंदवासा स दीर्घयुगपत्तानां भावं पत्तानां करोमि. पटमांपन इदज्जा सन्निपातितं IBC एवंपि अत्तदीपस्य
Ayamayang society na sajitang idang sandipatitang samagisya kamakara kanang attano jibita katang punyang datua sabba manusa bikunang manusanang ayating diga go babang pattanang karomi আমি আজকে এখানে উপস্থিত আমাদের পরম পূজ্য ভিক্ষু সংঘকে প্রথমে সশ্রদ্ধা বন্দনা করছি এবং উপস্থিত এখানে আমাদের সভাপতি মহোদয় সঞ্চালক এবং আমার স্নেহভাজন ডক্টর নন্দবাতা এবং এখানে বহু দূর দূরান্ত হতে আগত ধর্মপ্রাণ উপাসক উপাসিকাদেরকে আমার ভিক্ষু জীবনের পুণ্যদান করে আশীর্বাদ করছি। গতকাল থেকে আমরা এখানে অনেক বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমি বারবার বলি কথাটা আমার জীবনের মধ্যে আহাংপানা দাহারা কালাতো পাট্টায়া অথবা ইয়াসপিং সময় আহাং মা তু কুচ্চিয়াং ফাটিশান্তিং গান্ডিং তাতু পাট্টায়া নিব্বাত্তিত্ব বুদ্ধিপত্তা কালাতো পাট্টায়া আমি মাতৃগর্ভের প্রতিসন্ধি এবং জন্মের পরে বুদ্ধিকাল থেকে আন্তমাসো দাসা বা দোয়াদাসা বা সাংবাসারা পাতে অন্ত 10 বছর এবং 12 বছর পর্যন্ত আমি অক্ষর জানতাম না এবং তাতু পাট্টাইয়া আচার্য উপাধ্যায়রাং শান্তিকে ভাব্বাজিত্তুয়া আমি আচার্য উপাধ্যায়ের কাছে দীক্ষা লাভ করে আম্মা গাং আচার্য আতিব দাক্ষ ব্যাত্ত পাণ্ডিত ফেসালো যারা আমাদের পূর্ব আচার্য সেই তিদাং যেমন পাইয়ে লোকাতেরো আশা আন্তবাসীনাং আরি বংশ মহাতেরো শীলালঙ্কার মহাতেরো শাসন বংশ মহাতেরো আদি হুব্ববাঙ্গায়াং তেজ নিব্বত্তিত্বা সামান্তা দোয়েরাট্টে তাসপিং রাট্টে ইমাসপিং রাট্টে বুদ্ধ শাসনাং টাভিতাং আমাদের পূর্বাচার্য প্রজ্ঞালোকবান্তে আর্যবংশবান্তে এবং তাদের অন্তবাসী বা শিষ্য শিলালঙ্কার মহাতেরো জিন বংশ মহাতেরো ইত্যাদি এরা জন্মর পর থেকে ব্রহ্মদেশে প্রেস প্রতিষ্ঠা করে এবং ওইবার বাংলার মধ্যে থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছে। আমরা তাদেরই উত্তরসূরি। সুতরাং আমি অতি অল্প সময় দীক্ষা লাভ করে প্রব্রজ্য ধর্ম গ্রহণ করে আমি ভিক্ষু হয়ে 3 বছর আমি দেশের মধ্যে ছিলাম। তারপর থেকে আমি আজকে 35 বছর আমি দেশ ত্যাগ করে বিদেশের মধ্যে আছি। আমার সুদীর্ঘ বছরের অভিজ্ঞতা আমি যে অবস্থান করেছি, আমি বার্মাতে গেছি, থাইল্যান্ডে 18 বছর অবস্থান করেছি এবং আমেরিকাতে, অস্ট্রেলিয়াতে, ফ্রান্সে আমি বিভিন্ন দেশে গেছি। আমার একটা দুঃখ, আজকে এখানে বড়ুয়া বুদ্ধিস্ট, বড়ুয়া বৌদ্ধ এবং আরও যারা অন্যান্য অর্থাৎ বড়ুয়া নয়, আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, এমনকি আমাদের যারা ভিক্ষুরা আছে, সংঘ আছে, ওদের উদ্দেশ্যে বলছি, কেউ মনোমা দুঃখ আনবে না আমার কথার মধ্যে, যেটা বাস্তব কথা। আম্মা আকাং বাগওয়া সাক্যাকুলা কাত্তিয়াকুলা তো সাক্যাকুলা তো ভাববাজিতাং, আমাদের ভগবান বুদ্ধ সাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত। বুদ্ধ কি এখানে যদি কোনো বৌদ্ধ বড়ুয়ারা যদি মনে করে গৌতম বুদ্ধ কি বড়ুয়াদের এখানে কথাটা সকাল থেকে উৎপন্ন করছিল এখানে। হ্যাঁ, আমি 19 বছর থাইল্যান্ডের মধ্যে অবস্থান করছি। আমার কথাগুলি ভালো করে শুনবেন, আমি বেশি কিছু বলবো না, তাড়াতাড়ি শেষ করছি। কেন এটা ভিক্ষুদের দরকার আছে, যারা ধর্ম প্রচার করছি আমাদের দরকার আছে। আপনারা যারা অভিজ্ঞ বৌদ্ধ আছেন আপনাদেরও প্রয়োজন আছে আমার কথাগুলি। আমরা বৌদ্ধ ধর্ম ভিক্ষুরা কীভাবে প্রচার করব, গৃহীরা কীভাবে প্রচার করবে, হ্যাঁ, এখানে একটা ব্যাপার আছে। এ কথাগুলি আমাদের মধ্যে আলাপ আলোচনা ডিসকাশন হচ্ছে না বলে আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি না। আমি থাইল্যান্ডে অবস্থানকালে দেখেছি আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা বিভিন্ন দেশ থেকে থাইল্যান্ডের মধ্যে প্রবেশ করে বিদেশি লোকেরা, তাই মহিলারা ওখানে ওদেরকে বিয়ে করে, সংসারে আবদ্ধ করে। বিয়ে করার পরে ওরা কত লম্বা লম্বা টল ফিকার, সাদা চামড়া, সাদা স্কিন, ওরা বিয়ে করে মন্দিরের মধ্যে নিয়ে ওরা বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা দেয়। তাই উপাসক উপাসিকারা ওরা আমেরিকান, ওরা ক্যানাডিয়ান, ওরা বিভিন্ন দেশ থেকে আসে। ওরা যারা
তাই মহিলাদেরকে বিয়ে করে ওদেরকে ওখানে বুদ্ধ মন্দিরে নিয়ে ওরা ধর্ম শিখায়, বুদ্ধের ধর্ম, বুদ্ধের আদর্শ শিখায়, মেডিটেশন শিখায়, ত্রিশরণ শিখায়, বুদ্ধ কি শিখায়। হ্যাঁ, এবং অনুরূপভাবে আপনার সাজেশন কি? আমি বলছি আমাকে সময় না দিলে বলতে পারবো না। আমি কি বলছি আপনারা কাজে লাগবে কিন্তু। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বল না বলছি, আমি কথাটা বলছি কেন দরকার আছে এটা। এবার কথা হচ্ছে আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকোর থংপলু মনস্টরির মধ্যে বিশাল জঙ্গলের মধ্যে ওখানে প্রতিষ্ঠান, বিশাল জঙ্গলের মধ্যে আমরা যখন বৌদ্ধ বিক্রয় যখন ভিক্ষাপাত্র নিয়ে যখন বের এলাম, ওখানে ভিক্ষাপাত্র যখন নিচ্ছি ওখানে আমেরিকানরা আমাদের ভিক্ষা দিচ্ছে। তো বুদ্ধ কি ধর্ম প্রচার করেছে সীমিত খারাপ ব্যক্তিগত কাজের জন্য প্রচার করেছে, নাকি পাশ্চাত্যাং বেজিতাব্য বিয়তি এসো দেখো বিচার করো, সুবিশাল মহাসমুদ্রের মধ্যে সব নদীর থেকে জল সমুদ্রের মধ্যে একত্রিত করছে ওখানে। হ্যাঁ, এখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সবাই এসে এখানে বুদ্ধ ধর্ম প্র্যাকটিস করতে পারে, আরাধনা করতে পারে। এবার আমাদের সমাজের মধ্যে দেখা যায় আমরা যারা ভিক্ষুরাও আছি, তুমি কোনো অন্য সনাতন ধর্মের মেয়ে কিংবা অন্য ধর্মের মেয়ে এলে তুমি বিয়ে করতে পারবে না। আমাদের মধ্যে একটা কথা উৎপন্ন হয়, যারা আমরা ভিক্ষুরাও বলি, বুদ্ধ ধর্মটা জেনে ভালো করে জানে অভিজ্ঞতা অর্জন করে ব্যাখ্যা করা দরকার। হ্যাঁ, আমরা শুধু বড়ুয়াদের ধর্ম যখন পঞ্চশীল দেবো, সংবিধান করবো, তো বুদ্ধ ধর্ম আমরা প্রচার করতে পারবো না। আমাদের মধ্যে কোনো বড়ুয়া যদি মানে একটা অন্য ক্লাসটা যদি মেয়ে বিয়ে করে বলে তুমি হিন্দি বিয়ে করবে না, তো হিন্দু যদি বিয়ে না করে বুদ্ধ ধর্মটা তোমার জানতে হবে, তো কী করে প্রচার করবে এখানে। হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে হিংসা প্রতিহিংসা উৎপন্ন হয়। এটা হয় কেন? আর তাই রেখে অন্যায় করছে নাকি? ওরা কি বড়ুয়া বৌদ্ধ নাকি? আমেরিকানরা বৌদ্ধ নাকি? আমাদের মধ্যে এটা কথা আসবে কেন? কিটা কোনো মেয়ে যদি আমাদের ছেলে বিয়ে করে, আমাদের ছেলে তো অন্য মেয়ে বিয়ে করে, আমাদের মধ্যে একটা প্রতিহিংসা। আমার জানা মতে একজন বলছে তুমি জীবনে বড়োর মেয়ে বিয়ে দিত কোনো হিন্দুর মেয়ে বিয়ে করবে না। এটা কি কথা? আমি তাকে বিয়ে করি আমার ধর্মের মধ্যে, আমি যদি ত্রিশরণ শিক্ষা দিতে পারি, এটা কি অন্যায় হবে? বৌদ্ধমুখী করতে পারলে অন্যায় হবে? এ কথাটা কিন্তু আমাদের কেউ বলে না, কিছু বলে না। অতএব আমরা বড়ুয়া বৌদ্ধরা মনে করি গৌতম বুদ্ধ আমাদের আর কারণ হয়, আমরা সেটাই মনে করি। অতএব এটা একদম খোলাখুলি কথা, পরিষ্কার কথা। এটা কিন্তু আমাদের মধ্যে সবসময় এটা আমাদের মধ্যে রাখতে হবে। এসো দেখো বিচার করো, জ্ঞানটা পৌঁছাইতে হবে বুদ্ধ ধর্মটা। অন্যথায় উনি যার গান থেকে না উনি বড়ুয়া নয়, বুদ্ধ গায়ের থেকে না বড়ুয়া নয়, বিহার থেকে এসে বড়ুয়া নয়, অমুক জায়গা থেকে বড়ুয়া নয়, তাহলে বুদ্ধ ধর্ম কাকে প্রচার করবে এখানে? আমরা ভিক্ষু হয়ে যদি আমরা যদি বল শিক্ষা দিই, কিংবা যারা অভিজ্ঞতা আছে, লেম্যান আছে, গৃহী আছে, ওরা যদি বল শিক্ষা দেয়, তাহলে বুদ্ধ ধর্ম কে রক্ষা করবে এখানে? অতএব আমি আমার এই সংক্ষেপে কথাটা বললাম। আমি প্রায় সময় দেখি এগুলি, আপনারা এগুলি কেয়ার করবেন। আরেকটা কথা বলছি, 1 মিনিট। আমাদের প্রজ্ঞালোক বান্ধে একসময় একটা কথা বলেছিল নাকি, আমাদের পূর্বপুরুষরা বলছে, এখানে কাল থেকে যাহা সমালোচনা হচ্ছে, আমরা সবাই দাম্মা পিএজির আমার প্রতি আমরা সবাই বলছি, উনাকে আমরা জানাচ্ছি সব কিছু আমাদের অভিজ্ঞতা, উনাকে তো আমাদের সাপোর্ট দিতে হবে। এবং একটা কথা হচ্ছে, কথাটা আজকেই বলে যাচ্ছি, গাডার দেখেছেন তো? গাডার টানলে লম্বা হয়, সবাই জানে, কিন্তু গাডার টান দিলাম অনেক লম্বা হয়ে গেলাম। আমরা কোনো একটা সোসাইটি কিংবা অনুষ্ঠান করছি, মিটিং করছি, আলোচনা করছি, আমরা এই কাজটা করব, আমরা প্রতিষ্ঠান করব, এটা করব, ওইটা করবো, কিন্তু এখানে বলে যখন চলে গেল সব ভুলি গেল। ওই গাডার টানে আবার কাছে এসে গেল, সব ভুলি গেল। এটা করলে হবে না কিন্তু। আমাদের সুখসংঘাসা সামাগ্রী বারবার বলছি, ভিক্ষু সঙ্গ দায়ক সঙ্গ একতা হয়ে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে, তাহলে বুদ্ধ ধর্ম টিকবে। অথবা বুদ্ধ ধর্ম সাব্বাং নাসিস শান্তি সমস্ত ধ্বংস হবে আস্তে আস্তে, সমস্ত কিছু থাকবে না, বিলীন হয়ে যাবে। রাজা অশোক 84,000 মন্দির যখন মাটির তৈরি বিলীন হয়ে গেছে, আজকে খনন করে পাচ্ছে, অনুরূপে অতি সত্তর আগামী 30 বছরের মধ্যে সব কিছু ধ্বংস হবে। হ্যাঁ, আমি আবার দাম্মা পিএজিকে বলছি, আমাদের কি কুসামন ছেলেবেলে তৈরি করে দেন, আমরা তৈরি করবো। এ বলে আমি আশীর্বাদ করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। 26/7 ওকে, সাধু সাধু সাধু। এটা আমার বলা ছিল, বললাম, আপনারা চিন্তা করুন এবার। I think somebody from Odisha, Devang Dutt, Devraj. Microphone ले लीजिए, microphone is there. वहाँ ले लीजिए microphone.
यही से बोल दीजिए, नीचे से। आपके नीचे से अच्छा आता है, सब देख लेता है। नमो बुद्धाय धम्माय संघाय च नमो नमः। नमो बुद्धाय धम्माय संघाय च नमो नमः। नमो बुद्धाय धम्माय संघाय च नमो नमः। मो इंग्लिश कहवा साथ ओडिया भी कहबी समथिंग क्या मु 100% इंग्लिश कहि परिबिनी। आई एम फ्रॉम कटक डिस्ट्रिक्ट ओडिशा। A small Bauddha Sangha in our village named Manayamanda Bauddha Sangha, and I am the president of that Sangha and also a senior life member of this Maha Society of India. In this context, I want to say from first, I will go regarding our recognition, regarding ourselves. We are the traditional Buddhist. From how long we are the Buddhist, we don't know. Since forefathers, our people, we are observing puja, meditation, so and so, in our villages, in our house to house, so and so. So that we are saying we are the traditional Buddhist, remaining in our village and surrounding villages, not more than 15,000 number. And our houses, at least 1,000 families. So, we are popularly known as traditional Buddhist. In other language, we are the Sravakas. So, for we say on caste basis. Why? In previous days, our people used to learn Buddha's language, Buddha's preaching, so and so, by hearing only. By Sravaka, suni mane rakhthile, by hearing. So, our name of the caste is known as Sravaka. It is known to so many people, but another thing is that we are all Theravadism and Tantrajani Buddhist since long, as our old people says. So, regarding our profession, we are the artisans of hand-woven weavers. For that only, our bandha, khandua, sari, silk, and our door hangings, dress materials are popularly known not only in our village but also in different places, even in abroad. Directly, our artisans marketing it in all over the India and abroad, also inside the state and district. It was shown yesterday. You must have known one of our brother, Devraj Devta. He was shown this in this house. But the thing is that we are very poor, even after business. Still, we are performing puja, meditation, prayer, different functions like Buddha Purnima, Maha Saktami, Ashada Purnima, and Kartika Purnima, so and so, in different days. It was discussed just last before. Collective responsibility of observing days. We are agreed. Myself, I am agreed. Our Sangha is agreed. Collective responsibility of observing different functions, actually it is a very good idea. But I think nowadays it may not be possible. Collective responsibility means, I think, it must be observed in different places, different district headquarters, different state headquarters, and the union government headquarters. We must attend there, but everybody, all
as a whole in one place may not be possible by the time. Why? I have seen in different places, like social stigma is there. Man to man, they are looking each other in different manners. I am the vice president of district of state, vice president of minority forum, Odisha state ka. District ka minority welfare member. Still then, you will be astonished to know our people, our boys, they are not at all getting even a minority certificate, for which different scholarship from the government they are not at all getting. Other people are going on, they are getting it. Minority forum, different people they come, we are to sit together. Still that they are getting it and we are not getting it. This is a very, regarding education, just before, yesterday it was discussed, we are having medium to small 8 mandir. In all mandirs, we are having prayer. We are having a school, minority public school, known as Buddha Deva Trisarana Sishu Mandira. We are educating small children from 5 to 15 years, from 5 to 20 years, starting from Sishu to up to 20 years in different ways. Like, as we say, Bhavana, our prayer, so and so is going on. And last not bit, I am going through a small passage which is written by me as another demand of us. River Mahanadi, as you know, the lifeline of Odisha from Sonpur to Paradeep consists of so many Buddha vihars. Now it is converted to Shiva temple. As for example, Singhanatha, Badrinatha, Dhauli, Suvarnapur and so on by the side of river. In this side of river, our artisans were since long. By that time, they were manufacturing silk sarees. Today also they are manufacturing silk sarees. And that silk saree, by that time of Huyen Sang, he was taken with him in a bamboo stick. That was the product of Maniamanda. That was the products of our artisans. That was the production of our Buddhist people. Another thing you might have not known. There is a small village named Kujanga by the side of nearer to Paradeep. In that place, there was a king, ruler of a small state. His Holiness the Dalai Lama, he was the child of that kingdom, child of that king. He went from the home for looking of peace and so, went to Himalayan, remained there so many years. Lastly, he became the Dalai Lama of that place. As nowadays people say in those areas, different scholars, गवेषक माने से तो खोजिकी देखुंट ये हूँ आम एरिया लोक जोटा कि आपण मैंने अधिका कहीं जानी नथिबे कि आमर स्टेट रे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट रे विषय आलोचना हुए जानवर जिनस रिगार्डिंग मॉन्यूमेंट्स व्हिच वाज डिस्कस्ड यस्टरडे so many monuments the question the number of monuments our beloved secretary Dr. Mahapatra Mohoday was discussed yesterday. Out of those monuments, some other monuments he might have not told. In Kotar district at Narsinghpur, a small
mountain is there. The name of that mountain is Ahimsa Pahado. Non-violence, rock of Pahad. And there is one village named Ahimsa. If exhibition will done in that place, some Buddhist monuments may come up. Another thing, in district Ganjam, in south side of Purisa, near Aska, one village is Buguda. In that place, there is a Buddha Kholo. Nowadays, people are saying it's a Buddha Kholo. Say Buddha Kholo, in that Buddha Kholo, Upendra Bhanja, you might have known, a great poet, a great writer. He has written so many poems, so many poets, everything that was, he was remaining in that Buddha Kholo since long, and she has wrote like anything. He was the king of Bhanjanagara, a old city of Ganjam district, South Orissa. Another thing, Ratagada, near Ansupa Lake. Suvarnapur, near Ansupa Lake. There are small temples, small mandir. Every mandir we see, all are the Buddha vihars, converted to different mandirs, different Shiva temples like that. Lastly but not least, I want to say, we are having the Buddha Vihar in our village, a Buddhist place, a huge Buddha Vihar place in our village, one meditation center in that place. That meditation center building is completed and going to be opened very soon. Since we are having prayers so and so are going on, and Dr. Mahapatra Mahoday, he has come to us, he is well on to this. It was also our demand, since when our General Secretary of Mahabodhi Society went to our village, he was announced this Buddha Vihar in Maniabandha is another second place in another Buddhist Mahabodhi center in Orissa. And this has not yet been worked out. And this is my earnest request from among our people. Besides Bhubaneswar, Maniabandha Buddha Vihar may be listed as second Buddha Vihar in Orissa. Although there are not so many bhikkhu, very small bhikkhus are there, still then, in our village, we are having two bhikkhus. One bhikkhu is remaining in our Buddha Vihar, and another one is at Sarnath. Now, he is staying in my village since 3 or 4 days. From coming tomorrow, there will be classes adding very small children, 6 to 10 years, for education, so and so. Lastly, I pray, excuse me, myself, if everything, anyway, some mistakes I have been done on going through my passage, going to my talk. Sabbe bhavantu sukhino sabba shanti onarva. Sabbe sukhanu bhavant ma kaschid dukkham agama. Jai. Sir, from far behind, I would like to say something, if you allow me. Here I am, sir. You have become the chairman. Thank you, sir. बोलिए, please speak. पहले तो वीकू शंगो जी को मेरा अभिवादन, प्रणाम और माननीय अतिथि वृंद को हार्दिक शुभकामनाएं, दोपहर का शुभेच्छा। पहली बात, कल मैं आ नहीं पाया, इलेक्शन अर्जेंसी के लिए आप लोगों को मालूम है,
कि बंगाल में निर्वाचन चल रहा है इस समय, और आज मैं आया वो भी वैक्सीन लेके, क्योंकि हम लोग को प्रायोरिटी दिया गया इलेक्शन ड्यूटी के लिए, वैक्सीन हम लोग को मिला। तो ये एक बात हम लोग आपसे शेयर करना चाहता हूँ मैं। आने से शुरू अभी तक नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव, सो मेनी वर्ड्स, सो मेनी स्पीकर सेज अबाउट नेगेटिव्स, आई से समथिंग पॉजिटिव। पहली बात देखिए, हम बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं, बौद्ध धर्मांकुर सभा का मैं ट्रेजरर हूँ। हमारे यहाँ जो बंगाली बुद्धिस्ट है उसमें एक इलिटरेट नहीं है, नॉट ए सिंगल, ना बेगर है ना एंटी सोशलिस्ट है। ये एक पॉजिटिव है, हम बुद्धिस्ट है। हमारी गर्व है कि हमारी इस ताल्लुक में ना कोई एक अशिक्षित है, ना इलिटरेट है, ना कोई भिक्षु है, भिक्षु मतलब बेगर, और ना कोई एंटी सोशल समाज विरोधी है। समाज विरोधी बोलने का मतलब खतरनाक, कोई ऐसी काम समाज के लिए करते हैं जो निंदनीय है। छोटी मोटी चोरी मोरी ये तो हो ही जाता है अपने रोटी के लिए, ये सब चलता है, ये तो हम लोग अपने अपने जगह में सभी करते हैं, साधु संत सभी छोटा मीठे हो ही जाता है, और जो नहीं करता है वो भगवान बुद्ध हो जाता है। तो पहली बात ये है कि ये सब पॉजिटिविटी है हमसे। हम बंगाली है, बुद्धिस्ट है, हमारी कुछ संस्कृति है, हमारी कुछ धरोहर है, तो हम उसे आराम से बहुत जतन से उसको पालते हैं। तो हम आज इस मंच से सबसे अनुरोध करेंगे कि कुछ सांस्कृतिक बारे में चर्चा हो। यहाँ हमारे बुद्धिस्ट की आपको मालूम है, जो दोहा, जो पल्ली गीति, जो बाउल, जो चर्चा पद, ये सब बुद्धिस्ट कल्चर से ताल्लुक़ रखता है। ये सब का भी आगे लाना चाहिए। कोई भाषा है, कोई संस्कृत है, कुछ गाना है, ऐसे ऐसे गाना जो बाउल गाना जो आया है, ये आध्यात्मिक कुछ बातों से आया है, जो दुनिया से सब ताल्लुक़ नहीं रखता है, सब भाव दुनिया से कोई उसका ताल्लुक़ नहीं है, कोई लोभ नहीं है, मोह नहीं है, वो अपना मर्जी से गाते रहता है। लोगों को नियम, अपना जीविका और जीवन और कैसे जीवन जीना चाहिए, लोभ देश ये सब छोड़ के, ये बाउल, ये बुद्धिज़्म का ही, ये दर्शन का ही बातें हैं। अच्छा, और सब लास्ट में थोड़ी सी एक बात कहेंगे कि ये जो टॉपिक्स जो है लेमैन एंड भिक्षु, ये दोनों में जो है तालमेल तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनको बिना मेरा नहीं चलेगा, मेरा बिना उनका नहीं चलेगा। ये तो लेन देन की बात है, गिव एंड टेक्स, सो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। फिर भी कुछ बात कहेंगे, हम तो है थोड़ी मोड़ी, हमें भी हिंसा है, थोड़ी सी लोभ है, थोड़ा सा हम भी चाहत है, क्यों हम संसार से ताल्लुक़ लगता है, हमें भी चाहत होता है। अगर नहीं होता, पहले भी बोला, हम भी विवेकानंद बन जाते। तो भिक्षु संघ से हम ये अनुरोध करेंगे कि आजकल यह बंगाल में दिखा जा रहा है, कुछ पैसा देकर भिक्षुओं के बाद इतना पैसा कहाँ से आता है, पहले तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इनको हम दक्षिणा देता है, दक्षिणा से इतना कहाँ से अमीर हो जाता है, हमको समझ में नहीं आता है। ये स्कॉर्पियो चढ़ते हैं, ये हवाई जहाज में चढ़ते हैं, हमेशा इनका लग्जरी जीवन है, कहाँ से होता है नहीं पता। ये कभी कभी सुनने में आता है फॉरेन से बहुत डोनेशन आता है, तो फॉरेन से डोनेशन आता है तो इसका मतलब ये पैसा से वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, हम आपको थोड़ा सा उदाहरण दे रहा है। ये कुछ पैसा दे देता है कोई कमिटी को। एक्सक्यूज मी, हेलो प्लीज, यहाँ पर वी डू नॉट वांट एनीथिंग टू बी स्पोकन अबाउट व्हाट हु इज डूइंग, यहाँ पर ये नहीं है। Please stick to the topic which we are having now. Please, kindly. I do not want anything that you will be talking about which monk is bringing money from where. We are not here to discuss all this. Kindly. Okay, thank you, sir. स्टार्ट किया था ना पॉजिटिव, तो कुछ पॉजिटिव Now, you go positive. यही बात है कि कुछ मंदिर जो ताल्लुक़ रखते हैं, तो भिक्षु बिना मंदिर नहीं बनता है, बिहार नहीं बनता है। तो ये बिहार में कभी कभी दिखा जाता है कि इनको कुछ ऐसे कुछ तत्व से संबंध हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, और इसमें जो हमारे धर्म का जो एक्चुअल जो मोटिव है उससे दूर हो जाता है। ना हम कल बात किया, आप नहीं थे यहाँ पर, है ना, इसलिए ऑल दिस वी हैव डिस्कस यस्टरडे, वी ऑल डिस्कस काइंडली। नाउ वी डू नॉट एनी मोर डिस्कशन। हम चाहते हैं कि इसमें आप लोग ध्यान दीजिए ताकि ये कम हो। हम मंदिर में जाते हैं धर्म चर्चा के लिए, अपना जीवन और ऊंचा उठाने के लिए, तो ये नहीं होके उल्टा होने से हमारे दुख होता है। आपने पॉइंट मेक कर दिया। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लास्ट पे किसी को बोलना है?
सर मैंने जो सजेशन दिया था उसका सेकंड पार्ट था अभी। आफ्टर लंच हम लोगों ने कुछ, क्योंकि आपने कहा कि थोड़ा सा आगे हो जाइए तो कैमरा आपको अच्छा से पकड़ लेगा, बस फर्स्ट क्लास। तो सर मैं जो कहना चाह रहा था, क्योंकि टॉपिक है उसके पहले प्लीज डोंट पास द माइक विदाउट बाय टेलिंग यू, हाँ प्लीज डोंट पास द माइक टू पीपल, हाँ बिकॉज वी वांट टू। हाँ बताइए प्लीज। सर जो फेस्टिवल वगैरह किसी भी तरह का फंक्शन, जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रही थी, किसी भी विहार के अंदर बुद्ध संघा जो है, अगर भंते लोग ये कहते हैं कि हम इस बार ये फंक्शन इस विहार में करेंगे, अगर जो हमारे भंते लोग का डिसीजन लेते हैं तब तो इजी है कि एक कलेक्टिव वे में एक फंक्शन को स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बड़ा करने का। अगर क्योंकि हम सब एक सोसाइटी से बंधे हुए हैं, अगर हम सोसाइटी लेवल पे ये डिसीजन लेने लगे कि इस बार का फंक्शन इस बौद्ध विहार में ना होके उसके डिस्ट्रिक्ट के बौद्ध विहार में होगा, तो हमारी सोसाइटी के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आपत्ति करेंगे। क्योंकि कहना बहुत आसान है कि हम सब मिलकर एक फंक्शन करेंगे, जब उसकी प्रॉब्लम्स को स्टडी करने लगे तो देखा कि आधे से ज़्यादा कि नहीं, हमारा विहार में अगर फंक्शन नहीं होगा तो हम क्यों आपके यहाँ आएंगे, हम क्यों। तो एक प्रैक्टिकल इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर संघ कहता है कि नहीं, इस बार का फंक्शन आप छोटे पर बड़ा फंक्शन इस डिस्ट्रिक्ट के इस बौद्ध विहार में करेंगे, अगर वो डिसीजन ले लेगा, क्योंकि उनके बगैर फंक्शन नहीं होता, उनके बगैर कठिन चीवर दान नहीं हो सकता, उनके बगैर बुद्ध पूर्णिमा नहीं हो सकती, अगर वो कहेंगे तो ये कलेक्टिव हो सकता है। अगर वो एग्री नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होती है। आइडिया वही था ना, डिस्कशन के थ्रू करने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई घंटे भी अकेले बोलेगा, आप मिलजुल के कीजिए ना। आफ्टर आप साथ जुड़े हुए हैं, यू आर नॉट सेपरेटेड। और कुछ सजेशन है तो बताइए बस। हाँ हाँ मिल गया, माइक आपके पास है, बोलिए। हेलो हेलो हेलो। প্রথমে তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানাচ্ছি। মঞ্চে উপবিষ্ট যিনি রয়েছেন আজকে প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের মংস, তাকেও আমি প্রণাম বন্দনা জানাচ্ছি। আজকে বাংলার বুকে ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট কনফেডারেশন এসে যে বার্তা দিতে চাইছে, আমরা বাঙালি হিসাবে, বাংলার বৌদ্ধ হিসাবে তাদের কাছে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে তারা কিছু সাজেশন নিতে এসছে আমাদের কাছে। আমাদের বাংলাকে আমরা যদি ভাগ করি তাহলে আমরা দেখতে পারি উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ। আমরা বেসিক্যালি দক্ষিণবঙ্গে থাকি, উত্তরবঙ্গ থেকেও আমাদের বুদ্ধিস্ট কমিউনিটির কিছু মানুষজন এসছে। আজকে বুদ্ধ পূর্ণিমার ব্যাপারে কথা হচ্ছে। 2017 সালে আমরা বুদ্ধ পূর্ণিমার ছুটি পাই। স্বাধীনতার 70 বছর পরে অনেক লড়াই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আমরা 2017-তে এসে বুদ্ধ পূর্ণিমার ছুটি পাই। কালিম্পংয়ে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ পূর্ণিমার ছুটি ঘোষণা করেছেন। 2018-তে আমরা রানী রাসমণি রোডে ইউনাইটেড বুদ্ধিস্ট ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে নিয়ে আমরা বুদ্ধ পূর্ণিমার সেলিব্রেশন করি। সেখানে মাননীয় সিএম বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী উনি এসেছিলেন এবং ওখানে আমরা কিছু আমাদের দাবি দাওয়া পেশ করেছিলাম। প্রায় 14 দফা আমাদের দাবি ছিল। সেই দাবি কিছুটা পূর্ণ হয়েছে, এখনও কিছু অপূর্ণ রয়েছেন। আমাদের মধ্যে লিডারশিপের অভাবের জন্যে, আমাদের মধ্যে নেতৃত্বের অভাবের জন্য, আমাদের মধ্যে আইপিএস আইএস ডাব্লিউবিসিএস অফিসারের অভাবের জন্যে আমরা কোনো দাবি আমরা তাদের কাছে পেশ করতে পারছি না। আমরা ইন্ডিভিজুয়াল দাবি নিয়ে তাদের কাছে যাচ্ছি। আমরা যদি যতদিন ইউনাইটেড হয়ে আমরা বর্তমান সরকার বা আগামী দিনে যে সরকার আসবে তাদেরকে যদি আমরা দাবি পেশ না করি তাহলে বৌদ্ধদের অনেক দাবি আমরা পিছিয়ে যাব। আমাদের যে বুদ্ধ পূর্ণিমা সেলিব্রেশন হয়, কোনো মিডিয়া অর্থাৎ যে প্রেস মিডিয়া বা যে মিডিয়াগুলো আছে তারা সেইভাবে কভার করে না। শুধু কয়েকটা জায়গা, যেমন ধম্মাঙ্কুর থেকে শুরু করে বড় বড় সংস্থা, সেখানে সারা কভারেজ করে চলে যায়। কিন্তু সার্বিকভাবে বৌদ্ধরা যে পশ্চিমবঙ্গে আসে, বুদ্ধ পূর্ণিমা যে একটা বড় সেলিব্রেশন, সেটা পর্যন্ত বাংলার বুকে হয় না। যেটা অন্যান্য সম্প্রদায়ের আমরা দেখেছি বড় বড় লাইটিং করে বড় বড় ফেস্টিভ্যাল তারা করে। এটা কেন হবে না? এটা তো আমাদের জাতীয় উৎসব। এটা এই কারণে হয় না, আমাদের বাঙালি বৌদ্ধদের মধ্যে আমরা এখনও দ্বিধা বিভক্ত আছি। আমাদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ
আমি ভিক্ষু সংঘকে অনুরোধ করছি, আমাদের মধ্যে সংঘ ডিভাইড আছে বলে আমরা ইউনাইটেড হতে পারি না। যেদিন এই দুটো সংঘ এক হয়ে যাবে, সেদিন দুটো সংস্থা, আমরা এক একটা সংঘের মধ্যে এক একটা সংস্থা আমরা জুড়ে রয়েছি, যখন দুটো সংস্থা এক হয়ে যাবে, দুটো সংঘ এক হয়ে যাবে, তখন এই সমস্ত সংগঠনগুলো এক জায়গায় একই ছাতির তলায় এসে আমরা কাজ করতে পারবো। এবং আমাদের আগামী দিনে অনেক চ্যালেঞ্জ আছে, আমাদের আগামী দিনের অনেক কাজ আছে, সেগুলো আমাদের কামিং জেনারেশনকে, ইয়াং জেনারেশনকে আমাদেরকে তুলে আনতে হবে। আমাদের যারা দাদারা রয়েছেন, হেমেন্দু দা থেকে শুরু করে সুজিত দা এবং সব দাদাদের কথা বলছি, তারা সবাই 60 ঊর্ধ্ব বয়স হয়ে গেছে। তারা কতদিন আর এই সংগঠনগুলোকে ধরে রাখবে? আমাদের ইয়াং জেনারেশন এখন থেকে ক্রিয়েট করতে হবে। ইয়াং জেনারেশনের হাতে আমাদের এই সংস্থাগুলো তুলে দিতে হবে, তবেই আগামী দিনে আমরা আরও বড় বড় প্রোগ্রাম করতে পারবো এবং বৌদ্ধ সমাজকে আরও উন্নতির দিকে আমরা নিয়ে যেতে পারবো। আমি তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখলাম, ভিক্ষু সংঘের কাছে অনুরোধ রইল, আমাদেরকে ইউনাইটেড হতে হবে। কারণ আমরা পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করছি, আমরা ভারতবর্ষে বসবাস করে এখনও কিন্তু আমরা বৌদ্ধরা সেফ। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ আমরা যদি দেখতে চাই, সেখানে কিন্তু তারা অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু আক্রান্ত হচ্ছে, অনেক বৌদ্ধ মন্দির আক্রান্ত হয়, কিন্তু এখনও পর্যন্ত বর্তমান ভারতবর্ষে এবং পশ্চিমবঙ্গে এখনও কিন্তু সেরকম নজির এখনও ঘটেনি। কিন্তু আগামী দিনে কি হবে আমরা কেউ বলতে পারি না, কিন্তু আমাদেরকে ইউনাইটেড থাকতে হবে। আমাদের কোনো বৌদ্ধ ভিক্ষু, কোনো বৌদ্ধ সন্তান যদি আক্রান্ত হয় বা কোনো প্রবলেমে পড়লে আমাদের ঝাঁপিয়ে আসতে হবে, তার জন্য আমাদের ইউনাইটেড একটা সংগঠন করতে হবে। তো যাই হোক, আজকে যে বুদ্ধিস্ট কনফেডারেশন এখানে বাংলার বুকে এসছেন, তাদের আমি সাধুবাদ জানাই। তারা যে এরকমভাবে একটা প্রপোজাল নিয়ে এসছে, আর আমাদের অনেকগুলো ফেস্টিভ্যাল আছে, বুদ্ধ পূর্ণিমা শুধু নয়, প্রবারণা আছে, আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে শুরু করে সব পূর্ণিমাগুলো অনুষ্ঠানগুলো আমরা ইন্ডিভিজুয়াল মন্দিরেই করি। কিন্তু আমরা যদি বড় বড়, যেমন বাংলাদেশে প্রবারণা পূর্ণিমার ছুটির দাবি করেছে, তারা এখন প্রবারণা পূর্ণিমার ছুটি দাবি করছে, তারা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে, তাদের যে সরকারে আছে। আমরা বুদ্ধ পূর্ণিমার ছুটি অনেক কষ্ট করে পেয়েছি। তো যাই হোক, আমাদের প্রত্যেক বছর রানী রাসমণি রোডে বুদ্ধ পূর্ণিমার সেলিব্রেশন হয়, সেখানে ইউনাইটেড বুদ্ধিস্ট ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন আমাদের সবাইকে নিয়ে এসে প্রোগ্রাম করে। এবং আপনারা যদি আমাদের সঙ্গে এই সহযোগী হিসাবে আগামী 2556 সম্ভবত বুদ্ধ পূর্ণিমা আগামী 26শে মে, সেই পূর্ণিমাতে আমরা চাইছি আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের বুকে যে গভর্নমেন্টই আসুক, সেই গভর্নমেন্টের কাছে আমরা আমাদের সেই দাবি দাবা পেশ করে, যে মুখ্যমন্ত্রী হবে যেই হোক না কেন, তাকে আমরা দাবি দাবা পেশ করব। এবং তার জন্য আমাদেরকে এখন থেকে চিন্তাভাবনা করতে হবে। আগামী 26 মে 2015 556 ইয়ার সেলিব্রেশন সম্ভবত, সেখানে আমরা সবাই মিলে থেকে আমাদের দাবিগুলো পেশ করব বর্তমান যে সরকার আসছে। তাই আমি আর দীর্ঘায়িত করছি না। থ্যাংক ইউ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। Before we end, I would request our Venerable Dr. Nand Bhatta ji to say something. Okay, please. 2 minutes. 1 minute only. प्रसेनजीत जी ने कुछ बात बताया, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है उन्होंने क्यों ये सब बात बताया। तो बता भी सकता है, अपना तो बात कर सकते हैं। पहला बात है बुद्ध पूर्णिमा का छुट्टी का बात है। इससे पहले फेस्टिवल का बात है, यूनाइटेड बुद्धिस्ट मिशन हर साल बनाता है, बहुत अच्छा बात है। छुट्टी का बात है, उन्हें साल बता दिया, उसी साल में छुट्टी हम मिल रहा है, वेस्ट बंगाल का है। लेकिन पहले से तो छुट्टी है, दिल्ली में भी इंडिविजुअली बनता है, बहुत गवर्नमेंट का तरफ से बनता है। लेकिन हमारा अभिषेक का मतलब यह है, गवर्नमेंट जो बनता है उसी में हम सभी शामिल होना। अभी यहाँ पे कोई संस्था ऐसा काम करे बहुत अच्छा है, कोई इच्छा जाए है ना जाए, या अपना इच्छा अनुसार होगा। लेकिन हम ऐसा है कि माहौल बनाना चाहिए, क्यों यूनाइटेड बनाएगा, क्यों दमनपुर बनाएगा, क्यों महाबोधि बनाएगा। ऐसा एक फेस्टिवल हम करना चाहिए सब मिल के। ये कोई इंडिविजुअल, कोई सोसाइटी क्रेडिट लेना बा किसी को डाउन करना ये नहीं है। तो हम ये कर सकते थे IBC का माध्यम से, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अभी मुझे लगता है आप यहाँ पे कोई फेस्टिवल के लिए कुछ आदमी यहाँ से सूची गए चिन्हित करेंगे, उनके सहायता लेंगे। हम चाहते हैं IBC का माध्यम से यह हो जाए, यह बहुत अच्छा है। ये पहला बात है, कम से कम एक पूर्णिमा तो बना सकते कलेक्टिवली। दूसरा बात है, यहाँ के भिक्षु संघ का बात आएगी, क्यों 2 चक्का से तो चलता है भिक्षु संघ और किसी संघ। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा है
यहाँ पे भिक्षु संघ का दो भाग बहुत बार सुना है, मैं कोई बात हमारे नज़र में नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष में कोई यूनाइटेड कोई भिक्षु संस्था नहीं है, सारे छोटा छोटा संस्थाएं अलग अलग से बनाए हैं। इसे स्टेट लेवल पे है, कोई एरिया लेवल पे है, कोई अंचल लेवल पे है। जैसे आप कहेंगे यहाँ पे भारतीय संग्राम भिक्षु महासभा बुद्धगया में है, भारतीय भिक्षु संग्राम भिक्षु महासभा वेस्ट बंगाल में है के, बाग क्या हो गया भाई, ये तो वेस्ट बंगाल है, ये बुद्धगया है, बाग तो कुछ नहीं है। जो जिसका अंडर में हो उसी अंडर से आदर्श से चल रहा है, बाग नहीं है। इसके बाद नॉर्थ बंगाल भिक्षु संघ है, तो ये क्या, ये कौन है? वो अपना एरिया में चलाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। ये बात कहाँ देख रहे हैं? हम मिलना चाहते थे, जितना बौद्ध संस्था है पूरा भारतवर्ष में एक होना चाहिए, तब तक एक होगा, तभी हम कहेंगे हाँ भाई पश्चिम बंगाल 2 भाग है। नहीं, ये मान्यता मैं नहीं देता हूँ। क्यों? अलग अलग संस्थाएं अलग अलग रूप से बना रहा है, भाग क्यों हो भाई? ये तो एक बिहार का संस्था है, बिहार प्रदेश का रजिस्ट्रेशन, और एक वेस्ट बंगाल का रजिस्ट्रेशन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अलग अलग से हम खड़े, कोई बात नहीं, आप आईबीसी के माध्यम से एक फेस्टिवल किया जाए पश्चिम बंगाल में। हम ऐसा करेंगे, एक साल पश्चिम बंगाल में करेंगे, दूसरा साल झारखंड में जाएंगे, तीसरा साल उड़ीसा में जाएंगे। हम जो 3 स्टेट लेके हम आप बात कर रहे हैं, हम ऐसे रूप से कर सकते हैं। और जो दमापी जी ने बताया, हम आइडेंटिफाई किया कौन हर महीने में एक फेस्टिवल होता है, छोटा हो बड़ा हो, 5 आदमी भी बना सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। हम आषाढ़ी पूर्णिमा बनाता है, माघी पूर्णिमा बनाता है, मौध पूर्णिमा बनाता है, फाल्गुनी बनाते रहते हैं। हम आईबीसी चाह रहा है जो इंडिविजुअल जो बन रहे बनने दो, आप कलेक्टिवली एक बनाओ। क्यों? सारे वहाँ पे जुड़ सकते हैं, अलग दिन से बनो, कोई बात नहीं, आगे पीछे कर सकते हैं। ये आईबीसी का मतलब है, उद्देश्य है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ भिक्षु संघ का कोई डिविजन नहीं है, जितना भिक्षु संघ अलग अलग संस्था से चलो, लेकिन कोई फेस्टिवल में जिसको जो बुलाएंगे जाएंगे, जो नहीं बुलाएंगे नहीं जाएंगे, जो इच्छा है जाएंगे, नीचे नहीं है तो नहीं जाएंगे, ये अलग बात है। लेकिन हम भिक्षु संघ और गृह संघ एक साथ में आईबीसी का अंदर में हम ये कर सकते हैं। तो जो उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल को मिला के जो आप एक सजेशन दिया, ये सार्थक होगा, मेरा ये उम्मीद है। Okay, now it is time to end the session. Now, regarding this collective celebration of Bodhi Purnima or any other festivals, I want to give one suggestion here to celebrate any event every full moon day, which we are in Buddhist temple each and every full moon day we are having this one, Sabbath day it is called, Upasana day, we are already having every full moon day. So that when we can celebrate. And also to encourage each and every temple to celebrate Bodhi Purnima individually or collectively. Say 3-4 temples, one group, or according to convenience, you may decide it. So that one also we can do collectively. And another thing, we should create we should create a platform in which each and every Buddhist family can share their contacts, their news, even their financial opportunity, job opportunity. I think most of Buddhist people here, why Buddhism declined from motherland of Buddhism?
Buddhism gradually declined from India, maybe due to internal cause, not external cause. External cause also may be there, but Buddhism declined more due to internal cause. We are having so many divisions, and also Buddhism declined gradually from motherland because of maybe financial constraints. So if we can give some financial support or job opportunities to among our family, among our Buddhist society, Buddhist community, then we can revive, we can survive in India. So Buddhism declined from India. Even after Buddhism declined from India, Buddhism introduced very successfully to many countries. It must be fine thought contained in Buddhism. It must be due to fine thought contained in Buddhism. Now, it is our responsibility, each and everybody's responsibility, to revive the fine thoughts given by Buddhism, Buddha Dharma. So by telling this a few words, I would like to conclude this session. Thank you all so much. Monk who speaks in Pali, he left his नासिम होगा नासिम उनसे ले आ जाए Thank you, Venerable Nando Bhatta and our Director General, Sri Shakti Sinha, for conducting this show. And thank you all our delegates. We now move on to our next session, the last session, establishing a network of Buddhist organizations in West Bengal, Orissa and Jharkhand, and collaborations with Buddhist communities in India and abroad. This session will start again with the Anapana meditation conducted by Venerable Buddha Rakkhita Mahathera. I request Venerable to please come up on stage and conduct this Anapana meditation. অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনা হয়েছে, কথা বললেও এনার্জি লস হয়। কিছুক্ষণ এনার্জি গেইন করার জন্য আমরা আনাপানাসতি করব, মেডিটেশন অভ্যাস করব। बात करने से एनर्जी लॉस होता है, इसलिए अभी थोड़ी देर के लिए एनर्जी गेन करने के लिए आनापानासति का अभ्यास करेंगे। काल भी आप लोग अभ्यास किए थे, सब लोग जानते हैं। कमर, पीठ, गर्दन सीधा करके बैठिए। सारा ध्यान नासिका के नीचे ऊपर वाले होंठ के ऊपर।
देखो अपने आप को समझो अपने आप अपने को जाने बिना कटे ना मन की दुखता आते जाते श्वास पर रहे निरंतर ध्यान कर्मों के बंधन कटे हुए परम कल्याण प्रतिक्षण सजग श्वास प्रश्वास के प्रति सजग श्वास प्रश्वास की आवागमन के प्रति सजग श्वास प्रश्वास की स्पर्श के प्रति सजग आप लोगों के अनजाने में एक भी सांस अंदर आने ना पाए बाहर जाने ना पाए प्रत्येक सांस प्रश्वास को बड़े ध्यान से जानते रहे मन अगर बाहर चला जाए ये मन का स्वभाव बन गया कोई हताशा नहीं निराशा नहीं कोई विरक्ति नहीं मुस्कुराकर स्वीकार कीजिए मेरा मन चला गया अतीत पर भविष्य की कल्पनाओं पर किसी शब्द पर किसी गंध पर शरीर में होने वाले संवेदना पर अनुभूति पर गर्मी है सर्दी है भारीपन है हल्कापन है खुजलाहट है कुछ भी हो हाथ से खुजलाना नहीं हाथ से पोंछना नहीं हाथ पर नहीं हिलाना नहीं खोलना आँख तो बिल्कुल नहीं खोलना सिर्फ मन से जानिए कि मेरा मन इधर गया मेरा काम तो था श्वास प्रश्वास को जानना फिर मन को नासिका के द्वार पर लाइए खूब शांत मन से प्रसन्न मन से एकाग्र मन से लगातार श्वास प्रश्वास को जानते रहिए सफलता मिलेगी ही सफलता मिलेगी ही
और सेवा ही पुण्य है, पर पीड़न ही पाप। पुण्य किए सुख ही मिले, पाप किए संताप। भवतु सब मंगलां, भवतु सब मंगलां, भवतु सब मंगलां। साधु साधु साधु। एक मिनट पंते जी, मैं हर साल इगतपुरी जाता हूँ नासिक डिस्ट्रिक्ट में। SN गोयनका जी का नाम आप लोगों ने सुना है। वहाँ हर साल एनुअल मीटिंग होता है, तो देखा है कैसे मीटिंग होता है। 1 घंटा चर्चा के बाद फिर 1 घंटा मेडिटेशन होता है, फिर चर्चा होता है। हम सब यहाँ आए हैं अपना भला के लिए, समाज के भलाई के लिए, तो यहाँ एक दूसरे के प्रति कोई विशोधघार करने के लिए नहीं, हमारा जो कमी है, अच्छा है बुरा है, वो आपस में रखने के लिए है। बहुत प्यार से करना है, मन को शांत करके निर्मल करके ही हम लोग को आगे बढ़ना है, नहीं तो टूट जाएगा सब। यही बोलना था। Thank you, Venerable Buddha Rakkhita. We now move on to our last session, establishing a network of Buddhist organizations in West Bengal, Orissa and Jharkhand, and collaborations with Buddhist communities in India and abroad. For this, I may please call upon stage Venerable Dr. Dhammapiya of IBC, and for co-chair, I may request Venerable Sangye Lama Yangten, Assistant Secretary, IBC. Okay, it seems the last session of the two-day deliberation here. We should bear in mind one thing, that we are here to introspect, not to judge. To first find out what is my strength and what is my weakness. To introspect and find out what is our strength as collective Buddhist community, and also what are the conditions which weaken our Buddhist community. If we are to find out the faults, definitely there will be faults. Take any plant, any tree, you will not find 100% perfect leaves or branches or roots. Though the
plant or tree standing perfectly and giving fruits, flowers, but still it may have somewhere some patches of dark something, or some leaves are not that properly grown like that. If we keep on looking at only the weak points or the minor things in the tree, then I think we will not be able to appreciate the fruit and flowers, the scent the tree is giving us. I think this is a thing we have to bear in our mind. When we are here collectively discussing something, it is not to pass judgment on any person or a Sangha member or Sangha collectively. Definitely we understand our weak points, our strength, there are some issues, challenges. That's what we are here to discuss and find out solution to that. Yesterday also we have emphasized that if the topic is sensitive, when it relates to the Sangha, so Sangha members will have to take care of it separately among the Sangha. There are certain things that we can discuss among the public. There are certain things which are Sangha Kicha, only to be done by the Sangha. And here, in the last session, the theme of the session is establishing a network of Buddhist organizations in West Bengal, Odisha, Jharkhand, and collaborations with Buddhist communities in India and abroad. The main idea is when we have this kind of gathering, representatives from different Buddhist communities, from different districts and states, it is a good opportunity to have the representatives or the enthusiasts of people who are ready to work for Buddha Sasana. Definitely we'll be needing people who are enthusiastic, energetic, at the same time, very importantly, I emphasize it, proactive and positive. Proactive and positive. You may be energetic, enthusiastic. If your energy and enthusiasm is directed to something negative, definitely the result will become negative. So, this is the session where we'll be inviting from you the volunteers or the names who are interested to work on these areas, or in the areas we have discussed. One is identification and preservation of Buddhist cultural heritage sites in those states where you come from. If there are volunteers to work on this, we'll be welcoming you. So you can give us the list. Either in the beginning you can just give your, raise your hand and tell your name and address, but later on you should submit your name and address, contact number to the office, IBC office. Here we are having reception, I think. Right. I understand you have already fill up form. It must be there. Even then, just to mark it so that we know who is interested in which topic. So number one. Number two is the issues and challenges. We have another topic. Which we really mean is, it is not that I promise on behalf of Secretary, this IBC, that we'll be able to solve everything, as our Bantije was saying. It is not that Dhammapiya Bantije has some magic, what do you call that, wind or something like, it's to do everything, jalak, everything is done. It's not like that. So we are trying to connect to our people and listen to them, what are the issues and challenges. When we have done the conclave in Delhi, we came across certain issues. And when we have done in Northeast, the issues and challenges were little different. And here it is something different. Of course, there is something common which runs through all of these conclaves.
there are certain aspects which are common, but we find also there is something different, right? So after listening to that, then we'll be connecting among ourselves. IBC definitely will try to facilitate, but IBC cannot perform the job of the masses, right? So the mass or the people who only will have to do that. This is the collective responsibility. Okay, today I have with me a co-chair, Venerable Sangye Lama Yutin, Assistant Secretary, IBC, in 2017, right, December. So we have been elected to IBC Governing Council and Office Bearers as Secretary General, Assistant Secretary, Secretary President, like that. But we could not have many programs due to many things. And then Corona came up, okay, some issues were there. So I think it's a good opportunity for him to represent IBC and also speak something today as co-chair on the topic of whatever you want. Please, you can take the podium. Yeah, 2 minutes बोल दीजिए. सर्वप्रथम सबको नमस्कार. संगे चंदन जी जनरल जो बर्दाने के देखी चुनेगी बेसुने टोला बेन संगे टू बड़ी शो. बहुत दिनों के बाद आज कुछ शब्द रखने के लिए मौका मिला. ऐसे तो अभी सभी जगह पे विस्तार से प्रोग्राम हो रहा है और अभी मैं कुछ प्रिपरेशन तो नहीं है, फिर भी जो आईबीसी जो जनरल सेक्रेटरी जी हैं मैनेजर डॉक्टर जी उसके वचन को रखते हुए हम कुछ रखना चाहता हूँ. फिलहाल हम लोग सब मिलके जो नॉर्थ बंगाल में है हम लोग सब ऑर्गेनाइजेशन है छोटा छोटा सब जैसे कि पहले बोला ऐसे है सब लोग का ठीक तरह से काम कर रहे हैं. फिर भी आगे जाके हम लोग कुछ जो छोटा छोटा संगठन है सबको मिला के थोड़ा बड़ा बना के इसको हम लोग आईबीसी की आदेश को लेते हुए हम लोग और आगे कुछ करने का सोच रहे हैं. और नॉर्थ बंगाल से बहुत लोग आए हुए सब जगह से, स्पेशली नॉर्थ बंगाल से थोड़ा ज़्यादा बिग ग्रुप आए हुए और हम लोग सब मिलके काम करना है. मैं ये रखना चाहता हूँ और सबको मंगल हो. नमो बुद्धाय. Thank you so much, Venerable Sangye Lama Yukten ji. Very good. In short, you have expressed your wishes. आप देखेंगे जो टॉपिक अभी है इसमें लास्ट पार्ट कोलैबोरेशन विथ बुद्धिस्ट कम्युनिटीज इन इंडिया एंड अब्रॉड. मेन ये है कि हम लोग आईबीसी जो काम करते हैं विद बुद्धिस्ट कम्युनिटीज इन इंडिया एंड अब्रॉड, तो मोस्टली अब्रॉड मतलब क्या है, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में है या फार ईस्ट एशियन कंट्री में है या साउथ एशियन कंट्री में है या यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर भी जो भी हो वहाँ पर जो बुद्धिस्ट लोग हैं. बुद्धिस्ट बोलने से अभी ऐसे हो रहा है ना कि हु इज ए बुद्धिस्ट. मुझे पूछा गया, एक कच्चन बांते रिमेंबर्स, दिल्ली में मुझे पूछा गया है ना, बांते जी आप बोलिए असली बुद्धिस्ट कौन है, बोलता है हु इज रियल बुद्धिस्ट. हाँ, हु इज रियल बुद्धिस्ट और हु इज ओनली बुद्धिस्ट और हु इज ए बुद्धिस्ट, ऐसे जो है. तो बात ऐसा है ना कि इसको सोच के तो मैंने बोला कि अभी ये जो है आपने क्वेश्चन किया, पहले आप इसका ऊपर सोचो, मनन करो, चिंतन करो, उसके बाद जब दोबारा मुलाकात होगा आपसे तब चर्चा होगा, अभी नहीं. ऐसे करके उनको हमने दे दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अभी क्या हो रहा है, बुद्धिस्ट जो है नॉर्मली बुद्धिस्ट कौन होगा, इफ वी आर टू टॉक
इन द लैंग्वेज और द वर्ड्स ऑफ द बुद्ध, वो होगा जो बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रखकर 30 शरण लेता है, धम्म के रास्ता में चलता है, वही तो बुद्धिस्ट होता है ना। इसमें कोई लेवल तो जरूरी नहीं है, सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होता है। We do not need a certificate to be given and call somebody as Buddhist. बुद्ध का टाइम में तो ऐसे होता नहीं था। और it is not that only the human beings can be Buddhist, वो भी बात नहीं था। Anybody, I mean, one whoever follows the Tisarana and the teachings of the Buddha is follower of a Buddha. वही है ना, बुद्धिस्ट तो इंग्लिश टर्म हो गया था। तो इंग्लिश टर्म में क्या देखा दे रहा है आजकल, वन इज ये थिंकिंग बुद्धिस्ट बोल रहा है, सिर्फ सोचता है, वो प्रैक्टिस नहीं करता है। वैसे भी है बोल रहा है कुछ लोग थिंकिंग बुद्धिस्ट, है ना। और कोई बोल रहा है ये ओनली टॉकिंग बुद्धिस्ट। अब देखिएगा, सिर्फ बात करता है, लेक्चर देता है, बहुत सारे लंबा लंबा लेक्चर अगर दे दिया है ना, 1 घंटा 2 घंटा बुद्धिज्म ऊपर या कुछ के ऊपर बात करते जाएगा ये, बट विल नॉट फॉलो, विल नॉट डजंट अंडरस्टैंड आल्सो प्रॉपर्ली अबाउट बुद्धिस्ट टीचिंग। लेकिन लेक्चर तो देता है, वो टॉकिंग बुद्धिस्ट ऐसा है बोल रहा है। और कोई लोग हैं वो इतना भी सोचता नहीं है, इतना भी बोलता भी नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिस करता है, जो छोटा मोटा जो चीज़ भी वो सीख लिया है जिंदगी में। तो एक तो थिंकिंग बुद्धिस्ट हो गया, एक हो गया आपका टॉकिंग बुद्धिस्ट, दूसरा हो गया प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट। ये हम अभी ये डिस्कशन में ये सब आ रहा है निकल के, है ना। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि सम आर रिचुअलिस्टिक बुद्धिस्ट, सिर्फ राइट्स रिचुअल्स करता है, पूजा करता है, बस उतना तक है। और कोई बोलता है कि सम आर एकेडमिक बुद्धिस्ट, मतलब है ना, there are some people who are good in academics, in Buddhist literature, all these things, but they don't profess themselves as Buddhist. तो उसको बोलता है कि they are academic Buddhist, ऐसे कुछ हैं। और ऐसे दूसरा लोग हैं, those who profess to be Buddhist, वो लोग हैं ये original Buddhist or something like that। इस टर्म आया है ना कल कि there are some who are original Buddhist, ऐसे जो चीज़ है। तो जो अभी हम बोलने जा रहे हैं, ये जो है कोलैबोरेशंस विद बुद्धिस्ट कम्युनिटीज, मैं उसमें वही बोलना चाह रहा था कि ये बुद्धिस्ट कम्युनिटीज कौन है, वेदर इट इज थिंकिंग बुद्धिस्ट और टॉकिंग बुद्धिस्ट और प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट, वेदर इट इज द रिचुअलिस्टिक बुद्धिस्ट और एकेडमिक बुद्धिस्ट और बाय बर्थ बुद्धिस्ट, सम पीपल से ओरिजिनल बुद्धिस्ट, जो भी होगा, in any part of the world, the IBC is trying to connect with all of them, and as per the motto of IBC, collective wisdom, take suggestions, ideas, knowledge, wisdom from everyone, and then play IBC role addressing the issues and challenges which is of ग्लोबल कंसर्न, मेनली इंटरनेशनल कंसर्न, ग्लोबल कंसर्न जो चीज है, उसमें हम लोग बुद्धिस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। जैसे क्लाइमेट चेंज इज अ बिग इशू। यहाँ पर ये बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं क्लाइमेट चेंज, लेकिन बुद्धिस्ट होकर कोई बात किया है इसमें इन इंटरनेशनल फोरम? हाँ, तो बुद्धिस्ट का क्या इसमें सजेशन होगा, कौन बात करेगा? अभी ऐसे हो रहा है ना। तो वही चीज है, जब इंटरनेशनल इशू आता है बिग इशू को लेके ऑफ ग्लोबल कंसर्न, उसमें आईबीसी क्या बोल सकता है एज रिप्रेजेंटिंग द ग्लोबल बुद्धिस्ट कम्युनिटी, नॉट इंडियन बुद्धिस्ट और एशियन बुद्धिस्ट, ग्लोबल बुद्धिस्ट कम्युनिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे वहां पर करके, व्हाट वी कैन से एज कलेक्टिव विजडम एंड यूनाइटेड वॉइस। तो ऐसे ही था। It was, I think, in 2015. If I don't remember correctly, that time we had a program in Agartala. IBC का एक प्रोग्राम हुआ था अगरतला। उसी समय में क्लाइमेट चेंज को लेके, जहाँ पर यूएन है ना, यूनाइटेड नेशंस ने कुछ किया, वो पेरिस में लग रहा है। That time only IBC had represented there. IBC had represented and put some suggestions there. ऐसे काम कर रहे थे हमने। तो अभी यहाँ पर जो है इंटरनेशनल लेवल में जो आईबीसी कर रहा है, करेगा तो करते रहेगा। अभी यहाँ जो आया है, देखिए, इन इंडिया एंड अब्रॉड, इंडिया में जो बुद्धिस्ट कम्युनिटीज हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, इनके साथ अब्रॉड
जो थाईलैंड में है, श्रीलंका में है, एशियन कंट्रीज में है, अमेरिका में है, यूरोप में है, उन लोग से हम कैसे कनेक्ट करें. कनेक्टिंग द ग्लोबल बुद्धिस्ट कम्युनिटी विथ इंडियन बुद्धिस्ट कम्युनिटी. इसलिए हम अभी इंडियन बुद्धिस्ट कम्युनिटी को ढूंढ रहे हैं, कौन कहाँ कहाँ पर हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना. आप लोग से तो पहले पहचान नहीं था. डेफिनेटली कुछ बांते लोगों के साथ हमारा पहचान थे, लेकिन मैक्सिमम आप लोगों से पहचान नहीं था. अभी यहाँ आके आपका एड्रेस भी मिला है, आपका पहचान भी मिला है, कांटेक्ट भी मिला है, सब कुछ मिला है. आगे जाके तो आप लोग से मिलके काम करेंगे ना हम लोग. तो बात यही है. तो इसमें अगर कोई बंती या मोंक लोग कोई फॉरेन से फंड लाता है या कुछ हेल्प लाता है, आई डोंट फाइंड देयर इज एनीथिंग रॉन्ग, क्योंकि हमें तो अन्या मान्या एक दूसरा से मिल के काम करना पड़ेगा, है ना. मैं वही बोल रहा था कि अगर बांती को आज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, सब अगर उपासक उपासिका लोग बोलता है कि बांती जी आपका इन्वॉल्वमेंट सोसाइटी में नहीं चाहिए, बोलने से हम क्या करेंगे, तो आप एक भिक्षा पात्र लेगा, हम चला जाएंगे जंगल में, है ना. तो जहां पर जो मिलेगा खाएगा, ध्यान करेगा. बुद्ध का समय में जो थे, हम तो हमारा क्या है, राइट. लेकिन आप लोग चाह रहे हैं कि नहीं, बांती लोगों को सिर्फ मंदिर में बैठना नहीं है, जंगल में बैठना नहीं है, ध्यान करना नहीं है. बांती लोग समाज में आके समाज देना है, बोले नहीं आप लोग, शिक्षा देना है. धम्म का शिक्षा कौन देगा, बांती लोग देगा, आप लोग ही बोल रहे हैं इसको, है ना. तो अगर आज सोसाइटी से इन्वॉल्व होके कनेक्टेड होके काम करना है बांती लोगों को, तो बांती लोग कैसे करेगा. समाज ये नहीं है कि बुद्धिस्ट समाज इज नॉट ओनली दी बोरवा समाज और बोरवा बुद्धि, इससे बात नहीं है ना. यहाँ पर बहुत लोग हो सकते हैं. दे मे बी सम इंडस्ट्रियलिस्ट, दे मे बी सम फार्मर्स, दे मे बी सम द रिसर्चर्स और डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ. तो बांती जो लोग हैं सबके साथ काम करना पड़ेगा. तो इसीलिए बांती लोग जो है, जॉब जहां जैसा है वहां वैसा करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा. बात यही है. ऐसे नहीं है कि बांती लोग ओनली विल वॉक विद बेयरफुट, बैटफुट से चलते रहेगा हमेशा, ऐसे बात नहीं हो सकता है. डेफिनेटली कभी अगर आसमान में उड़ना पड़े तो उड़ना पड़ेगा बांती लोगों को, क्यों नहीं, है ना. उड़ना पड़ेगा तो हवा जहाज में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वो जाने का पावर तो नहीं है अभी, तो जो है उसमें जाना तो पड़ेगा. तो इसीलिए आई डोंट फाइंड एनी रॉन्ग इन दैट. अगर नहीं जा, अगर आप लोग बोलता है कि बांती जी लोग कैसे हवा जहाज में जरेंगे, ऐसे बोलने से हम कैसे करेगा. देखिए आप, टू टेल यू ट्रूथ, एवरी डे ऑलमोस्ट एवरी डे फॉर लास्ट कितना एक महीने जैसे हो गया है, डेली जैसे आई एम ऑन ट्रैवल, ओनली ऑन ट्रैवल. आप पूछे ना हमारा स्टाफ लोगों को, तो कहाँ यहाँ से गुवाहाटी गया, गुवाहाटी से वो कहाँ गया, अरुणाचल गया, अरुणाचल से वापस आया, गुवाहाटी से दिल्ली गया, दिल्ली से सिलीगुड़ी गया, सिलीगुड़ी से गैंगटॉक गया, गैंगटॉक से दिल्ली गया, दिल्ली से ये हैदराबाद गया, हैदराबाद से दिल्ली आया, दिल्ली से चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ से शिमला गया, शिमला से कोलकाता आया, कोलकाता से अभी 2 दिन में रह रहा हूँ, कल जा रहा हूँ देहरादून, देहरादून से जाएगा उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से देहरादून, देहरादून से अभी दिल्ली, दिल्ली से त्रिपुरा. आप देखिए ना, एवरीडे जो शेड्यूल है. अगर आप लोग सोचता है कि मुझे पैदल से जाना है, तो हम क्या करेंगे. ये अभी जो काम है इसको हम 1 साल में नहीं कर पाएंगे ना. तो आई फील यू शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव. इट इज नॉट जस्ट टू फाइंड आउट द थिंग्स दैट मॉन्क्स आर डूइंग. यहाँ पे कुछ कारण तो है, राइट. तो आप जो बोल रहे हैं या आप स्कॉर्पियो में चल रहे हो या लग्जरी लाइफ, एंड डेफिनेटली व्हाई नॉट. जब जहां जैसे हो रहा है तो वहां पर हमको वैसे ही चलना पड़ेगा. ऐसे नहीं है कि लेकिन बांते लोग हमेशा लग्जरी के लिए अटैचमेंट हो, वो ठीक नहीं है, राइट. कभी कहीं पड़ा ऐसे को अपॉर्चुनिटी मिला, करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा. सो वी ऑल शुड बी कलेक्टिव एफर्ट टू असर्ट एंड नॉट टू जज. वही मेरा कहना है आज. नाउ मे आई रिक्वेस्ट स्पीकर प्रोफेसर अरुण यादव जी, Assistant Professor Navanalanda Mahavihara, kindly come over and give your presentation. Whether you'll be talking on this topic or other, I do not know, because most of the time it is not on the topic. Kindly please stick to the topic. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. परम आदरणीय भिक्षु संघ, सभा में उपस्थित
मंच पे उपस्थित धर्मप्रिय भंते जी, लामा जी और सभा में उपस्थित और विद्वज्जन और श्रोतागण, मैं पूर्ण रूप से मैं अपने को सीमित रखूँगा टॉपिक पे ही। और मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, हिंदी की एक बड़ी सुंदर उक्ति है, उत्थान पतन के झूले पे संसार झुलाया जाता है। तो यह प्रकृति का नियम है, जिस चीज़ का उत्थान हुआ है, पाली में भी आया है उपजित्वा निरज्जन्ति, कि जो भी उत्पन्न हुआ है उसको समाप्त तो होना ही है। तो बुद्धिज़्म यहाँ पे क्या, बुद्धिज़्म या उससे बाहर नहीं है, बुद्धिज़्म का धर्म भी इसीलिए उत्थान हुआ, एक समय अपने पे टॉप पे चला गया, वर्ल्ड का कह सकते हैं एकदम सबसे टॉप मोस्ट रिलीजन बना था, तो डिक्लाइन भी हुआ। हर चीज़ का वजह होता है और उन वजहों के साथ डिक्लाइन हुआ। लेकिन अब फिर से उत्थान की बातें हो रही हैं, पुनरुत्थान हो रहा है। तो इसमें संघ या हेरिटेज प्लेसेस किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट होगा, उसमें क्या संघ का रोल होगा, क्या उपासक का रोल होगा, क्या उपासिका का होगा, मैं उन चीज़ों पे एक एक करके कुछ चीज़ों पे मैं प्रकाश डालूंगा। जो हम बुद्धिज़्म की अगर हिस्ट्री देखें तो संघ की जो स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बुद्धिस्ट संघ, वो बहुत ही बुद्ध का क्रांतिकारी कदम था और सोच समझ के लिया हुआ निर्णय था। अगर वह निर्णय नहीं लेते तो आप देखिए, चाहे वो मध्य, सबसे पहले बुद्धिज़्म मध्य देश जिसको बोलते हैं, बिहार का और बाकी ग्रेटर मगध जो आज बोलते हैं, वो मध्य देश में भिक्षुओं के कारण गया। और उसके बाद अगर हम अशोक के काल में आते हैं तो वो अपने सन महेंद्र को और संघमित्रा को कहते हैं जाने के लिए, उसके अलावा भी सारे डेलीगेशन अलग अलग दिशाओं में उन्होंने भेजा। तो ये संघ की देन थी कि यहाँ से लेके पूरे, चाहे चीन हो, जापान हो, श्रीलंका हो, कोरिया हो, ये संघ की देन थी। फिर उसके बाद अगर आप देखिए कि जब स्प्रेड हुआ, बुद्धि, जब तक बुद्ध थे वो एक गार्जियन के रूप में थे, लीडर के रूप में थे, जो कुछ भी प्रॉब्लम संघ में होती थी उसके कारण उसको वो रिजॉल्व करते थे। आप देखिएगा जब तक बुद्ध रहे, संघ में कोई छोटी मोटी चीज़ें, घटनाएं होती थी, लेकिन वो रिजॉल्व करते थे। प्रॉब्लम कहाँ से आनी शुरू हुई, जब बुद्ध मर गए, महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिए, उसके बाद प्रॉब्लम थोड़ी वहाँ शुरू हुई। फिर सेकेंड काउंसिल में हम लोग देखते हैं कि सेपरेशन होता है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में हम देखते हैं कि 17 जो सेक्ट थे वो डिवाइड होते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग एक पहचान के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये उसी के कारण हुआ, क्योंकि कोई लीडरशिप उसके बाद नहीं मिली। जब तक महाकश्यप थे एक लीडरशिप थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कोई लीडर बुद्ध के जैसा नहीं मिला जो लीड कर सके संघ को। तो हम लोग आईबीसी के थ्रू, मैं धन्यवाद देता हूं कि यहाँ पे आईबीसी कम से कम भारत में एक लीड लिया है कि एक लीडर बनने का काम, किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि आप बात करें तिब्बतन बुद्धिज़्म में, तो वहाँ दलाई लामा जी हैं। क्या तिब्बतन बुद्धिज़्म में भी सेक्ट्स नहीं है? 5 सेक्ट्स हैं, लेकिन सभी के सभी कम से कम दलाई लामा को एज ए लीडर वो लीड कर रहे हैं और इंडिया को एज वेल एज बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आईबीसी एक सेंटर हो सकता है जो वो तिब्बतन बुद्धिज़्म हो, चाहे थेरवाद बुद्धिज़्म हो, चाहे महायान बुद्धिज़्म हो, सबको एक साथ करके वो लीड करे। कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे मतभेद होता है अलग अलग संघ में, थेरवाद, महायान, बुद्धिज़्म। ये एक ट्री के समान है, एक वृक्ष के समान है। और मैं मानता हूँ कि एक वृक्ष होना, एक कबीरदास की एक बहुत सुंदर, मेरे दिल के बहुत करीब है। वो बोलते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थ बतला देता हूँ कि आप बड़े ही हुए तो क्या हुए, क्या खजूर के पेड़ की तरह, उपमा दे रहे हैं कि खजूर के पेड़ की तरह बढ़ गए तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को, कि जो पंथी है मीन्स जो शेल्टर चाह रहा है, आपके नीचे बैठना चाह रहा है, मतलब नीचे छाया लेना चाह रहा है, तो खजूर के पेड़ की छाया नहीं मिल सकती। और उसका फल भी जो होता है वो इतना दूर होता है कि वो भी यूजलेस है, आदमी लेने जाएगा तो मर जाएगा। तो मेरा मानना है कि बौद्ध धर्म जो है
बुद्ध जो है वह एक बरगद के वृक्ष के समान है और बुद्ध उसकी जड़ मूल है, और जो तना है वह महायान बौद्ध धर्म है, थेरवाद है, जैपनीज बुद्धिज्म है, ये तना है। तो आप देखिएगा, ये कलकत्ता में ही एक एग्जाम्पल है, खजूर के वृक्ष के नीचे कोई नहीं शेल्टर मिलेगा आपको, मतलब यूजलेस तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ चीज़ें तो मिलती हैं, लेकिन शेल्टर ज़्यादा लोगों को नहीं दे सकता। बॉटनिकल गार्डन में शायद एक बरगद वृक्ष है, बट वृक्ष वो शायद कुछ हाफ किलोमीटर में या जितने में भी फैला हुआ है। तो देखिए जितने ब्रांचेज हुए हैं उसके कारण ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके नीचे शेल्टर पाते हैं, वहाँ पे रहते हैं। तो बुद्धिज़्म, अगर ये सभी धर्म का एक स्वभाव है कि डिवाइड हुए हैं उसके थॉट के आधार पे या कुछ वो, और उसके अंदर बहुत सारे लोग, थेरवाद बुद्धिज्म के कितने फॉलोअर हैं, अगर हटा दिया जाए, महायान को हटा दिया जाए तो बचेगा क्या? तो बुद्ध को हमें एक जड़ और तनय के रूप में समझना होगा, और जो हमारे जो संघ है जो थेरवाद महायान, इसको शाखाओं के रूप में समझना होगा। कल भंते जी ने एक बात की, मैं उसमें अपनी उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि कल कहा कि जो भारत में जितनी नदियाँ हैं वो एक साथ नहीं बह सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो इतने ट्रेडिशन हमारे भारत में, किसी भी रिलीजन को, अगर हिंदू बुद्धिज्म की बात करें तो इतने वो साथ में अगर आप फोर्स करोगे तो नहीं बहेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हम लोग उस बरगद के वृक्ष से या पीपल के वृक्ष से उदाहरण ले सकते हैं कि जिसके ऊपर दूसरा भी एक पौधा जम जाता है कभी, चाहे वो नीम का हो, और तो उस तरीके से हमको एक दूसरे से को साथ में लेना होगा कि नीम अगर छोटा पेड़ ही बरगद के साथ जम रहा है तो उसको हम लोग शेल्टर प्रदान करें और उसके साथ हम लोग आगे बढ़ें। अब जैसे उड़ीसा की बात हुई, कल मैं सुना उड़ीसा और झारखंड में भिक्षु संघ नहीं है या कमजोर स्थिति में है। तो मेरा कहना है कि हम इतने बड़े बरगद हो जाएं, हो सकता है कोई एक भंते, बहुत बड़ा भंते हो जाए, या एक मोनेस्ट्री, बहुत बड़ी मोनेस्ट्री हो जाए। क्या हुआ? आपने अपने लोगों की आप शेल्टर दूसरे को दीजिए। आप उठिए, उड़ीसा में हेल्प कीजिए संघ को, आप उस ब्रांच को अपने साथ जोड़िए। जो भी उसको नहीं देखना है कि वो महायान बुद्धिज्म का है कि थेरवाद बुद्धिज्म का है, तो वो आपको जहाँ जरूरत पड़े आप उसको हेल्प कीजिए, जहाँ उसको जरूरत है आप हेल्प कीजिए। इस तरीके से संघ को इसमें एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, और उसके लिए आईबीसी संस्था जो वेनरेबल धम्मपीय के सानिध्य में चल रही है, यह एक बहुत अच्छा स्टेप है और इसको सोचा जाना चाहिए। हम लोग अक्सर ईज़म में फंस जाते हैं, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और व्हाटएवर। तो मैं बुद्धिज़्म के अंदर की बात कर रहा हूँ कि हम लोगों को इस ईज़म से बाहर निकलना होगा कि महायान का है, थेरवाद का। जब तक निकलेंगे नहीं, एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक डिस्कशन नहीं होगा, हम लोग किसी चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बुद्ध का जो वचन है, वचन वह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसके लिए जब वो थे तो वो सभी दिशाओं में गए, और उनके जो शिष्य थे सब अलग अलग जाति, धर्म या पंथ से ऊपर उठ के आए थे। तो हम लोगों का मोटो जो होना चाहिए, ये सब भूल के एक साथ इकट्ठे होके बहुजन के सुख के लिए सोचना चाहिए। अब कुछ रास्तों की मैं बात करूंगा कि किस प्रकार इस पे आगे बढ़ा जा सकता है। तो बुद्ध की जो थ्योरी है बेसिकली 3 चीज़ों पे टिकी हुई है, परियत्ति, पटिपत्ति, पटिवेदन। ये पाली टर्म है, परियत्ति थ्योरी। यहाँ हम लोग 2 दिन से डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, थ्योरी दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं कि कैसे चीज़ें हों। तो बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं, हम लोग उस पर कोशिश करें कि कैसे हो। लेकिन उसके बाद बस सुन लिए, इस हॉल से निकले, घर जाएंगे, सो जाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, तो उससे बात नहीं बनने वाली है। हम लोग को थ्योरी के बाद प्रैक्टिस पे आना होगा। जो यहाँ पे हुआ उसको ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिस में जीना होगा, तब जाके आगे बढ़ेगा, तब सेल्फ रियलाइजेशन होगा, तब चीज़ें मिलेंगी आपको, उसका रिजल्ट मिलेगा। आपको जाके उड़ीसा में, झारखंड में जो भी हेल्प करेंगे तो उसको वो प्रैक्टिस में होगा, तब उसका रियल फल, जो प्रतिवेदन, जो रियल रियलाइजेशन होता है रियलिटी का, वो मिलेगा। बुद्ध ने स्वयं बोला है कि यही पस्सिका, उनका धर्म था आओ और देखो। तो अगर हम बात करते हैं बुद्धिस्ट हेरिटेज जो लेस नोन है, जो बहुत कम जाने गए, तो उनको बोलिए आइए आप देखिए, तब
स्वीकार कीजिए कि बुद्धिस्ट प्लेस है या नहीं, इसको कैसे हेल्प करना है या कैसे नहीं करना है। मैं एक दो मैं जल्द ही खत्म करता हूँ अपनी बात। एक दो एग्जाम्पल यही पसिको का मैं देना चाहूँगा जो कि मैंने खुद रियलाइज़ किया है। एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एग्जीबिशन की श्रृंखला की थी कई देशों में, हांगकांग में किया, चीन में किया, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया में 3 जगह। तो एक एग्जीबिशन हांगकांग में लगा जिसका मैं पार्ट था, मैं गया। तो एग्जीबिशन में हम लोगों ने, नालंदा महाविहार वाज ए पार्ट ऑफ दैट एग्जीबिशन। उन्होंने जो 8 ग्रेट प्लेसेस है, हम लोग क्या होते हैं 8 जो स्थान है उसी पे फिक्स करके रह जाते हैं, तो हम लोगों ने कुछ अननोन प्लेसेस थे उनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया था उस एग्जीबिशन में, चाइनीज लैंग्वेज में, उनकी भाषा में, जो जिसको समझ में आया उसकी भाषा में दीजिए। चाइनीज भाषा में दिया उन लोगों। वो एक भिक्षु आए हांगकांग के, बहुत बड़े म्यूफट मोनेस्ट्री है, वो आए और पूछे कि ये एग्जीबिशन कौन लेके आया, तो मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे डिस्कस किया, बोला कि मैं तो 8 जगह पे ये गया हूँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं कई बार जा चुका हूँ। वो संजोग से बंगाल में ही जन्मे थे लेकिन वो हांगकांग चाइनीज मूल के थे। तो बोले कि मैं ये देखना चाहता हूँ। 3-4 महीने बाद जब मैं इंडिया लौट गया था, 3-4 महीने बाद उनका ठंड के मौसम में मुझे कॉल आया कि मैं इंडिया आ रहा हूँ, मुझे वो प्लेसेस देखने हैं बिहार में आप हैं जहाँ की आपने चर्चा अपने एग्जीबिशन में की थी। मैंने कहा आइए। वो मेरे घर आके रुके, 3-4 दिन रुके, मैं उनको ले जाके दिखाया उन जगहों को। एक जगह एक जैपनीज मंदिर में टूटा हुआ था, तो वो देख के अपने से बोले, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बोलूं, वो खुद बोले कि ये फटा हुआ है, जेठियन के पास वो जगह है, फटा हुआ है, इसको मैं डोनेट करके बनवाना चाहता हूँ। मैंने बोला ये देखिए यही पसिको का एग्जाम्पल, आइए देखिए। मैंने बोला भंते ये तो कोई ना कोई मेन रूट पे बनवा देगा। एक नई जगह मिली है बुद्धवन, दीपक आनंद जी जानते होंगे, भंते जी जानते हैं, उन्होंने खोजा है बुद्धिस्ट रिमेन्स, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। मैंने बोला वहाँ चलिए, आप पहले व्यक्ति होंगे, पहला ईंटा रखेंगे नींव का और वो उस पर बुलंद इमारत बनेगी। वो बोले ठीक है। गए, गांव वाले से पूछा कि हाँ इसको बनाने में कैसे लगे, थोड़ा सा ऊंचाई पे था पहाड़ पे। उन लोगों ने बोला अमाउंट, बहुत सोच, गांव के लोग सीधे साधे लोग बोले कि 50,000 लगेगा। उनको भी पता था इतने में नहीं होगा, लेकिन गांव वालों की हिम्मत देखिए, 50,000 में ही वो अपना श्रमदान किए और वहाँ पे एक मेडिटेशन का एक स्टेज तैयार कर दिया। वहाँ पे फिर वांगमो डिक्सी हैं, उन्होंने एक स्तूप बनवा दिया। फिर 2 साल बाद, अभी पिछले साल आए थे, वो मेरे साथ गए कि मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ। मैं ले गया, उनको देख के खुश हो गए कि मैंने इतना कम दिया था और ये लोग इतना बना दिए, अब बताइए नेक्स्ट क्या करना है मुझे। उन्होंने भंते, जो गांव वाले थे, बोले 5-6 लाख रुपया लगेगा। उन्होंने तुरंत चेक बुक निकाला, उनकी समिति के नाम से चेक पे उतना जितना बोले थे उन्होंने दिया, चेक फाड़ के मुझे दे दिया कि एक एक करके इनकी समिति में जब जब काम होता जाए आप डालते जाना। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि ये एक एग्जाम्पल है। वहाँ पे आज लोग धीरे धीरे करके जाने लगे। एक बगल में ही जेठियन गांव है, भंते जी जानते हैं, उसको आज से, मैं तो 10 साल से नालंदा महाविहार में हूँ, 7 साल पहले मैं भी नहीं जानता था, उसी रूट से क्रॉस करता था बनारस जाने के लिए, मैं नहीं जानता था। हमारी यूनिवर्सिटी ने उसको प्रोपोगेट करना शुरू किया कि ये वो जगह है जहाँ पे बुद्ध ने पहली बार बिंबिसार से मिले थे ज्ञान प्राप्ति के बाद, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि मैं जब ज्ञान प्राप्त कर लूँगा तो आऊँगा। सारनाथ से वो जब आते हैं जेठियन वाया बोध गया, तो वहाँ पे बिंबिसार उनसे मिलने जाते हैं। और हम लोगों ने एक जेठियन पद यात्रा की शुरुआत की, जिसमें IBC भी का सानिध्य हम लोगों को मिला, हेल्प मिला। महाबोधि सोसाइटी जो टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी है महाबोधि की, उनका सहयोग मिला। हम लोग ये पद यात्रा छोटी सी शुरू किए। पहले साल 2000 लोग जुटे। भिक्षु, जिसमें फॉरेन के भिक्षु जो त्रिपिटक चैंटिंग के लिए आते हैं, उन्हीं के साथ टाई अप किया था कि आपका प्रोग्राम खत्म होगा, हम लोगों का अगला शुरू हो जाएगा। हुआ, और उसमें आज जेठियन गांव, जहाँ पे नेटवर्क नहीं पकड़ता था, अगर आप गांव में चले जाइए, वहाँ पे 4-4 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बन गई। सारी की सारे विदेश की हैं, सारे थाईलैंड की, अभी एक अमेरिका की आ रही है वहीं पे बनने। और जेठियन आज कम से कम टूरिस्ट मैप पे आ चुका है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग पहले शुरुआती एफर्ट तो कीजिए।
आप दिखाइए लोगों को, आओ देखो ये मेरी जगह है। कोई न कोई आप लोगों में से ही उठेगा, कोई न कोई स्पॉन्सर मिलेगा। ब्रह्मयोनी की बात करते हैं, अभी रिसेंट है, अभी आप लोगों को पता नहीं होगा, ब्रह्मयोनी जो कि जहाँ पे ब्राह्मणिकल कब्जा है, वहाँ पे एक स्तूप बन के जस्ट कुछ दिनों में तैयार हो जाएगा। वहीं पे भगवान बुद्ध ने आदित्य पर्याय सूत्र का उपदेश दिया था, और वहाँ पे आज बन के आ जा रहा कि लोग, काम हो रहा है, आप लोगों को मोटिवेट तो करो, ले तो जाओ, होगा। दूसरी चीज मैं बोध गया में चीज बताया था कि हम लोग 8 जगह सेंटर्ड हो जाते हैं, तो 8 जगहों पे लोग तो जाते हैं, लेकिन बाकियों को पता नहीं रहता है कि ये और भी जगह है। हम लोगों को बताना होगा। जैसे मुझे अच्छा लगा कि मैं यहाँ पे आया तो मुझे उड़ीसा के बारे में बहुत प्लेसेस का पता चला, बंगाल में पता चला, तो मुझे जब भी मौका मिलेगा आसपास जाऊंगा तो मैं देखने जाऊंगा। जरूरी नहीं है कि मैं तुरंत जाऊंगा। इसी तरह शुरुआत होती है, तो हमको बताना होगा। एक डिस्प्ले जहाँ पे जैसे महाबोधि टेम्पल है, यहाँ पे बौद्ध धर्मांकुर सभा है, वो आप अपने यहाँ पे एक बंगाली में लिख के कुछ आसपास के प्लेसेस हैं उसको लगा दीजिए। जो भी वहाँ पे टूरिस्ट रुकने आएगा वो पढ़ेगा उस हिस्ट्री को, तो वो देखने का, अगर उसके पास समय होगा तो जरूर देखने जाएगा। मैं बार बार इस पे जोर देता हूँ। अभी मैं बोध गया में था, तब भी मैंने बोला कि इस पे काम होना चाहिए। और सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो हैं, जो आसपास के अननोन बुद्धिस्ट प्लेसेस हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस लैंग्वेज में, चाहे बंगाल में तो बंगाली में उसको विथ फोटोग्राफ्स, ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है उसको दीजिए, जिससे कि लोग जाएं, उसके बारे में पता लगे। तो इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम उसके लिए जरूर समय निकालें। एक इंगेज बुद्धिज्म प्रोग्राम हमारे यहाँ नालंदा महाविहार में होता था, दुर्भाग्य से बंद हो गया। बहुत ही अच्छा है। मैं चाहूँगा कि भंते जी इसको टेकअप करें और आगे ले जाएं इसको। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि फिर करें। इंगेज बुद्धिज्म का भी कॉन्सेप्ट हमारे यूनिवर्सिटी ने लाया कि जो भी बिहार के गांव में आप लोग कुछ बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, मूर्तियां मिलती हैं। बिहार में आप एक एक गांव में चले जाइए, हर जगह मूर्तियां पड़ी हुई हैं। तो हम लोगों ने हर गांव से आइडेंटिफाई करना शुरू किया व्यक्तियों को जो इस पे, वो बुद्धिस्ट नहीं है, कोई भी हैं, लेकिन अगर वो हेरिटेज पे काम कर रहे हैं। मैं बरुआ सर को दिखा रहा था जो एडवोकेट हैं, कि एक दीपक डांगी करके एक वहाँ पे बिजनेसमैन है, गुणमती मोनेस्ट्री है, वहाँ पे वो इतना काम किए, पूरा कलेक्शन किए, और इतना उनको जोश है कि जो भी आता है उनको दिखाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को हम लोगों ने गांवों से इकट्ठा किया, चाहे वो बुद्धिस्ट हो या नॉन बुद्धिस्ट हो, इकट्ठा किया और एक इंगेज बुद्धिज्म का प्रोग्राम हुआ। वो लोग आते थे और बताते थे हमारे गांव में ये है। तो एक जगह इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई। हम लोगों के पास नालंदा महाविहार में इतनी मोटी बुक है कि बिहार में कौन कौन सी जगह है, कौन कौन सी मूर्तियां कहाँ पड़ी हुई हैं। वो कैटलॉग आईबीसी के पास भी होना चाहिए। ये एक वेबसाइट बनाए, उसी में सारा डिस्क्रिप्शन एक एक स्थान का कि यहाँ यहाँ ये, जिसका इंटरेस्ट होगा, अगर रिसर्चर का इंटरेस्ट है कम से कम वो तो जाएगा वहाँ से खोल के। तो इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए प्रोग्राम हो, कि वो आके बताएं कि हमारे यहाँ क्या है, हम क्या कोशिश कर रहे हैं। हम लोग उसी में हर साल एक सर्टिफिकेट, जस्ट छोटा सा सर्टिफिकेट बना के विरासत मित्र नाम दिए, कि विरासत का मित्र ये कंजर्व कर रहे हैं हमारे विरासत को। तो इनको हम लोग बस प्रोत्साहन के लिए, कुछ पैसा नहीं, कुछ नहीं देते, बस एक शॉल दे दिए और एक सर्टिफिकेट कि ये विरासत मित्र है। 2-3 लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए और हर प्रोग्राम में, मैं तो कहता हूँ अगली बार से अगर यहाँ हो या कहीं हो, ऐसे लोगों को जो सच में ग्राउंड वर्क कर रहे हैं उनको प्रमोट करें, उनको कुछ प्रोत्साहित करें एक सर्टिफिकेट से, सिंपल सर्टिफिकेट से ही। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों के ही यूनिवर्सिटी से डेवलप हुआ, कम्युनिटी म्यूजियम का। यहाँ पे तो म्यूजियम बुद्धिस्ट रिमेन्स तो कम है, लेकिन अगर बिहार में जाएं, जैसा बोले एक जगह पे है कम्युनिटी म्यूजियम। हम लोगों ने गांव वालों से बोला, भाई आप लोग पूरी मूर्तियों को इकट्ठा करो, उसकी लिस्ट बनाओ, सिग्नेचर करो 2-4 आदमी गांव के, और वो दो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि चोरी बहुत होती है मूर्तियाँ। तो उन लोगों ने, आप चलिए हमारे साथ गाँव में,
जहाँ की मैं बात बोल रहा हूँ, वो घर में अपने म्यूजियम बना के रखे हुए हैं अपने पर्सनल एफर्ट से, या कोई भिक्षु है जो सपोर्ट कर सकता है या मोनेस्ट्री है सपोर्ट कर सकती है, एक छोटा सा बना दे प्लेस, वहाँ पे म्यूजियम के रूप में उसको डेवलप करे कि वो स्थान भी देखे और बगल में म्यूजियम को भी देख ले। तो मेरा कहना है कि चीज़ें हम सभी को पर्सनल लेवल पे भी करनी होगी, मोनेस्ट्री के भी लेवल पे करना होगा, और संघ भी इसमें को सामने आना होगा, गाइड करना होगा, और साथ ही साथ गवर्नमेंट का जितना सहयोग हो वो तो चाहिए ही। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ, अगर समय ज़्यादा ले लिया होऊंगा तो क्षमा प्रार्थी हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद धम्मप्रिय गुरु जी का और IBC अत्तोदीप और महाबोधि सोसाइटी का कि जिसने मुझे यहाँ 2 शब्द बोलने के लिए मुझे आमंत्रित किया और मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much, Professor Arun Yadav ji. A few points you have highlighted. एक तो जो है यही पैसिको का बात जो है, मतलब पहले तो अपने शुरू करें, स्टार्ट विथ वन सेल्फ। हम सिर्फ दूसरा लोगों का क्या कर रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको देख के रह के, if we keep on telling only why so and so is not doing, why so and so not doing, but at least if I ask myself what am I doing, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोले हैं कि फर्स्ट यही पे कुछ पहले कुछ करो, देन लेट अदर्स कम एंड सी यू, तब देखेगा, राइट, देन आई थिंक थिंग्स विल मूव। एग्जांपल देके बताए हैं इन्होंने। और दूसरा चीज जो बोले हैं एंगेज बुद्धिज्म। एंगेज बुद्धिज्म इज नॉट ए न्यू कंसेप्ट, ये ऑलरेडी थाईलैंड में इसका बहुत अच्छा से प्रभाव है, एंगेज बुद्धिस्ट एक्टिविटीज। ये इसका नाम है क्या, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ एंगेज बुद्धिज्म, आई थिंक, इज इट, INF करके, इंटरनेशनल INF, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ एंगेज बुद्धिज्म, आई थिंक INF करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एंगेज बुद्धिज्म के ऊपर काम करता है। ये एंगेज बुद्धिज्म का जो है इसका सोच अलग है। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि बुद्ध धम्म ये सिर्फ राइट्स रिचुअल पूजा में रहने से नहीं होगा, इसीलिए मॉन्क्स लोग जो काम कर रहे हैं अच्छा है, लेकिन उपासक उपासिका लोग बैठ के क्यों रहेगा, तो उपासक उपासिका लोग भी तो एंगेज होना पड़ेगा बुद्धिस्ट एक्टिविटीज में। तो मॉन्क्स जो हैं, वेनरेबल मॉन्क्स नाम से अपना मोनास्टिक काम करते रहेगा, और जो सोशल फील्ड में जो एक्टिविटीज करना है उसको किसको करना है। अभी मॉन्क्स लोग करने से आप लोग बोलेगा ना, उपासक लोग, हाँ बोलेगा ये बांधे जी क्या करता है, ये एजुकेशन तो मॉन्क का काम नहीं है, कोई को बोल रहा है इसे, है ना। यस, देयर आर पीपल हु से इन दैट वे। जैसे नाउ त्रिपुरा में हम लोग स्कूल शुरू किया फॉर चिल्ड्रेन, ये CBSE बोर्ड का है, CBSE करिकुलम फ्रॉम KG to लेके क्लास 5, देन क्लास 8, क्लास 10, आफ्टर क्लास 12, टोटली ऑल दी 3 स्ट्रीम्स जो है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सब स्ट्रीम है। 2002 में हमने शुरू किया। क्यों शुरू किया, तो उस समय डिमांड यही था कि अभी हमारा बुद्धिस्ट चिल्ड्रेन जो हैं दे गो टू दी मिशनरी स्कूल्स। मिशनरी मतलब ये होता है वहाँ पर तो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, वहाँ पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जब वो घर में आते हैं इन वेकेशन, तो बुद्ध को जो नमन करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए रेडी नहीं है, बोलता नहीं होता, और बोल रहे हैं बुद्ध तो वो तो सिर्फ आप लोग जाके कुछ खाना देता है, खाता है, बैठता है, कुछ करता नहीं है, बोल रहा है, बोला हाँ, तो वो तो बैठ के रहते हैं। और बांते जो लोग भी तो ऐसा है, आप इतना अच्छा सा खाना बना के लेके जाते हैं मंदिर में, और इतना अच्छा अच्छा खाना खा के बांदर भी क्या करता है, वो लोग भी तो ऐसे पूरा पेट बराबर करके अभी है ऐसे बोलता है, बोला जो देख रहे हैं ना बच्चे लोग उसका तो जो देख रहा है वही बोल रहे हैं। तो देखिए हमारा ये वाला तो फादर लोग जो है, सिस्टर लोग जो है, तो कितना हॉस्पिटल कर रहे हैं, वो बहुत सारे कुछ लोगों को म्यूजिक सिखा रहा है, गिटार सिखाता है, क्या क्या सिखाता है, तो हमारा तो इसमें तो है ही नहीं, ऐसे बोल रहे बोले ना। तो इसीलिए कि हम लोग वही शुरू किया कि इनिशियली इट वाज aimed to educate the Buddhist children from the nearby villages. It was initial thought कि जो हमारा बुद्धिस्ट चिल्ड्रेन हैं, बुद्धिस्ट फैमिलीज हैं,
मॉक चाकमा बरुआ जो भी है उस एरिया में जो बुद्धिस्ट स्कूल्स हैं, फैमिलीज हैं, वो लोगों का चिल्ड्रेन को लेके हम एजुकेशन देंगे करके शुरू किया था। बाद में तो ये और वहाँ का जो नॉन बुद्धिस्ट लोग भी उन लोग भी आके रिक्वेस्ट किया कि आप लोग बुद्धिज्म को बुद्धिस्ट चिल्ड्रन को पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन हमारा भी तो चिल्ड्रेन है, सो वी ऑल्सो वांट टू गिव आवर चिल्ड्रेन इन योर स्कूल। तो हमने बोला ठीक है, वेलकम किया। तो इसके बाद होते होते आज आई थिंक वी आर इन 19 ईयर्स नाउ, तो 19 ईयर्स से रन कर रहे हैं इसको। तो बात ऐसा है ना, तो हमने जो शुरू किया उस समय तो बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन थे, टू टेल यू फ्रेंकली। अपोजिशन कहाँ से आया? ज़्यादा से ज़्यादा तो बांते लोगों से आया एक्चुअली। कुछ बांते लोगों, स्पेशली सीनियर बांते लोगों ने वही बोला है ना, बोले कि दमापिया बांते तो धर्म को एकदम खत्म कर रहा है, बोल रहा है। क्यों? अरे स्कूल करने की क्या ये मॉन्क का काम है क्या? बोलता है हाँ स्कूल खोलना ये मॉन्क का काम है क्या? तो उनके साथ कुछ उपासक लोग भी जुड़ गया, उपासक लोग भी जुड़ गया, बोले हाँ ये स्कूल का काम तो गवर्नमेंट ने कर रहा है, ये थोड़ी मॉन्क का काम है करना है इसे करके। लेकिन 5-10 साल के बाद जब इसका रिजल्ट निकला कि आप देखिएगा ये जो गांव में जो पहले तो ये लोग पूरा बिना कपड़ा पहन के घूमते थे इधर उधर, है ना, तो स्कूल होने के बाद क्या हुआ, कम से कम स्टैंडर्ड आ गए इन लोगों के पास। स्कूल में पढ़ाई किया, इंग्लिश में पढ़ाई किया, तो कुछ पढ़ने इसको किताब मिला, कुछ आइडिया हुआ, नॉलेज हुआ, कॉन्टेक्ट करना सीखा। तो जब वो लोग अभी तो बहुत सारे इंजीनियर्स निकला है, डॉक्टर्स, मेडिकल डॉक्टर्स निकला है, बहुत सारे लोग अभी जॉब कर रहे हैं, इंग्लिश अच्छा से बोल रहा है और कुछ अच्छा बुद्धिज्म के बारे में बोल रहे हैं, तो ये लोग बोल रहे हैं हाँ ये तो ठीक तो है, ये ठीक तो है, इसे बोल रहे हैं। अभी देखिए शुरू में अपोज किया बट अभी एक्सेप्ट कर रहा है, देखिए ना। तो इन लोग का ऐसे एक सोच था, ए प्रीकॉन्सीव नोशन कि बुद्धिज्म मतलब और जो धम्मा जो है ये ओनली इट शुड बी लर्न एंड टॉट इन बर्मीज लैंग्वेज। मॉक लोग जो है ना, अगर आप बांग्ला सीखा या इंग्लिश सीखा तो बोल रहा है दिस इज द लैंग्वेज ऑफ तिरिच्छाना, बोलता तिरिच्छाना कथा बोल के, माने वो द लैंग्वेज ऑफ द एनिमल्स, ऐसे करके बता के रखा है ना। तो ये सब जो चीज़ मैंने ये बोल रहा था कि एंगेज बुद्धिज्म जो है इसने शुरू किया कि टू एंगेज इन सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़। तो ये शुरू हुआ थाईलैंड से, और हमारे द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ नवनालंदा महावीरा डॉक्टर रविंद्र पंत ने इसको वहाँ पर अडॉप्ट करके बहुत सारे गांव में इसको लेके गया। और उपासक अरुण यादव व सिंह जो कम्युनिटी म्यूजियम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कम्युनिटी म्यूजियम। तो जो गांव में जो मिलता है वहाँ पर, तो ये उसमें रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए वो एक कॉन्सेप्ट लाया होगा। इट्स ए वेरी गुड कॉन्सेप्ट, आई रियली अप्रिशिएट। तो अभी कम्युनिटी म्यूजियम तो हमारा हर गांव में नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा वैसे बिहार का जैसे कहाँ मिलेगा बुद्धा स्टैचू मिट्टी का अंदर से, आता नहीं है, आएगा भी नहीं है ना। लेकिन एक कॉन्सेप्ट को लेके तो हम सोच सकते हैं कि व्हाई नॉट वी हैव सम कम्युनिटी रिसोर्स सेंटर, राइट, बुद्धिस्ट कम्युनिटी रिसोर्स सेंटर, जहाँ पर जो बुद्धिस्ट लोग हैं जाएगा, बैठेगा, धम्म का बारे में चर्चा करेगा, पढ़ेगा, ध्यान करेगा, और जो कनेक्शन जो है वो होगा, राइट, कनेक्टिंग विद डिफरेंट बुद्धिस्ट कंट्रीज और कम्युनिटी जो भी है, ऐसे हो सकता है हमारा यहाँ जो है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच प्रोफेसर अरुण यादव जी। तो अनदर स्पीकर इज देयर फॉर टुडे, डॉक्टर सुजीत बरुआ, है ना, डॉक्टर सुजीत बरुआ, सेक्रेटरी विदर्शन शिक्षा केंद्र। काइंडली प्लीज इफ यू आर हियर, प्लीज। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। परम पूज्य भिक्षु संघ, most respected venerable monks, respected chairman of the session, venerable Dr. Dharmapriyo, Secretary General, International Buddhist Confederation, co-chairman, venerable Lamaji, my fellow speaker of the session, respected Professor Arun Yadav, Assistant Professor Navalananda Mahavir, and other distinguished
personalities on and off the dais, my dear colleagues. A very good afternoon to all of you. On behalf of Vidarshan Shiksha Kendra, as well as on behalf of All India Federation of Bengali Buddhists, and also on my personal behalf, I extend my sincere thanks and gratitude to the organizers, first of all, organizing for such an interesting conference, as also allowing me to present before you. Before I make any comments on the proposals for establishing network among the Buddhist organizations, I would like to draw your attention on some important aspects which are around with the organizations to whom we all are belongs to. I will give some backgrounds. First of all, if we look at the census of India 2011, it is showing that in the eastern region there are 13 states, of which about 30 crores of people are there, and the Buddhist population covering all those 13 states, it is only 9.5 lakhs. It will be surprising to know that the Buddhist majority states like Arunachal, Sikkim, they are having only Buddhist population limited around 1.5 lakhs each. Whereas in West Bengal, it is the highest in the eastern region, and the figure is 2.82 lakhs, although it's about 10 years back figure. But still, I noticed that in West Bengal, it is the highest Buddhist population among the all 13 states in the eastern India. So naturally, out of 30 crores of total population, maybe the born Buddhist or the practicing Buddhist, we all together voluntarily declared that we are only 9.5 lakhs. So obviously, it is a great challenge for us on the question of our sustenance. At the same time, on the question of propagation of the Buddha's teachings, not only restricting the same to us, but also spreading the same to the larger society. Now let us focus on the different organizations, because we are talking about the establishing a collaborative form among the organizations. So let us focus. What is my perception, my understanding is that there are two broad categories. One is monistic background of organizations, other are the social organizations. As we all know, that monastic Buddhist organizations are basically led by the monks as well as the laities. So it's a basically collaborative form, and wherein
The monastic organizations are responsible for propagating Buddha's teachings in the form of practicing Buddhist rituals, maintenance of the monasteries, taking care of the monks, and encouraging lay people to follow the Buddhist rituals. That is obvious. While looking at the social organizations, we could find their focus are different. I have listed out very few as I have observed. Some of the social organizations, they are working on social development in the light of Buddha's teachings and make efforts for religious and social securities. Second one, those organizations are working on welfare activities by organizing various medical camps, running free academic centers, and donating various items among the needy peoples. The third category of organizations are practicing and organizing meditation camps in the light of Buddha's teachings. We also observe one more group, those who are practicing Buddha's teachings as it was taught by Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar. So these group of people, they are of the opinion that they were socially oppressed for a long time by the upper caste of the larger society. And now, Buddhism has given them a freedom to fight for the social equalities. So coming to this varied group of organizations who are working on different aspects, we need to see as to how we can collaborate as well as cooperate so that the common programs, common agendas could be drawn out without defying the basic interest, basic objectives of these individual organizations, as also we be able to form some kind of united group with the participation of all these small organizations for the better cause of the society, as well as to make our presence before the larger society. Now, looking at the monastic organization, we could notice some of our weakness which are to be addressed unitedly. As I have noticed, in our cases, we have only in Calcutta and surroundings, we have more than 40-45 viharas. If we consider across West Bengal of our community, it will be more than 100 now. But
One very pertinent point is that the monks of these particular viharas are mostly novice monks. I'm sorry to state these particular words, but it's true that they are novice. They have very little knowledge about the Dhammas, on religious aspects, and they are not so experienced also to administer the viharas in a proper way. That is a difficulty for us, because we have not been able to develop these novice monks to a particular height so that they could be the leaders of the coming days. So as such, I would appeal to IBC, authorities of the IBC, if they could think, they could guide us to establish a proper Bhikshus training center with the help of our senior monks. So that these young monks go through some proper training. You have 5 minutes only more, please. Yeah, sure. So surely and certainly, sir. And they could make some proper leadership. Now, with respect to the social organizations, I have certain particular proposals, so I will cut short. So, among these social organizations, considering the cities of the state, districts of the state, we should have a consortium to work out on certain common minimum agenda. Many people have talked about the celebration of Buddha Purnima. Yes, every city or the state capital should celebrate Buddha Purnima jointly with the presence of monks and the laities, and a huge rally should be arranged on that particular day so that the people within that particular city or state are able to understand that Buddhist festival is there and Buddhist communities are celebrating the festival. Apart from that, I would propose that state-wise coordinating committee should be formed, and the committee should work out to take up the issues with the local governments. They must form certain particular wings, likewise like legal cell, academic cell, and a medical wing, so that with the experts, so that necessary advice and supports can be extended to these small organizations. Now it's the time for presence in social media. So I would propose that a huge data bank may be introduced, wherein the information about all the organizations
would be available, and then central website be made so that the activities of these small organizations can be displayed on the central website. So these are small suggestions that I could make, and because time is limited, so I will not extend my deliveries. At the end, I will just brief what we are doing at Vidarshan Shiksha Kendra and All India Federation of Bengali Buddhists in Kolkata. We are focused mainly on 3 areas. Firstly, we are concerned for social security issues of our community, and as such, we could keep a close observation to maintain our ST status among our young generations. Secondly, we are concerned to propagate Buddha's teachings in the light of practicing meditation. We regularly organize 1-day and 10-day meditation camp at our center. And thirdly, we are also develop people through Buddhist education as it is available in Buddhist texts, and for that matter, we organize regularly special lectures, workshops, seminars, wherein academicians and the researchers from the universities, colleges are acting as a resource person. For your information, we have 2 very important publications in the recent past. One is Banglaye Bauddha Dharma, Buddhism in Bengal, since its inception till date, and the other is Directory of Theravada Buddhist Monasteries in Eastern India. We had an extensive research work for this particular data bank, and we did all these publication and research work with the financial assistance of Government of India, Department of Culture. I once again extend my sincere thanks and gratitude to the organizers for giving us to present before you. Thank you. Thank you so much. Okay, thank you so much. Upasaka Dr. Sujit Boruaji, for your suggestions and valuable input on the point of creating an organization or network drawn from 3 different states, West Bengal, Odisha and Jharkhand. What you have said is not defying or without defying the original or the existing activities of the organizations. That means there are different Buddhist organizations now, as you have stated. Monastic organization, that is monastic body, and social organization run by the Buddhist, social body, and also you have organization which is run by both the lay as well as the monastic. So IBC is not here to create a new organization as such. That you have to be clear. We are here to get support from you and create a network. Network is not an organization. Just we have only the number or the address of the people who are interested to associate with IBC and work for Buddha Dhamma in different areas,
like the cultural heritage, that is Buddhist heritage sites, and maybe museum, academics, and the issue challenges, definitely some parts of that. Whatever things are concerning the preservation and promotion, protection of Buddhist heritage culture and Dhamma as such. So if there are people interested, upasakas, upasikas, and venerable monks are interested, we'll be inviting your names. You can give your name, not here. Actually, if it is here, it will take time because we are having after this session, tea break. After tea break, then we'll be having a distribution of certificates, mementos, and then the closing remarks and valedictory remarks. All these things are there. Vote of thanks. So all these things are there. So I would request you during tea break, whoever is interested to work for identification, preservation, and also promotion of Buddhist heritage sites as living heritage, you may give your name with your interest. And those who are interested to work in coordinating or collaborating for academic activities, then also you are welcome. You can give your name and with your interest where you want to work on. And if you are interested to work for the festival, celebration of Buddhist festivals, that also you can give your name with your interest. So that will not be calling it an organization. We don't want to create new organizations as such. It will be named as the Eastern India Buddhist Network, and with all the names. There will not be secretary or president or treasurer. These kind of things will not be there. If this is there, then again it will be another organization. This is not in our mind now, at least. But just we want to have first the names, and we want to see whether the names we have chosen, whether they are active or not. This is our first thing, whether they are proactive, positive or not. Keeping so many names is also not, if not active, then no point. So first we want to have a name, then we'll be keeping in touch with you, and then we'll be inviting you whenever we have different programs at different places. And also we may have some programs taken out here locally. You may suggest something, then IBC will think if IBC can collaborate in that. Then we will be able to identify who are actually the working kind of people who are just only, as I told you, thinking Buddhist, talking Buddhist, and practicing Buddhist. So we are working for looking for the practicing and acting Buddhist, right? Not only talking and thinking kind of person. This is the thing. So there's nothing to worry that we'll be defying the existing Buddhist organization. No, you can retain whatever you are doing with the name, everything. If you join with IBC, it is not that you have to give up your earlier responsibilities and positions. No, you do wherever you are, whatever position you are. But here, if you are interested, you come and join with us. That is the only invitation. Then the state-wise committee need to be created, and then sub-cell, legal, all these things. I think IBC will not do that. IBC doesn't have that that kind of manpower also to create, but it is up to the state, whoever have come today here, if you so desire that you can do, right? As Upasaka was suggesting, maybe from these 3 states, there can be some kind of network, and you may have your own kind of setup and collaboration things. It's a good idea that IBC can facilitate in some way, but it should be carried out by the concerned states and organizations. Then about the central website and database creation. This is actually our effort to create a database of Buddhist communities in India. Like we are getting now some data from this conclave, right? The Buddhist organizations and institutions, monasteries, and upasaka, upasikas also. So that will be adding to our database. So in this way, we'll be also requesting you to add more to our database, like those who have not come, for example, because we could not invite all. And it is not possible also to invite lakhs of people.
Like, so we have invited only some selected who we think will be useful and also supportive. It is not that others are not useful and supportive, but we'll be joining them later on, right? And not at one time, like face to face, we'll be joining with them also. So you can bring them on board with us. And Upasaka was saying this, the Directorate of Buddhist Monasteries in Eastern India had already been published. Is the case? So you have the book. Okay, only Theravada. I see. Okay. Eastern India covers what? The northeastern states also. Northeastern states as well as West Bengal, Bihar, Odisha. Bihar also. Jharkhand. Okay. So is that data available in the website? Soft copy? Book form, not soft. Okay. Okay, thank you. It will be good if you can provide us the book either today or tomorrow before our staff leaves. That will be very good for us because we are looking for this kind of information. Right. Thank you so much for that. Yeah. Okay. Now we'll be having open discussion forum. I would invite any suggestion or input from the floor. Please, we have another 5-10 minutes. Then we'll go for tea break, then come back for the closing ceremony. Please. Mike, our volunteers. Okay, any question on the subject, creation of Buddhist network? Huh? You want to talk? Where is this? One question. I have one strong this thing. Whoever comes here doesn't leave this thing. I mean, it takes long time. I don't want long time. Please, you can come up. Okay. Because I have to control time. No, less than 5 minutes. Okay. सर्वप्रथम मैं हमारे सम्मानित बौद्ध भिक्षुओं को अपना वंदना ज्ञापन करते हैं। उनके साथ साथ हमारे बीच ओडिशार आमर सांग आमर नना एठी आसुची ताकू भी मोर प्रणाम। झारखंड के तरफ से मैं हूँ। मैं आप सभी को झारखंडी अभिवादन जोहार से संबोधन करना चाहूँगा। आप सबको जानकारी होगा कि झारखंड आज जो तीनों स्टेट के बारे में यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, झारखंड आप लोगों से सबसे जूनियर है, जिसका स्थापना 2015 नवंबर को हुआ था। इसलिए हमारा उम्र जो है करीब 20 साल के लगभग है। हम लोगों ने सम्मानित डॉक्टर धम्मप्रिया भंते जी के साथ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ हम लोगों ने मिला था। हम लोगों ने उनके साथ हमारे झारखंड में जो बुद्धिस्ट आर्कोलॉजिकल साइट है उसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोगों ने उनसे आग्रह किया था। उन्होंने हमारे आवेदन पर सहमति प्रकाश की थी। उसी के बाद से ये सेमिनार सब जगह हो रहा है। इसके लिए विशेषकर धन्यवाद के पात्र हमारे आईबीसी संस्था है। मैं झारखंड के तरफ से आप सबको वंदना करना चाहूँगा। बहुत सारे सवाल बहुत सारे लोग कर रहे थे, मैं किसी के डिस्कशन में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं आपको ये बताऊं कि एक इतिहास है कि जब तथागत बुद्ध या सिद्धार्थ अपने माँ के गोद में थे या माँ के पेट में थे तो उस समय उन्होंने एक सफ़ेद हाथी सपना में देखा था। आज मैं आपको बता दूं, झारखंड के जो सिंबल है, अभी जो नया सिंबल है उसमें सफ़ेद हाथी प्रतिष्ठापित किया गया है, वो बौद्ध के आधारित है। और हम विशेषकर हमारे गुरुजी आनंद भंते जी ने जो वक्तव्य रखा उसका मैं पूरा समर्थन करता हूँ। कल कात्यायन भिक्षु जी ने भी जो वक्तव्य रखा उसमें 2 लाइन हमको खाली बोलना है। कात्यायन जी ने एक बात बड़ी अच्छा बोला, हम लोगों जो बौद्ध सिविलियन है हम लोग भी सबको
संबोधित करते हैं उपासक बोल के। उपासक संबोधन करेंगे, हमारे जो बौद्ध भिक्षु वो लोग हम लोगों को उपासक संबोधन करेंगे। लेकिन आजकल हम लोग व्हाट्सएप में देखते हैं कि हम लोगों को जनरल जो बुद्धिस्ट है वो भी उपासक संबोधन करते हैं। दूसरी बात है, हम लोगों ने जो बौद्ध परंपरा है जिसमें हम लोगों ने आत्मा का कोई डेफिनेशन नहीं देते हैं, लेकिन लोगों क्या करते हैं कि आत्मार शांति कामना करছি। আমরা বৌদ্ধরা খুব কম লিখি যে আপনার চিরশান্তি চির সদ্গতি কামনা করছি, যেটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি মনে হয় লেখাটা খুব বেশি উচিত হবে। যেই কথাটা আমাদের ভান্তে বলছিলেন যে এই যে এনভায়রনমেন্ট নিয়ে যদি ওয়ার্ল্ডে কোনো সমস্যা হয়, ওয়ার্ল্ডে কোনো বক্তব্য রাখতে হয় যেটা আইবিসি রাখবে, এই ব্যাপারে আমরা অনেক জায়গায় বলেছি। তথাগত বুদ্ধের পরে সম্রাট অশোক আজকাল पर्यावरणকে সন্তুলন রাখার জন্য লোকেরা গাছ লাগাচ্ছে, যার লাইনমার্ক প্রথমে আপনারা জানেন যে ভারতের বোধি ট্রি সম্রাট অশোকের পুত্র এবং কন্যা অনুরাধা পুরমে গিয়ে লাগিয়েছিলেন, যে গাছ বিনিময়ে কিভাবে ভারতের সব কিছু বাতাবরণকে সন্তুলিত করার চেষ্টা করেছিলেন, সেদিকে বৌদ্ধদের অনেক অবদান আছে। অবশেষে আমি অ্যাডভোকেট দীপক বড়ুয়া যে বক্তব্য রাখলেন, উনাকে আমি 86 থেকে চিনি। উনার যে গম্ভীর বক্তব্য, আমি সর্ব অন্তঃকরণ থেকে উনাকে সাপোর্ট করছি। আমি আনন্দ ভান্তের বক্তব্যকে সাপোর্ট করছি, আমি কাচ্চায়ন ভান্তকে সাপোর্ট করছি, এবং এখানে যারা যারা নিজেদের বক্তব্য রেখেছেন যেগুলো সময়োচিত তাদেরকে সাপোর্ট করছি। তার সঙ্গে আমার ছোট ভাই প্রসেনজিৎ চৌধুরী একটা কথা বলেছে, আমাদেরকে কেউ সাপোর্ট করে না। অনেক সময় সাপোর্টের প্রয়োজন হয় না, অনেক সময় অধিকার ছিনিয়ে নিতে হয়। আমাদের যখন ঝাড়খণ্ড প্রথম হয়েছিল, আমরা রাজ্য সরকারকে লিখে দিতাম कि आपको बुद्ध जयंती में हमको शुभकामना देना है, और शुभकामना का भाषा जो पेपर में आएगा माननीय मुख्यमंत्री या राज्यपाल का, उसका भी डिक्टेट हम लोग करके देते थे, जो आज रेगुलर आ रहा है। इन चंद शब्दों के साथ मैं पुनः डॉक्टर धर्मप्रिय भंते जी को वंदना करते हैं। आपने हम सबों को मौका दिया, कुछ बोलने का मौका दिया, मिलने का मौका दिया। ये प्रयास आपका हमेशा ही सफलतापूर्वक चलते रहे। इन तमाम शब्दों के साथ पुनः आप सबको झारखंडी जोहार। कल जमशेदपुर, मेरे बर्थ प्लेस जमशेदपुर है, मेरे कर्म क्षेत्र मैंने रांची में भी डॉक्टर चतुर्वेदी के साथ बहुत काम किया। आप लोगों ने कभी जाइएगा तो गेट वगैरह देखिएगा। कल जमशेदपुर के स्थापना दिवस है 3 मार्च। मैं जमशेदपुर की ओर से 3 मार्च के फाउंडर्स डे के भी आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। Okay, thank you so much, Upasak. Okay, I can take 2 more questions, I think, if it is 2 minutes. 2 more questions, if there is any. Acha, हाँ, please. यूजुअली जो इमोशन और लॉजिक, इन दोनों में इमोशन स्ट्रांग होता है और लॉजिक इमोशन के सामने वीक हो जाता है। स्पेशली इन केस ऑफ उड़ीसा, जिन लोगों ने अभी न्यू बुद्धिस्ट हम कहते हैं उनको, तो उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को बुद्ध से भी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और उनके इतना इमोशन है कि चाहे हम बुद्धिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं चाहते कि मतलब बुद्ध के सामने, बुद्ध के साथ बाबा साहेब अम्बेडकर की पिक्चर भी रखा जाए, लेकिन वो अभी तक वो इतना इमोशनल है कि उनको किसी लॉजिक के माध्यम से उनको हम समझा नहीं पाते। तो और डायरेक्टली उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर से जितना लाभान्वित हुए हैं, इतना बुद्ध से उसका अवेयरनेस उनका नहीं है। तो इस क्षेत्र में हम लोग को भी मिल करके उसके भी एक सोल्यूशन निकालना होगा, जैसे कि बुद्धिस्ट जो डिसिप्लिन है वो भी मेंटेन रहे, और उसके साथ साथ बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने रिवाइव किया बुद्ध धर्म को 1956 अक्टूबर 14 में, उनके भी इम्पोर्टेंस मतलब उनके हनन ना हो। तो इस प्रकार की मतलब मैं चाहता हूं कि उसका कुछ सोल्यूशन भी निकाला जाए। ओके, थैंक यू सो मच मेहतानंद बंते जी। ये जो पॉइंट हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबके लिए। जैसे मैंने बोला, बुद्धिस्ट टीचिंग, बुद्ध धर्म जो है, ये सिर्फ किसी
एक वर्ग या वर्ण या कोई कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये सब के लिए है, इज फॉर एवरीवन। जिसको ज्ञान जरूरी है, फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग जरूरी है, इनलाइटनमेंट जरूरी है, उसके लिए बौद्ध धर्म ओपन है। तो अभी जो हमारे उपासक लोग जो अपना खुद को अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट कहते हैं, वो लोग अभी बुद्धिज्म में नया आए हैं कंपैरेटिवली, और स्टडी भी कर रहे हैं, वेरी सीरियसली स्टडी कर रहे हैं वो लोग। और इसमें बहुत लोग हैं वो अभी आए हैं लोग, वो स्टडी नहीं कर पाया, इतना समय भी नहीं हुआ होगा। तो इमोशनली जो बात आप कर रहे हैं, डेफिनेटली इट इज़ फाउंड इमोशनली अटैच, क्योंकि इन लोग ने क्या हुआ कि इतना साल थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑपरेशन इसको सहन करते करते उनका जीन में, ब्लड में ऐसे एक नेचुरल रिएक्शन जैसे आ गया है इनका, कि उसको उससे निकल के आने के लिए आई थिंक विपස්සना बहुत करना पड़ेगा और ध्यान करना पड़ेगा, है ना। आप देखिए जहाँ जहाँ पर ऐसे प्रोग्राम होता है और हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर फॉलोअर्स लोग होता है, बहुत जगह पर हमने ऐसे देखा है कि ये बहुत सारे क्या है, ये a kind of using some very derogatory words, impolite words or abusive words against a particular caste or community ऐसे करता है, होता है। तो ये उनका ये एकदम नेचुरल रिएक्शन जैसे हो रहा है, मे बी ड्यू टू द सप्रेशन ऑपरेशन दे हैव अंडरगॉन थ्रू फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन इसमें we have found there are many people who have overcome. After doing Vipassana meditation, they realize that this is not the Buddha's way. To abuse, to curse, or to talk against somebody is not the Buddha's way. और वो लोग उसको समझ के अभी जो समझ में आया वो लोग धीरे से करके बुद्ध का धम्म रास्ता में आ रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन जो है, द चेंज नॉट बाय सर्टिफिकेट और बाय नेम, चेंज विल टेक ए पीरियड ऑफ टाइम। मे बी अभी तो 100 साल भी नहीं हुआ है ना, 56 में हुआ है जो एक्सेप्टेंस है ना। तो अभी ये तो कितना होगा, तो 2056 में ही इसका आके 1 सेंचुरी होगा। तो वी होप कम से कम तो 1 सेंचुरी टाइम दिया जाए ना इन लोगों, टू ब्रिंग अप द चेंजेस पॉजिटिवली इन देम। इसके डेफिनेटली आप जो बोल रहे हैं, हमारा भी इसका रूल है, सिखाना है लोगों को, धम्म रास्ता में दिखाना, उनके साथ बैठना हमारा रूल है, क्योंकि लोग तो नया नया आए हैं ना, तो सबको मालूम नहीं है कैसे करना क्या करना। तो एक बात तो ऐसा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो किताब लिखा है, बुद्ध एंड हिज धम्मा, है ना, द बुद्ध क्या है, द बुद्ध एंड हिज धम्मा, वही तो है, हाँ, द बुद्ध एंड हिज धम्मा जो किताब है, तो ये लिखा है फ्रॉम सोशियो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस पर्सपेक्टिव। इसमें नॉट ओनली धम्मा और रिलीजियस, तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा हमको, है ना। तो इसमें सोशल एस्पेक्ट भी है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है, रिलीजियस एस्पेक्ट भी है, सब है। लेकिन धम्मा जो है तो धम्मा है, इट इज नॉट कंसर्निंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स विच आर आइदर टू जस्टिफाई और टू प्रोटेक्ट और प्रिवेंट समथिंग लाइक, ऐसा उसमें ये नहीं है। धम्मा जो है तो सच है, टू अनकवर द ट्रूथ एंड एक्सपीरियंस इट, दैट इज धम्मा एक्चुअली, है ना। तो इसीलिए द बुद्ध एंड हिज धम्मा जो किताब है, इसको अभी हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर का फॉलोअर्स बाइबल जैसा मानता है, क्योंकि इसमें बाबा साहेब का टीचिंग है, डेफिनेटली इज फाइन, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें कुछ चीज जो है बाबा साहब ने लिखे हैं उस समय जरूरी थे, और उसका मीनिंग समझना पड़ेगा हमको धम्मा से मिलके,
हम इसमें कोई कॉन्टेस्ट का नहीं कर रहे हैं, आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं, उसी समय में उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये करेक्ट है। पर जब हम धम्मा को प्रैक्टिस करेंगे उसमें धम्मा लाइन से सोचना पड़ेगा, है ना। When you are to talk in parliament, talk in parliamentarian language. When you have to talk in a classroom to students, you should speak in academic language. तो हमारा तो वैसे ही होगा ना, जब धम्मा का लाइन में आएगा धम्मा लैंग्वेज से बात करना पड़ेगा हमको। तो इसीलिए अभी जो दो तीन चीज जो हैं, जैसे कर्मा या कम्मा थ्योरी, तो बुद्धिज्म में इट इज पार्ट एंड पार्सल है। तो इसको अम्बेडकर बुद्धिस्ट या जो अभी बाबा साहब का फॉलोअर्स का जो लोग हैं, कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, बोलते हैं ये तो ब्राह्मण लोगों ने क्रिएट किया है हम लोगों को छोटा बनाने के लिए, अनटाचेबल बनाने के लिए, बोल के कि आप लोग तो बहुत पाप किया है, बुरा किया है, बुरा कर्म किया है, यू हैव डन वेरी सिंफुल एक्ट्स, दैट्स व्हाई यू आर बोर्न एज अनटचेबल या शूद्र लाइक दैट, दिस इज द क्रिएशन ऑफ ब्राह्मण। इसे उनका कहना भी लॉजिक है इसमें, ऐसे बात नहीं है कि ऐसे कह रहे हैं लोग। बट हमारा बुद्ध का जो थ्योरी ऑफ कर्मा है तो ये नहीं है ना, तो उनको तो वैसे समझना पड़ेगा। बुद्ध का थ्योरी का कर्मा थ्योरी का क्या है, दिस इज द कॉज एंड इफेक्ट का प्रिंसिपल है, दैट इज नेचुरल प्रिंसिपल है, नोबडी कैन डिनाई दैट। एक बनियन ट्री का सीड से एक बनियन ट्री ही पैदा होगा ना, एक बनाना का जो सीड हो या मैंगो का सीड से एक मैंगो का ट्री होगा, दिस इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, वही है बुद्ध ने बोले हैं। इसमें क्या है, कर्मा जो है एक तो हो फिजिकल लेवल में हमारा एक्टिविटीज होता है, मेंटल लेवल में होता है, और एक बोल रहा है स्पिरिचुअल लेवल में होता है। तो जो भी हो, व्हेन वी आर डूइंग ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्शन, उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग विपाका, कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट है, कॉरेस्पॉन्डिंग विपाका रिजल्ट और फ्रूट है, वही तो बुद्धा बोले हैं थ्योरी ऑफ कर्मा। ऐसी ये बात नहीं है कि ये ईश्वर ने, भगवान ने ऐसे बना के रखा है कि आप लोग अछूत है, ऐसे वैसे नहीं है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, इसमें समझना पड़ेगा हम लोगों को एक्चुअल डिस्टिंक्शन क्या है, व्हाट बुद्ध हैज सेड। बुद्ध देखिएगा, बुद्ध तो वही बातों में बोला जो लोगों को समझ में आया उसी समय में। देखिएगा इंडिया में क्या बात था, कर्मा का वही था, पुनः भाव था, आत्मा था, इसको लेके तो बुद्ध ने उसी लैंग्वेज में बोलना पड़ा है ना। अगर बुद्ध ने अलग दूसरा लैंग्वेज में दूसरा न्यूली कॉइन करके कुछ बोला होता तो लोगों को समझ में नहीं आया होता, तो लोग क्या होता, धम्म को नहीं समझ पाया होगा। इसीलिए बुद्ध हैड टू स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ दैट पीपल ऑफ द टाइम। इसीलिए ऑल द लैंग्वेजेस और द टर्म्स एंड यूसेजेस आर देयर, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन व्हाट सेंस, इन व्हाट स्पिरिट बुद्ध ट्राई टू मीन, ये हमको समझना पड़ेगा जी, है ना। जैसे आर्य जो है ना, आर्य शब्द यूज करता है ना, आर्य सावक, आर्य पुगल जो है, आर्य देशा जो भी हो, तो आर्य जो है, बहुत लोग बोलते हैं आर्य तो ये ब्राह्मण लोग हैं, वो तो बाहर का आए हुए आर्य लोग हैं। तो बुद्ध ने कैसे बोल दिया आर्य इज समथिंग ग्रेट, इसका मतलब तो बुद्ध इज आल्सो ट्राइंग टू मेंटेन द कास्ट सिस्टम, ऐसे कोई भी बोल रहे हैं ना। तो बुद्ध का बात तो वही नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड what Buddha wanted to mean by the term Arya. It is not to mean the superiority of a particular community or caste or creed by birth. That was not the intention of the Buddha. Buddha wanted to mean that when human beings are there, defilements are there, negativities are there, when a person can totally overcome and remove, purify completely 100% and get awakened, achieve enlightenment, Arahat. The one who has achieved Arahatship becomes Arya, fully enlightened, awakened, purified person. देखिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि इससे ब्राह्मणी आर्य बन सकता है, कोई भी बन सकता है, इसका मतलब है ना, ओपन। देखिए, so that is what we have to understand the meaning and spirit of the term that Buddha used. और दूसरा क्या है, पुनर्भाव, पुनः जन्म जो है, रिबर्थ जो है, ये हमारे अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर फॉरवर्ड्स लोग मानना नहीं चाहता है ना बंदी जी। वो लोग का बात है कि कहाँ है, हमको देखा नहीं दे रहा है, वो भी सही बात है। कोई आर्या हो, अनार्या हो, कोई भी जो भी हो, हमारा आंख में क्या दिखाई देता है वो तो जिंदा है,
एक दिन मर जाता है, उसके बाद कहाँ गया, कोई क्या पुनः फिर वापस आया नहीं आया, कहाँ गया, देवलोक गया, नरक लोक गया, स्वर्ग गया, मोर गया, कहाँ गया, तो किसी को पता नहीं है ना। दैट इज वाई दे आर सेइंग जितना तक हमने देखा सुना जितना उतना तक हमारे लिए सही है, उसके बारे में हमको सोचना भी नहीं है। सो देयर मे नॉट बी रिबर्थ, तो हमको ये एक्सेप्ट नहीं करना है, इसे बोल रहे हैं ना, क्योंकि रिबर्थ एक्सेप्ट करने से ये सोशली पॉलिटिकली क्या प्रॉब्लम है, तब ब्राह्मण लोग हो या जो दूसरा का जो लोग हैं वो लोग बोलता है कि आप लोग बुरा कर्म किया, सिंफुल एक्शन किया, इसीलिए पुनः जन्म ले रहा है शूद्र होके अनराजेबल होके, तो उसमें प्रॉब्लम है, तो उसको ये प्रिवेंट करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब जो चीज़ है ये पॉलिटिकली सोशली इसमें रिलेवेंस है, हमसे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड धम्मा एज धम्मा, है ना, इन द सेंस ऑफ धम्मा। हमारा ये पॉइंट ये है, तो उनको समझना हमारा भी काम है, राइट। वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन व्हाट एवर इज रिटन इन द बुक द बुद्धा एंड हिज धम्मा, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, टाइम एंड स्पिरिट एंड ऑल्सो द धम्मा सेपरेटली। अच्छा, I think now we'll go for tea break, right? We'll go for tea break. The venerable हमारे बांती लोग हैं, आप ऐसे मत जाइएगा, प्लीज़ वेट टिल द एंड। हम जब आए हैं थोड़ा देर के लिए आप रुकिएगा। यहाँ पर ये होगा, क्या बोल रहा है, सर्टिफिकेट इश्यू होगा, मेमेंटो फॉर द स्पीकर्स एंड चेयर को चेयर मेमेंटो भी आपको दिया जाएगा, एंड अलॉन्ग विद दैट छोटा कुछ हाई अप्रिसिएशन फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजर्स, आप लोगों को थोड़ा एक मे बी लिटिल डोनेशन जैसे कुछ ओनली फॉर वेनरेबल मॉन्क्स, ऐसा है ना, हाँ वो दिया जाएगा, वो है अभी अरेंजमेंट। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। नाउ विल गो फॉर टी ब्रेक एंड देन विल कम बैक फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी। थैंक यू सो मच। अभी जाके है ना, जो लोग जिस एरिया में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप लोग जाके वहाँ पर नाम दे सकते हैं। से बैठे हैं, बोल रहा है कोई जो रजिस्ट्रेशन जगह पर कोई है वहां पर नाम दे सकता है। आपका नाम तो है ही है, जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कौन किस एरिया में इंटरेस्टेड है। हाँ, यह व्हाट एवर योर इंटरेस्ट यू गिव योर नेम, हम तो बाद में सबसे बुलाएंगे इनको।
हेलो हेलो। धम्मप्रिय जी जैसा बताया, आप जो हम 4 विषय पर 2 दिन तक जो डिस्कशन किया, उसी फील्ड में हम सभी को काम करना है। तो सभी तो काम कर नहीं सकते, जो सक्षम है तो ज़रूर करेंगे। इसलिए उन्होंने एक घोषणा कर दिया, जो आदमी जो फील्ड में काम करना चाहते हैं, साहित्य फील्ड हमारा है, तो उसी में नाम डालने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। हमारे पीछे प्रोफेसर जादव जी बैठा हुआ है, आप दया करके अनुकंपा करके जो चाहे वहाँ पे आपका अपना नाम डालें। नाम डालने का मतलब ये नहीं है मैं नाम डाल दिया मुझे फिर बुलाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, सुलाएगा, ऐसा नहीं है। काम करना है, वो कुछ नहीं होगा, पिलाना सोना कुछ नहीं होगा, काम करना है। काइंडली आप लोग वहाँ पे जादव जी के पास हम अपना नाम डाल दिए, वहाँ बैठा हुआ है।
Good afternoon. So now we are going to begin our session just after the tea break, and to have some refreshments, we'll be performing some devotional songs for you, and there's a great surprise for you all. Our Venerable Gyanalankar Bhikshu. ডিভোশনাল গান তো ভান্তে So Kritika and Pokraj will be singing some devotional songs. হ্যাঁ আগে ওটা গিয়ে নি তারপর না না এখন এই পচা পচা গানগুলো গাইবো স্কেলটা দেখে নিতে পারছিস উপরটা দেখে নি এটা বেশি উচ্চতে নেই ঠিক আছে আমাদের ছেড়ে দিবি ওই জায়গাটা Hello, good afternoon all. Now we are going to sing a song from Tagore, which is also a devotional one and which has a wider philosophy connected with the self-improvement. Our humble request to all of you to please be seated here so that we can sing the song with the way of meditation. সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে শোনো শোনো পিতা কহো কানে কানে শোনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গল বারতা ক্ষুদ্র আশা নিয়ে রয়েছে বাঁচিয়ে সদাই ভাবনা যা কিছু পায় হারায় যায় না মানে সান্ত্বনা যা কিছু পায় হারায় যায় না মানে সান্ত্বনা যা কিছু পায় হারায় যায় না মানে সান্ত্বনা সুখ আসে দেশে দেশে বেড়ায় কাতরে মরেছে কা ধরেতে চায় এই মোর প্রান্তরে মরেছে কা ধরিতে চায় এই মোর প্রান্তরে মরেছে কা ধরিতে চায় এই মোর প্রান্তরে ফুরায় বেলা ফুরায় খেলা সন্ধ্যা হয়ে আসে কাঁদে তখন আকুল মন কাঁপে তরাসে
কাঁদে তখন আকুল মন, কাঁপে তরাসে। কাঁদে তখন আকুল মন, কাঁপে তরাসে। কি হবে গতি বিশ্বপতি, শান্তি কোথা আছে? তোমারে দাও আশা পুরাও, তুমি এসো কাছে। তোমারে দাও আশা পুরাও, তুমি এসো কাছে। তোমারে দাও আশা পুরাও, তুমি এসো কাছে। Another traditional folk song of Bengal, and we like to perform this song because Bhante ordered us to sing this kind of song. নাও ছাড়াইয়া দে পাহালু রাইয়া দে, ছল ছলাইয়া চলুক রে নাও মাঝ দইরা দিয়া, চলুক মাঝ দইরা দিয়া। হে নাও ছাড়াইয়া দে, প্লিজ ক্ল্যাপ। উড়াইয়া দে ছল ছলাইয়া চলুক রে নাও মাঝ দইরা দিয়া, চলুক মাঝ দইরা দিয়া। আরে উড়ালি বিড়ালি বাউের নাওয়ের বাথাম লরে। আরে উড়ালি বিড়ালি বাউের নাওয়ের বাথাম লরে। আথালি পাথালি পানি সলাত, আথালি পাথালি পানি সলাত, সলাত চলে রে। আরে ছল ছলাইয়া চলুক রে নাও মাঝ দইরা দিয়া, চলুক মাঝ দইরা দিয়া। হো নাও সারাইয়া দে পাহালু রাইয়া দে, ছল ছলাইয়া চলুক রে নাও মাঝ দইরা দিয়া, চলুক মাঝ দইরা দিয়া। শ্যামলা ধানের ফাঁকে ফাঁকে হইলদা পঙ্খী ডাকে, ঝিকমিকাইয়া করে রে চাঁদ সৈসার ক্ষেতের ফাঁকে ফাঁকে, সৈসার ক্ষেতের ফাঁকে। আরে উড়ালি বিড়ালি বাউের নাওয়ের বাথাম লরে। আরে উড়ালি বিড়ালি বাউের নাওয়ের বাথাম লরে। আথালি পাথালি পানি সলা, আথালি পাথালি পানি সলাত, সলাত চলে রে। আরে ঝিকমিকাইয়া হাইসায় রে চাঁদ সৈসার ক্ষেতের ফাঁকে ফাঁকে, সৈসার ক্ষেতের ফাঁকে। হে নাও সারাইয়া দে পাহালু রাইয়া দে, ছল ছলাইয়া চলুক রে নাও মাঝ দইরা দিয়া, চলুক মাঝ দইরা দিয়া। হে নাও সারাইয়া দে পাহালু রাইয়া দে, ছল ছলাইয়া চলুক রে নাও মাঝ দইরা দিয়া, চলুক মাঝ দইরা দিয়া। মাঝ দইরা দিয়া চলুক মাঝ দইরা দিয়া, মাঝ দইরা দিয়া চলুক মাঝ দইরা দিয়া। Another devotional song from Hasan Raja. লোকে বলে ও বলে রে ঘর বাড়ি ভালা নাই আমার, লোকে বলে ও বলে রে ঘর বাড়ি ভালা নাই আমার। কি ঘর বাহানাই মুই আমি, কি ঘর বাহানাই মুই আমি শূন্যের মাঝার। লোকে বলে বলে রে ঘর বাড়ি ভালা নাই আমার, লোকে বলে ও বলে রে ঘর বাড়ি ভালা নাই আমার।
বালা কইরা ঘর বানাইয়া কয়দিনে থাকুমার হাসন কয়দিনে থাকুমার বালা কইরা ঘর বানাইয়া কয়দিনে থাকুমার হাসন কয়দিনে থাকুমার আইনা দিয়া সাইয়া দেহি আইনা দিয়া সাইয়া দেহি পাইকনা চুল আমার লোকে বলে ও বলে রে ঘরবাড়ি ভালা নাই আমার লোকে বলে ও বলে রে ঘরবাড়ি ভালা নাই আমার এই ভাবিয়া হাসন রাজা ঘর বাড়ি না বাঁধে হাসন ঘর বাড়ি না বাঁধে ঘর বাড়ি না বাঁধে হাসন ঘর বাড়ি না বাঁধে এই ভাবিয়া হাসন রাজা ঘর বাড়ি না বাঁধে হাসন ঘর বাড়ি না বাঁধে কোথায় নিয়া রাখমু আলাই কোথায় নিয়া রাখমু আলাই করি আর রঙিন হাসন বলে বলে রে ঘর বাড়ি বালা নাই আমার লোকে বলে ও বলে রে ঘর বাড়ি বালা নাই আমার লোকে বলে ও বলে রে ঘর বাড়ি বালা নাই আমার Thank you so much. One more. So, so, can we sing a song from Lalan Shah? যেদিন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান জানিস মনে নেই ওটা খাঁচা আচ্ছা তাহলে ওই যে হ্যাঁ হ্যাঁ কোন গানটা একদিন মাটির ভিতরে লালনের অন্য গান ওই গানটা গাইছে মানে this kind of song I will perform খাঁচার ভিতর ইয়ে নয় বল ওই যে বল সবে মাত্র একটি খুঁটি খুঁটির গোড়ায় নাইকো মাটি সবে মাত্র একটি খুঁটি খুঁটির গোড়ায় নাইকো মাটি কিসে ঘর রবে খাঁটি কিসে ঘর রবে খাঁটি ঝড়ে তুফান এলে পরে ধন্য ধন্য বলি তারে ধন্য ধন্য বলি তারে বেঁধেছে এমন ঘর বেঁধেছে এমন ঘর শূন্যের উপর পজদা করে ধন্য ধন্য বলি তারে ধন্য ধন্য বলি তারে উপর নিচে সারি সারি সারে নহি দরজা তারি উপর নিচে সারি সারি সারে নহি দরজা তারি লালন কই যেতে পারি লালন কই যেতে পারি কোন দরজা খুলে পড়ে ধন্য ধন্য বলি তারে ধন্য ধন্য বলি তারে বেঁধেছ এমন ঘর বেঁধেছ এমন ঘর শূন্যের উপর পজদা করে ধন্য ধন্য বলি তারে
ধন্য ধন্য বলি তাহারে। চাতক প্রায় অহর নিশি চেয়ে আছেন কালো শশী। চাতক প্রায় অহর নিশি চেয়ে আছেন কালো শশী। আমি হব বলে, আমি হব বলে চরণ দাসী। আমি হব বলে চরণ দাসী। ওটা হয় না কপাল গুনে, ওটা হয় না কপাল গুনে। আমার মনের মানুষের সনে, আমার মনের মানুষের সনে। মিলন হবে কত দিনে, মিলন হবে কত দিনে। আমার মনের মানুষের সনে, আমার মনের মানুষের সনে। মেঘের বিদ্যুৎ মেঘে যেমন লুকালে না পায় অন্বেষণ। মেঘের বিদ্যুৎ মেঘে যেমন লুকালে না পায় অন্বেষণ। কালারে হারায় যেমন, কালারে হারায় যেমন। ওই রূপে হেরিয়ে দর্পণে, ওই প্রেমে যে করে সে জানে। আমার মনের মানুষের সনে, আমার মনের মানুষের সনে। মিলন হবে কত দিনে, মিলন হবে কত দিনে। আমার মনের মানুষের সনে, আমার মনের মানুষের সনে। আমার মনের মানুষের সনে, আমার মনের মানুষের সনে। Actually, we are late in concluding our program, but these young artists are very enthusiastic and they want to conclude this session with a song which tells that we are always in search of our inner self, of our moner manush, praner manush. So that's the thing which is an essence of Buddhism also. We are through self-exploration. We want to know the one who resides in our soul. We would like to end this session with this song. And now we are concluding our this cultural session with the song of Tagore.
আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরিতায় সকলখানে আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরিতায় সকলখানে আছে সে নয়ন তারায় আছে সে নয়ন তারায় আলোকে ধারায় তাই না হারায় আছে সে নয়ন তারায় আলোকে ধারায় তাই না হারায় ওগো তাই দেখি তাই যেথায় সেথায় তাকাই আমি যেদিকে পানে প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরি তাই সকলখানে আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরি তাই সকলখানে আমি তার মুখের কথা শুনবো বলে গেলাম কোথা আমি তার মুখের কথা শুনবো বলে গেলাম কোথা শোনা হলো না আজ ফিরে এসে নিজের দেশে ফিরে এসে নিজের দেশে এই যে শুনি তাহার বাণী আপন গানে প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরি তাই সকলখানে আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরি তাই সকলখানে কে তোরা খুঁজিস তারে কাঙাল বেশে দাঁড়ে দাঁড়ে কে তোরা খুঁজিস তারে কাঙাল বেশে দাঁড়ে দাঁড়ে দেখা মেলে না তোরা আয় রে ধে দেখ রেচে আয় রে ধে দেখ রেচে আমার বুকে ওরে দেখ রে আমার দুই নয়নে প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরি তাই সকলখানে আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরি তাই সকলখানে আছে সে নয়ন তারায় আছে সে নয়ন তারায় আলোক ধারায় তাই না হারায় ওগো তাই দেখি তাই যেথাই সেথাই তাকাই আমি যেদিকে পানে প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরি তাই সকলখানে আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরি তাই সকলখানে Have a look under the chairs so that you can find, maybe you can find it out. We have come almost at the end of our 2-day Eastern India Buddhist Conclave, and it was indeed a very interesting and memorable session for us, for the Eastern people from Orissa, Jharkhand and West Bengal, and now it's time for us to present the memento certificates to the speakers, co-chair and chair, and to distribute these certificates and mementos. I would like to request to come up on stage Venerable Dr. Dhammapiya, Secretary General, and Sri Shukti Sinha, Director General of International Buddhist Confederation. ইংরেজিতে কিছুক্ষণ আগে বলা হলো আমাদের দুদিন যে প্রোগ্রামটা চলছে আমাদের প্রফেসর অরুণ কুমার যাদব উনি আমাদের রিপোর্টগুলো লিখছিলেন কে কী বলেছেন যে ইনফরমেশনগুলো উনি কিছুক্ষণ আগে যে টি ব্রেকে উনি গেলেন ওখানে চা খেতে কাগজগুলো ওনার একটা ওই মহাবোধির একটা বইয়ের সাথে ছিল নাই কাগজটা এদিক ওদিক হয়ে গেছে আর কি দয়া করে দেখুন তো কারো কাছে ওখানে এসে গেছে কিনা বইটা থাকলে তার মধ্যে যদি দেখা যায় হ্যাঁ একটু দেখুন না হলে তো আবার 2 দিনের প্রোগ্রামটা সর্বনাশ হবে আমরা কোনো রিপোর্টে করতে পারবো না अच्छा 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 तो हिंदी में बता दीजिए अरे हिंदी में तो मैं और हिंदी में भी एक रिक्वेस्ट है हम लोग कुछ पेपर मिसिंग हुआ पीछे टेबल से कोई किसी को पास होगा तो गलती से आ जाएगा तो थोड़ा देखिएगा आपका बैग में चेक करके हाँ हाँ
As we come to the end of the session, we would like to say that many people were involved in this conclave whose contribution has made us possible to organize this event in a disciplined way. Like, I would like to tell the name of Venerable Gyanalankar Bhikkhu from Wat Thai Gyanaburiya Buddhist Vihara, who has given us a wonderful statue of Buddha from his monastery. Sadhu, sadhu, sadhu. Oh, acha? Acha. Oh, acha, acha. Oh. So, no, I didn't know that. He has given me. I thought that to announce his name for that. And there is another good news. Yesterday was the birthday of Hemendu Bikash Chaudhuri. Our president, means Attodeep's president. He is also the president of an organization which is of more than 125 years of repute, both to Dharmankur Sabha, Bengal Buddhist Association. I would also like to invite, request him to come up on stage, and this statue which he has given us for the display over here in this conclave, he will be donating this statue to Hemendu Bikash Chaudhuri. So it's a gift from Venerable Gyanalankar Bhikshu from the Wat Thai Gyanaburiya Buddhist Sangha to Hemendu Bikash Chaudhuri. এক মিনিট আমি বলছি, আপনি এখানে আসুন। সো আমি সন্নিপাতিতং সংঘং বন্দিত্বা উপাসকানাং সুত্তিভাবং পাতিত্বা দয়ে ধম্মপ্রিয়া আয়ং উপাসকাং দীর্ঘগবং পাতিত্বা আজ্যতোকাং দানাং দেতুং সাক্কোমি ইদাফানা यो देती सो लाभाती अय्यं बना दादा मानो पियो होती बुद्धस्य वाचनांग यो देती सो लाभाती ही यो बना जाता टानांग आहु से जाता दिवसांग अति सुंदरांग একটা বুদ্ধ বাণীতে কথা আছে, যিনি দে তিনি পুনরায়, যিনি দান করে তিনি পুনরায় দানের প্রতিদান লাভ করে। এবং সো দাদা মানো প্রিয় হতি, যিনি বলে দে দান করে সঙ্গ কিংবা সাধারণ মানুষকেও রাস্তাঘাটে যারা ফুটপাতের মধ্যে শুয়ে আছে ওদেরকে এক মুঠো আঘাত দিল এবং ওরাও সন্তুষ্ট হয়। এবং যারা বলে ব্যক্তি দান করে দেবতারও বলে সন্তুষ্ট হয় যারা দান করে। এই জন্য বলা হচ্ছে ইউ দেতি সো লাভাতি, যিনি দান করে তারা দানের প্রতিদান লাভ করে। এবং দাদা মানো প্রিয় হতি, যারা দান করে স্বর্গ দেবতারও তাদেরকে আদর করে। তো কালকে আমরা এখানে দুদিন ধরে আমরা এখানে অনুষ্ঠান করছি। আমাকে আত্মদ্বীপের বৌদ্ধ ধর্মাঙ্গ সভার প্রেসিডেন্ট কিংবা আত্মদ্বীপ সোসাইটির উনি একজন সভাপতি প্রেসিডেন্ট, উনি আমাকে কিংবা আমাদের দিগবেরিয়া প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার পর থেকে কি বলবো আপনাদেরকে, আত্মানু পুত্রানে টাপেতি সিনাহাং কারতি একটা কথা আছে। হ্যাঁ রাখুন কথা শুনুন। আমাদের ওই প্রতিষ্ঠান আরম্ভের পর থেকে আমাদেরকে সবসময় সহযোগিতা করেন। কালকে আমাকে অনুষ্ঠানের জন্য বুদ্ধমূর্তি আমার কাছে বলে একটা অনুষ্ঠানের জন্য বুদ্ধমূর্তি দিতে হবে, একটা বুদ্ধমূর্তি নিয়ে আসুন। কালকে আমাদের এত বড় সংঘ সোসাইটিকে রক্ষার জন্য আপনারাও এগিয়ে আসুন। এত বড় সংঘর বিবেকানন্দ বান্ধে থেকে আরম্ভ করে সংঘর ফান্ডের আমাদের তুচ্ছ মানে কি শূন্য কিছু নাই। একজন ভিক্ষু যদি অসুস্থ হয় আমাদের দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে। বিবেকানন্দ বাঁধের জন্য আমি রাতের 11:30 বাজে অলিগুলি দৌড়াদৌড়ি করছি টাকা তোলার জন্য, ট্রিটমেন্ট করার জন্য। কালকে আমাদের এমন দুবাবুর জন্মদিবস, হ্যাঁ কালকে আমাদেরকে 50,000 টাকা সংঘের ফাউন্ডেশনের মধ্যে সংঘ চিকিৎসার জন্য উনি দান করেছে। প্রত্যেকে 3 বার সাধুবাদ দেন। তো আজকে দানের প্রতিদান স্বরূপ উনি আরো দীর্ঘায়ু হোক, আরোগ্য লাভ করুক, সারা জীবন বুদ্ধ শাসনের কাজ করে সংঘ সেবা করে উনি কীর্তি স্থাপন করুক এবং বুদ্ধ ধর্মের সংঘর প্রিয় হোক এবং আরও উনি উত্তর উনার
সর্বদিকে জয়মঙ্গল হোক। আমি আজকে আমার মন্দির থেকে আনিত বুদ্ধমূর্তি উনাকে আমি দান করছি এবং আপনারা প্রত্যেকে 3 বার সাধুবাদ দিয়ে অনুমোদন করুন। উনার জন্মদিনের উপলক্ষে দান করছি। আচ্ছা, একটা কথা আছে এখানে বান্তে, আপনি সিম্বলিক দান করবেন, এখানে দান করার পর এখানে থাকুক, প্রোগ্রাম শেষে নিয়ে যাবে আর কি। আমি আমার ধর্মপ্রিয়জি, উনি ধর্মপ্রিয়জি আমার সাথে জ্ঞানী দিয়ে অনেক বুদ্ধিমান, এখানে থাকতে হবে না, যদি আরো লাগে আমি আরো দেবো, কোনো অসুবিধা নেই, এটা ওনাকে দিয়ে দেবো। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, পরে এখন পরে লাস্টে, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ কিন্তু কিন্তু এখানে একটা কথা আছে, এটা যখন বড় বুদ্ধমূর্তি, আগে বুদ্ধকে যাকে নিয়ে আমরা এখানে আজকে 2 দিন ধরে অনুষ্ঠান করছি তাকে আগে দান করার দরকার, কিন্তু আমার মতে যুক্তিসঙ্গত এটাই বলে। হ্যাঁ আগে ভগবান বুদ্ধ উনাকে অর্পণ করা দরকার আগে, এখন দিয়ে দিলে অসুবিধা কি? আমি নেব না তো, আমি দান করার জন্য বলছি। সাধু, হ্যাঁ সাধু সাধু। হাসতে বলছে। আচ্ছা রেখে দিতে বলছিলাম। হ্যাঁ প্রোগ্রাম শেষে নিয়ে যাবে আর কি। Venerable monks and my Dhamma friend, yesterday it was my proposal to arrange one fund system for the treatment of the venerable monks. That is why it was my proposal yesterday in my speech. That is why I like to donate 10,000 rupees from my own pocket. Tomorrow I will send that check to you. Sadhu, sadhu, sadhu. বান্তে এখন দানের প্রতিদান আরেকজন এসে গেছে, তো দানের প্রতিদান আরেকজন এসে গেছে, 10,000। হ্যাঁ আমার কাছে এখনো ফকরের মধ্যে 1 টাকাও নাই, পরিষ্কার কথা। আমি গাড়ির তেল দাঁড় করেছি, আমি 50,000 টাকা ঘোষণা দিলাম আজকে এখানে। 50,000 টাকা শঙ্কর পাহাড়ের জন্য আপনারা দেন, আমি শঙ্কর পাহাড়ের জন্য 50,000 টাকা দিলাম। আপনারা আপনার সাধু করতেন সবাই। কমসে কম 1,10,000 টাকা হয়ে গেছে, সংঘ ফান্ডে 1,10,000 হয়ে গেছে না বান্তিজি? হ্যাঁ ঠিক আছে, আমাদের আছে থাই ভাষায় বলে বোধহয় তোয়ত কিছু একটা বলে না, তোয়ত মিন অন টপ অফ দ্যাট। मैं भी संघ का चिकित्सा फंड में 50,000 रुपया डोनेट करेंगे। साधु 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 1,60,000। আরো একজন নাকি? আমাদের 2 বছর সংগ্রহ হাতবান্ধারা আছে রে, ওরা বেশি, আরে বয়স বেশি হয়েছে, ওদের তারা ট্রিটমেন্ট করতে হবে, একটু আসলে ভালো হতো। আমাদের 2 বছর সংগ্রহ বান্ধা আছে। आइए भिक्षु लोग आगे आइए, बाद में दायिक लोग আসবে, অসুবিধা নেই। আরেকজন আমি ভিক্ষু সংঘ ফান্ডের জন্য 10,000 টাকা দান করি। সাধু সাধু সাধু। 1,70,000 হয়ে গেল। There is a very important announcement for today. We have already seen that some people have come from Odisha to participate in this conclave, and out of them there are people who belong to the Buddhist community for 2,000 years of a tradition of Buddhism. So they are from the weavers community, and they have also brought their art piece with them, and we have seen yesterday they have displayed, they have showed us that piece of ikkat, and Devaraja Devata, he will come. I'll request Mr. Devaraja Devata and Dr. Shourandra Mahapatra to please come on stage. They are willing to donate or means present this piece of art to Venerable Dr. Dhammapiyaji, Secretary General of International Buddhist Confederation, IBC. Yeah.
हाँ 3 बार साधु बोलो। साधु साधु साधु। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। And now I'll. Thank you so much for this presentation. ठीक, okay. Please, please. Thank you. Now it's time for presentation of the memento certificates to the speakers, chair and co-chair. I'll call the names. In our first session, I'm now calling the names of the speakers of our first session. The first name is Upendranath Bishwas. He hasn't come today, so our second name is Dr. Shourendra Mahapatra. He is the General Secretary of the Maha Buddhist Society of India, Bhubaneswar. He is going to receive a certificate and a memento. He has spoken on the session Buddhist heritage sites, identification and preservation of Buddhist heritage sites in Orissa, and his paper, as he has said, has been prepared by Dr. Sunil Kumar Patnaik, a very well-known researcher in Orissa. So he was supposed to come, but he hasn't come on the first day. So yeah. So his name is Dr. Sunil Patnaik. He is going to receive 2 mementos and the statue of Buddha, one on behalf of Dr. Sunil Kumar Patnaik and one of his own. Next is Shuryanandi, Dantabhukti Research Center for Archaeology and Folk Culture. Sunil Nandi has requested us that he is going to offer his book, a research book on the Mogulmari excavation, which he has edited himself. He is a very good writer, and we have read some valuable books written by him. And so one of his latest books, Mogulmarir Bodho Mahabihar, it has been edited by him. So he would like to present this book to Venerable Dr. Dhammapiya. Acha. Shurjo Nandi offering his book. Shurjo Nandi and Alok Das both are offering the book on Mogulmari to Venerable Dr. Dhammapiya. Ashish. Where is Amos? Shall we give the certificates of the chair and co-chair also? Acha. Speaker for the next session, that is session 2 of first day, issues and challenges before the Sangha. I'd like to request the name to call upon stage Mr. Ashish Borua, Secretary, Goriya Bodho Sanskriti Samsad. He will be receiving the certificate and memento from Sri Shukti Sinha, Director General of IBC.
अच्छा डॉक्टर यूएन विश्वास जरा डॉक्टर यूएन विश्वास हाँ हाँ বিজয় বড়ুয়া মেম্বার বৌদ্ধ কল্যাণ পরিষেবা জলপাইগুড়ি নর্থ বেঙ্গল I request you to please come up on stage. Bijoy Borua. Sadhu, sadhu, sadhu. And for today's session, Mettananda Thera from Odisha, I request you to please come up on stage and receive your certificate and memento. Certificate? Then there is Advocate Deepak Kumar Borua, General Secretary, Bodhi Dharmankur Sabha. Request you to please come up on stage. In the same session, our next speaker was Venerable M. Ananda Bhikshu, Ananda Mitra International Meditation Center, North Bengal. He is receiving the certificate from our Director General, Sri Shakti Sinha, and a small statue of Buddha from Venerable Dhammapiya. I now request Professor Arun Kumar Yadav, Advisor Attodeep and Assistant Professor, Navanalanda Mahavihara. Professor Arun Kumar Yadav receiving a small memento from Venerable Dhammapiya and certificate from our DG. And I request Dr. Shujit Borua, Secretary Bidarshan Shiksha Kendra, to please come up on stage. Dr. Shujit Borua receiving the memento from Venerable Dhammapiya and certificate from Sri Shujit Sinha, Shakti Sinha. Now I would like to say the name of Venerable Bimalatissa Bhikshu, but he is not here. Is there anybody who can receive this memento on his behalf? He was our co-chair in the first session, blessing section, and then I'll like to announce the name of Venerable P. Shivali Thera,
He is from, on his behalf, Deepak Chaudhuri from Maha Buddhist Society is the treasurer of Maha Buddhist Society. He will receive the memento on behalf of Venerable P. Shivali Thera. Venerable Dr. Kachan Bhikkhu. Venerable Dr. Kachan Bhikkhu. I request you to please come up on stage. Venerable Dr. Kachan Bhikkhu receiving the memento from Venerable Dr. Dhanappiya and Sri Shokti Sinha, Director General of IBC. Venerable Buddha Rakshita Mahathera. Venerable, I request you to please come up on stage to receive your memento and certificate. He has conducted an insightful session of Anapana meditation, and he has taken this session very successfully. Next name? Ekina. I request Mr. Hemendu Bikash Chaudhuri to please come up on stage and receive the certificate. He will be receiving the certificate and memento on behalf of Dr. UN Bishash and for himself. Hemendu Bikash Chaudhuri, President Attodeep, receiving the memento from Venerable Dhammapiya and Sri Shokti Sinha. He is also receiving the memento of Dr. UN Bishash. UN Bishash, certificate. Oh, अच्छा. No, the statue is with us. The statue is with us. Only the certificate is with us. Yeah, we are very much thankful to our organizer and the lead person who put all effort to make this event a success till now. Our Upasika Madhushri Chaudhary, a big applause for her. Now I'll be requesting our DG Sahib Shakti Sinha ji to come forward and hand over the memento to Madhushri ji. I'll also be joining. And now we would like to offer
a small dana to the Sangha. So I'd request our Secretary General and Director General of IBC to please offer this dana to the Sangha. And we are also willing to give certificates to all our delegates, but that means that occasion, that program will be outside this hall. Will be. हाँ जी, यहाँ करने से बहुत टाइम लगेगा, इसके लिए जो जो आए हैं सबको मिल जाएगा, आपका पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट वो बाहर होगा आपको. रिक्वेस्टिंग एवरीबडी प्लीज सिट डाउन. प्रोग्राम अभी आगे बढ़ रहा है. पीछे जो लोग खड़े हो गए हैं, रिक्वेस्टिंग देम बैठ जाइए प्लीज.
But we don't have any. For 2 days, we have been watching a wonderful exhibition at the back of our banquet. It's a very interesting exhibition that we have organized here on coins, currencies, photographs, rare embroideries of 125 years heritage, and also stamps. And this would not have been possible if I wouldn't get the help of Shoubhik Roy, Ishita Bosu, and Saptarshi Kaur. They are the 3 exhibitors. Especially, I would like to thank Shoubhikda, who has made it possible within one night, because just before one night, one of our exhibitors was finding it difficult to display his materials. He would be coming from Chandannagar, but Shoubhikda has arranged all the things within one night. So I'd request our 3 exhibitors, Shoubhik Roy, Ishita Bosu Roy, and Saptarshi Kaur, to please come up on stage. First, I'd request Shoubhikda to please come up on stage and receive your certificate. I now request Ishita Bosu Roy to please come up on stage. And Saptarshi Kaur. He is the one who has been called in the last hour to give his paintings, all he had in his collection. And now, for the valedictory speech, I request Venerable Dr. Dhammapiya to deliver his speech. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. The 2 days Eastern India Buddhist Conclave and all the sessions, deliberations are coming to an end now. Whatever we have heard and discussed in the 4 sessions, if we are to summarize that, in essence, what we get that can be put in a capsule form. 1, we have to empower Indian Bhikkhu Sangha or Bhikkhuni Sangha. Number 1. That is the opinion of all the participants, delegates, that we need to have strong Indian Sangha members in order to lead themselves
in an effective, efficient, and proper way as Buddhist monks and nuns, and also to lead the Buddhist lay community and propagate the Dhamma in the land of its birth. So, how to empower the Bhikkhu Sangha? It came something like this. We have to empower the Indian Bhikkhu Sangha, Indian Sangha, with education. It's very important. Many of our speakers, venerable monks, have said. One Upasaka was saying, our venerable monks who are around this Kolkata or West Bengal, it's like novice monk kind of. It doesn't mean novice means samnit or not like that, but in terms of experience, education, exposure, it's not what a monk is supposed to have. So like a novice monk is having less quality or education. So education is must. Here education, we mean the education that is the certificate education, that's also necessary, like academic year education, that is what? Either it's graduation, post-graduation, master degree, or even doctorate, post-doctorate, whatever it is, or your research work. The more you study, the more you learn, the more your mind can think in a bigger way or larger way. So education is important for Sangha, so we have to empower Bhikkhu Sangha with proper education. Then training. Another aspect came out is training. So we need to train our Sangha members, including me. It is not that I do not need training. I also need training. So we, the Indian Sangha members, need proper training. And training in what? That is the point. Training in the monastic rules, regulations, practices, we need training. Usually, we monks are supposed to get up in the morning around 4:30 to have prayer, vandana, and meditation like that. But nowadays, in most of the monasteries we find, we don't get up so early. Some of our monastic members get up maybe around 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock like that. That was the point raised in Guwahati Conclave. That means we are becoming lethargic and lazy kind of person, which is not proper. Right? We have our role to play. So like this, we need to get training also in this monastic rules, regulations, and discipline. Not every one of us had undergone through this training. Usually, a new entrant, that is a monk who just got ordained, has to stay under the guardianship or guidance and the teacher, whatever we call acharya, for 5 years. So nowadays, the 5 years term, I think it is not there. So just you get ordained somehow and then go anywhere, stay in any monastery like that. So without proper training and education and knowledge, it's causing some issues. This is one aspect we have noted. Then, in today's world, when world is in 21st century running in IT industry, technology like that, and we monks also need to get updated with IT knowledge. That's also important, where we have to communicate to people around the world, for example, or to our upasakas, upasikas, that we have to be equipped in all the modern means of communication. I don't mean to play with gadgets and all these things, but we should be able, equipped to communicate using the modern systems or available means. That also we have to be equipped and we have to get trained. Then definitely we need to have knowledge on Dhamma. Most of us in India, we have not gone through the training, especially Theravada monks. Like in Myanmar, they have a system. This
elementary level in Dhamma education. That is Mooladhen, they call Mooladhen, elementary level in Dhamma education for 2 or 3 years. Then Angedhen, that is primary level. Then they have Aledhen, that is secondary level. Each level takes almost 2 to 3 years or 4 years even, depending upon how quick you can absorb and learn. And learn means learning by heart. Learning by heart. And knowing each and every line, each and every word, each and every comma, everything in that book. In Myanmar it is a system. So secondary level. Then you have, after that, Ajide means the like the higher level. That is called Ajide. I mean the higher level. That is also, I think it takes 2 or 3 years or 4 years. And then there is another one that is highest in this system. It's called Dhammacharya. Dhammacharya is the degree for the monks or nuns, even lay people also they can have it. So this is the system where a person, a monk, a Samanera, undergoes the training thoroughly from elementary level, then primary level, then middle level, secondary level, then higher level, and then Dhammacharya level. Dhammacharya level is treated as, I think, equivalent to master degree, even PhD degree in some of the universities, even in India. It's recognized like that. So this kind of system we have not gone through. We don't have in India for monastics, for monks and nuns. That is what we have to develop, something like this. If not like how in Myanmar is having, at least we should have some curriculum especially for monks. I understand that there is also a point it has come up. And in Thailand also, you see, they do not have this kind of the Mooladhen, Ngedhen, Ajidhen like that. They do not have in this system. But they have some system where up to 9 level of Pali training. Our Venerable who speaks Pali will be knowing because he is in touch with Thai people. I think Pathokau, they call, I think, right, Venerable? Pathokau is the highest. Maha is 3. Patho, 1, 2, 3, then you can become Maha. Right. So you find some monks, some monks in Thailand, before their name they put Pra Maha. Pra means Bhante, like, and then Maha means one who has passed the 3 level of Pali education training. So Pra Maha, they're entitled. And then you have, after Maha, then you have this 4, 5, 6, 7, 8, up to 9th level in Thailand. So they also have their system of training the monks in Pali and Buddhama education. Right. Either it's called Pathokau or whatever cow means 9th grade, up to 9 level in Pali education. In Sri Lanka, similarly, they have their own way. They have Pansala, where monks are given the Pirivena education. Hai na Banteji? Pirivena education they are having, where they give education or training, Dhamma education, as well as the on general subjects, on science, mathematics, English, language, like that, along with Dhamma in Pirivena. So all the Buddhist countries are having this system of training monks and nuns. And we in India do not have this system. So like, it is no one to be blamed, right? We might have had, definitely we had, when we talk about this university like Nalanda University, our Vikramashila University in India, and also in this Nagarjuna University, in fact, in the south. So we definitely had such system. But after the decline of Buddhism in India, probably we have not been able to revive this system. And it is our responsibility to revive this Dhamma education once again in the land of its birth, that I think we all have to make an effort. Dhamma education. Then it is not enough to know Buddhism or Buddha Dhamma. We need to know the means, how to communicate. Right? If I know only Buddhism in Pali language, like how the Burmese monks know, Burmese monks, many of them, almost most of them, they know
Dhamma, all the Tipitaka by heart, many parts of Tipitaka. And in Myanmar, Burma, they have the one Pitaka Charya or Du Pitaka Charya or Tipitaka Charya, like that. That means one who has learned by heart and understood everything, one Pitaka. There are three Pitakas, right? Out of three, if only Vinaya Pitaka one has learned, means one Pitaka Charya, like that. One who has had. Then 1, 2, 3. There are many now who could complete all the three Pitakas, can recite and tell any word from any book, any page, up to that. Starting from most venerable Sumangala Mahathero, the first person, he was not the first Tipitaka Charya, but Tipitaka Dhara. They call Tipitaka Dhara there. It is not the first Tipitaka, he was not first Tipitaka Dhara, but he was such person, I think his name was recorded in Guinness Book of Records, something like that, that he could remember each and every word of the Tipitaka, from which book, which line, which page, everything, you see. Such kind of memory they have. But these Burmese Buddhist monks, they are not getting place in the outside world. Why? Because of the language. They know Pali very well, thoroughly. They know Dhamma, but only they can reach out to Burmese people or who speak and understand Burmese, not beyond that. So what I mean here is, so knowing Dhamma alone is not enough, knowing Pali alone is not enough, as there are people who speak different languages around the world, so we need to have monks or nuns or Dhammadutas being trained in Dhamma as well as in languages, so that they can communicate to different group of people who speak different languages. This also another aspect we have to keep in mind. Then the other aspect we have is we the Buddhist monks need to learn the religious belief systems of other religion also, right? Necessary. The Hinduism, Jainism, Sikhism, Islam, Christianity, Zoroastrianism, Judaism, now we have Baha'i faith, something like that. So we need to know even the belief system in different other communities or countries, or different belief systems, so that we can compare. And if we are to talk to them, then we know what is the depth and shallow, or what are the points in different religions, right? So this is necessary that we also learn the system of different religions, that's also necessary. And other important point is support system. That's what it came up. How to support the propagation of Buddha Dhamma. It is not Buddhism as religion, Buddha Dhamma as a teaching, as a culture, as a path of purification which can help the world to overcome the crisis, emotional crisis, mental crisis, now having our social crisis, many crises are there. So Buddhism or Buddha Dhamma can definitely be used as a means to overcome this crisis. For that, we need to have a support system. Our lay people expect monks to do social work and benefit society, all these kind of things. But if monks do not have support system, which venerable monks had once upon a time enjoyed in the past, the royal patronage by the merchants, businessmen. We are not asking from you people, give us money or this thing, that thing. If I am to go somewhere, nowadays if I don't have money, I cannot move out anywhere, right? So I'm not asking money to give, but whatever I want to do, there should be some people to support it, right? The support system. For example, our Sitagu Sayadaw in Myanmar. So he's a well-known person in Myanmar, the top venerable monk. So he doesn't carry money with him, but always with him there will be some 5, 6 upasikas all the time. So whatever he wants to do, to help somewhere, to donate something, to create something, to build pagoda,
Just he has to speak once, then always there are upasaka ready. Venerable sir, I'll do that. Venerable sir, I'll sponsor for this. So then only a monk can move forward to help to do something, right? If you expect we, the monks, should do this thing, that thing, and if we are helpless, how can we help others, right? So we have to be helpful, in a position to help others. This is the point I think we have to really work on. That is regarding the empowering Bhikkhu Sangha in India, that it had come up during our discussion. The second point, what I understand, is empowering India Buddhist community. It's a very important thing. Many of our upasakas or the speakers have outlined and pointed out that socio-economically we are poor, we are weak, there is no connectivity, the connecting among ourselves, and there is factions and divisions among us, all this kind of thing. That means what? We have to empower now Indian Buddhist community by what? As far as I understand, we have to empower Buddhist communities with Dhamma knowledge. It's very important. Dhamma knowledge. So it is not that only monks learn and study Dhamma. It is a duty and responsibility every person who wants to understand and live a life of Dhamma, Dhammic life, and also live a peaceful life. So need to learn Dhamma. Then only you can be selfless. Otherwise, if a person does not know Dhamma, will have what? The ahankar, ahangbhav will keep becoming all the time. Before anything, I will come. We follow anatmavada, means I-lessness or egolessness, selflessness, right? That is why learning Dhamma is necessary for our lay community. And how to do that, I think it is the thing that we all have to work on. Then skills. If we are socio-economically weak, we definitely have to develop our skills in different fields. Skill doesn't mean only to earn some livelihood. It's not like that. Skill, any kind of skill. Me talking here with confidence also a skill, right? So there are different kinds of skills that we have to develop. And if we keep on telling ourselves we are minority, we are weak, we are like this, like that, all the lower kind of things, then will remain all the time like that only. This is what law of nature. What we think we become. That's what Buddha has said, right? Monopubaghamma dhamma, monosita monovaya. If you think with positivity, you get positivity, you get peace. If you think with negativity, you get negative things, you become miserable. That's what Buddha has said. That means we have to elevate ourselves, even mentally also, in our feeling, in our thought, that Buddhists, as somebody was saying, we are proud to be Buddhists because we don't have beggars, we don't have so antisocial elements. We have heard like that in our the speeches of our upasakas. That means what? Definitely we are good people. We are following the teachings of the Buddha, but that's not enough, because there is the antagonism and we have animosity against each other. That should not be there. That is not the practice of Buddhism or not the path of Buddha. So if we are having only such kind of things that we talk about other persons, faults and then past judgments and every time all these things, what we are doing? We are not following the teachings of the Buddha. We are doing something opposite of what Buddha has said. Buddha has said to purify the mind, right? But instead of purifying the mind, we are doing what? We are generating more of the negativities, defilements, which is not the path of Buddha. That's what I think we have to develop the skill of developing oneself, elevating oneself. I mean that skill, right? That's one important thing. Then we have to take our responsibility, collective responsibility for social and cultural cause. So that whatever monks can do, monks will be doing, and upasika lay people also need to do this thing. That's how it came up. Unless we take responsibility collectively to preserve our own identity as Buddhists. It's a very important thing, I'm saying, collective responsibility. Those who are living in a place where more number of people are Buddhists, it may be fine. But we have had an experience and also a report where the Buddhist families living
in the midst of other people, there is so much pressure, and also in some way torture kind of thing, right? So that's why in Guwahati conclave it came up. Challenge means what? Somebody said, to live as a Buddhist is a big challenge, something like this. Definitely, because he said, I stay in a place where only I am the only Buddhist person, Buddhist family, the rest are not Buddhist, so I always have some sort of pressure on me in different ways, right? So this is what collective effort should be there to protect our identity as Buddhists. It should be there. And to preserve Buddhist cultural heritage, whatever we have as old monumental heritage sites, fine, we have to do that, preserve it. But along with that, as Buddhist, church, what is that? The Churchapath, huh? Churchapath, for example, it is also the intangible Buddhist heritage, definitely. And there are many other heritage, intangible heritage of Buddhism we have. That also we have to preserve. And it is whose responsibility? Our responsibility, right? Nobody will come from outside. We cannot expect some government or some fellow, somebody from sky coming down and preserving our heritage, all these things. We all have to do. That's what I am saying. First, I means identification and introspection and initiative. So first you identify what are the things that we have, right? What are the things that we have? Either it is heritage or culture, tradition, language, whatever it is, practice, whatever it is. First identify what we have. First I, right? Then introspect. I mean, what we can do with that and take initiative, right? This is what I want to tell everyone who present here today, that these are the things we have to really work on as collective Buddhist community. Then, the third point that came up here, that is the big challenge, connecting and empowering the Buddhist youth, the young generation, right? That is another big challenge. Everybody has said that. And this is not only in India, everywhere now. So how to connect to our young generation? Unless and until we can connect to young generation, those who are now studying in schools and colleges and universities, unless and until they take interest and actively participate and take the responsibility, shoulder the responsibility as Buddhist, then as one Bhante was saying, after 30 years, I think, Pali Bhante, I don't know, I should call Pali, because Pali I remember, I'm very much proud of him. So he was saying, I think, after 30 years, if you people don't give your children for sadhana, there will be no Buddhism. He was saying, I think, today. Right. Definitely. I think there is a logic. If we do not give importance to build up, empower the youngsters, young generation, you'll be gone tomorrow. I'll be gone. Everybody will be gone who are now, say, above 50, 60, 70, 80. After that, if new generation do not shoulder responsibility to preserve, protect, and carry on Buddha Dhamma, who will do that? And we'll have only the structures, cement structures, Buddha Vihara, like that. There'll be zero Buddhists, as Bhante was saying. There's possibility, right? That's why this is also a challenge, and there is every possibility. We have to find out the ways how to connect to this young generation, bring enthusiasm in them, and then connect with us. So that is the responsibility both the lay as well as the Sangha members. Collectively we have to do that, because the children stay not with monks, the children stay with you people. They stay with you, the family members, right? So it is your first responsibility to teach them Dhamma, to encourage them, and at the same time also our venerable monks have to take initiative, not only ask them to come and do some puja, right? So we have to have different avenues for them, activities. They're active, they want to do something. It's not only coming to temple and doing some puja and then vandana and go back. They find every day same thing, the monotonous. After some time they find there's not much meaning, right? So we should have some programs for them, activities. Either it is doing something or singing or
meditation or sports, something like that. Along with that, then we have to inculcate Buddhist principles and the values, right? This is what I think we are lacking, that we all have to work on. So I'll not take much time. This conclave is really meaningful. We are trying to connect to our Buddhist community, Sangha members. I'm very happy that I could meet many our Sangha members, our venerable monks in this conclave, whom I have been hearing their names, like our Venerable Dikpal Bhante and the Buddharakkhita Bhante and many other Bhantes. I have been hearing their name, but it never happened I met them. Almost maybe for last 10, 20 years, they know me, I know them virtually, right? But physically never it happened. And our Upasaka UN Visas, for example, I have heard his name for a long time, but never met. But this is the opportunity we got to meet each other and exchange ideas, right? And our these delegates from Jharkhand and Odisha, especially Odisha, I have never been there. I have been for some work, but not in all the Udaygiri and then the other sites. We have not been there. So we get encouragement by hearing from them. Such kind of Buddhist monuments are there in Odisha. And important thing is that in my mind, I thought there is no Buddhist in Odisha, right? No Buddhist in Odisha. But first time you people came and told that the Buddhist people are there in Odisha from the time of Ashoka, which surprised me actually. I'm ashamed of my ignorance. I did not know that. So like this kind of thing, we are coming to connect closer to each other. In this way, we'll be having different conclaves in different places in India. Of course, it is not to invite everybody in a very few people. Slowly we'll be reaching out to everybody. So I hope this conclave will give impetus, a force for us to move forward for the good and also the propagation and preservation of Buddha Dhamma in the land of its birth. Thank you so much, everyone. Thank you, Venerable Dhammapiyaji. And now I would request Sri Shakti Sinha, Director General IBC, to give his vote of thanks. Thank you. Dhanyavad. Venerable Dhammapiyaji, हमारे Secretary General, Venerable members of the Mahasangha, उपासक उपासिकाएं, फ्रेंड्स, मुझे बहुत सुखद कार्य दिया गया है। सुखद माने ये नहीं कि समापन में, सुखद इसलिए कि 2 दिन की जो चर्चा हुई है बड़ा रिगरस हुई है। आप लोग खुल के बात किए हैं, वही मतलब था, पर्पस था मीटिंग का। ये प्रोग्राम ऐसा नहीं हो पाता अगर आईबीसी केवल दिल्ली में बैठे रहती। हमें लोकल सपोर्ट की आवश्यकता थी, लोकल पार्टनर्स की आवश्यकता थी। महाबोधि सोसाइटी भारत का सबसे पुराना, आधुनिक भारत का सबसे पुराना संस्था है और उसके बिना कार्य करना वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर है। साथ ही साथ अत्तोदीप को हमने देखा है जिस तरह से उन्होंने सब मिला के, मैं नाम जान के नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नाम लेने में डर है कि एक का नाम लिया तो दूसरे का नाम छूट जाएगा, तो इसलिए अच्छा सभी थोड़ा गुस्सा हो, ऐसा ना कोई ज़्यादा गुस्सा हो कोई खुश हो, तो इसलिए मैं जान के नाम नहीं ले रहा हूँ। जैसे आप सबको पता है कौन काम क्या दिख रहा है हमको। और ऐसा अनुष्ठान अगर होता है, हम लोग को तो आप देख लेते हैं, माई माइंड इज जस्ट थिंकिंग, अब ये पैनल्स लगा है, आर्टिस्ट ने अच्छा लगा है, बहुत सुंदर लगा है, मगर पैनल बनाया किसी ने, लाया यहाँ, ठोका कील से, खड़ा किया, इसलिए ऐसे अनुष्ठान में ऐसे लोग का जो हमें पानी पिला रहा है, इतने लोग का रोल रहता है, महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो इसलिए आप सबका, और आप जो अटेंड कर रहे हैं, कलकत्ता से हैं, 24 परगना से हैं, नॉर्थ बंगाल से हैं, उड़ीसा से हैं, झारखंड से हैं, अच्छा लग रहा है सबको देख करके। तो आप सब यहाँ हैं अपने समय निकाल करके, और इवन मोर इम्पॉर्टेंट आपका कंट्रीब्यूशन के लिए यहाँ। तो आप सबको from the bottom of my heart on behalf of IBC and everybody else, आप सबको, हमारी टीम दिल्ली से आई, आईबीसी की टीम आई है, वो भाग दौड़ कर रही है, इसलिए इतने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें कि मैं सबको
वेरी वेरी बिग थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप सब मिलजुल के, और वही आइडिया था मिलजुल के किस तरीके से एक डंडा आप तोड़ सकते हैं, दो तोड़ सकते हैं, एक साथ पतला डंडा भी इतना बन जाएगा कोई तोड़ नहीं पाएगा उसको। मिलजुल के काम करना है, ये हमारे तरफ से कैटलिस्ट का रोल है थोड़ा बहुत, बाकी आप लोग करते रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।